than he would if he was forced to sort of play the matchup. Like, does that make sense? Like, I know what you're saying. Like one option is just spam the wave out with Sports so Earth. even if you're up against like an Ursa as Doom or something, if you're just constantly pushing the wave into his tower, you're not. Absolutely. They usually go towards Sky at this phase, but I agree that they are leaving themselves susceptible to something like the Ursa if they were to do that. They could just ban the Ursa and then go, the Sky Arch, as you said, but opting out of banning any carries, feeling confident that Doom is going to be okay. I feel like Spirit wants Ursa. It's so good with the Spirit in lane. Мэдгүй багцаа байна. Ер нь орчгоор харагдаад шүү. Back with all the Ursa swipes. Like Brian, you're saying at Dream League, you think Ursa plays really well with, or Disruptor plays really well with heroes that have passives because the way you counter them is by running away from them. And they get like 1 or 2 Fury swipes on you and then you run away. And then it's the best counter in the game against one of the best counters in the game. За өдрийн мэд. Өдөр бараг оройн юмд. За өнөөдөр хасагдах матч-ап байгаа main event-с. Хасагдах байгаа тодорхой эхний матч-ап Astra Spirit. Tiebreaker-с амьдэрч гарч ирсэн. Astra 2 баг хоёуланг нь хожоод. Шоу майлтай Astra. Spirit чигдэр ажигдцаа. Чигдэр геймингийг бараагүй. Зя тэр болгон харагдаад байхгүй байгаа. Гримстрог орж ирж байна. Hello. Hello. Зя өдрийн минь. Өдрийн нөгөө шеэрлчээч. За. Doom can devour your creep, which is pretty annoying. Чигтэр унтцсан байл шүү дээ. Харин тэгсэн. Чи нэг сонсогдохтой нойрч үрдсэн сонсогдоодсэн. Yeah, CM авцаа, CM гатл. Спорт сонгосон. Нэмээд. Юу орж ирдэг бол та. Чимээс бол мид тоглож боломжтой. Хай дэги. Хоёр хатад дүнтэй. Харин Grimstroke-тэй хоёр хатад дүнтэй комбо ороод ирлээ те. Дэг өчтөр TMK орж ирсэн шүү дээ. CM готлоо авахаараа энэ Astra хождгүй юм байна лээ. Тийм үү? За tiebreaker-ийн хоёр тоглолтын бол үзээгүй. Гэхдээ Astra төвгүйхэн л хоёр хожсон байсан да. Хийж Bat-UlziiAK бас тийм ч сул багууд бол биш. Тэр нэг мондгуудын ард зогсохоор баатард байгаа шүү. Багууд байгаа шүү дээ. Хийж Bat-UlziiAK аль нь хүчтэй багууд. Хай нурлана. It's me. Оо за хонгороо ороод ирсэн. It's you. За яа. Хонгороо тэр ярьсан байсан юм аа. Сүр шаасан ш та хаа. Тэгж өөрөө ч үгүй за. Та бүр жинхэнэ интернетийн мөнгөийг л нэрээ яалаа төллөө. Тэгэл сүр шаалаа. Та бүр. Амар шаалаа. Байгаш таруу. Одоо ма ахыгаа л томруулж фиста мөнгөтэй болъё доо. Тэ үлзээ. Харин тийм ээ. Тэгвэл тэгтээ өчтөр орой орж ирсэн заачаа. Бүршүүн 12-1-ийн үед орж ирсэн. Америкт байгаа л гэж үлээ. Чаач. Хай гэж байгаа. Хаалдаа тэрнээсээ тэрээд алтчдаг шээс. Тэгээд 380 үрцээс байхгүй. Оо. Тэгэл алдаа. Чи нэг шеэрлч гэсэн чи шеэрлэх юм байж мэдээд ирсэн юм аа. Үгүй ээ. Тэр чинь нэгээд дууссан шүү дээ. Тэр чинь тэгээд алдаагүй гайгүй салцсан байхгүй юу? Тэгээд итэм орч нэг бэлэн мөнгөө картер үегээ 4 мөнгө шилжүүлээ. Тэгээд интернетийнхаа мөнгөө өгөөд. Тэгээд үлдэгдэл нэг 150 бохоор тэрүүгээр нь үзсэн байхгүй. Тэгээд тань руу мөнгө чинь шилжүүлэх гэсэн чинь та тест авах гэсэн. Аа за. Нэг юмсэн л тест амар шааж байгаа. Та бүр бонустай өгöd даа. Тест. 380 өрөөл алдаа шаас. Тэр чигээр. Би бас стримтэй л байна. Оройд үзэх. 18. Аа тийм. Тэгээ нэтгэн цаана дуурайд байгаа шүү. За,
Аль уу? Одоо андер өөр шааш таахаа бай. 60 угаас тэ хэд угаалаа? 60. 60 ойлоонуудад 600 болгоно. Тэгээ сал идэхөө. Салъя. Салж яах гэдэг юм бэ? Би писта надад салж яах гэдэг вэ? Окей. Чи Тэрээ салах гоё амьдрал гэдэг шах. Яг сарж ирэнгүүт нь шууд уусаад ирж байгаа юм уу те? Харин байна. За, байна. Онгор зулаа ямар муухай ирж орж ирд юм бэ чи? Оо. Та муухай сонсдог юм шүү. Юу тэр? Угсаал байж болох хамгийн соёлгүй бүдүүлэг. За чи зүгээр дугаа бай хөөе. Доото мэдгүй орж ирсэн олон юм яриад байгаа. Apex-ийн нэг хүн орж ирсэн олон юм. Hello эргэнэ. Өтөр баг оройн юм. Зулаа юу вэ? Одоо гоё. Чигтэр содог оруулаад ирчихье гэсэн чинь. Өшөө доото мэддэм бол одоо спиритийн пикийг таач. Өө зулаа гараа авчиж байгаа. Нэти. Спирит ямар баатар авах вэ одоо? Тэгэл наа чи storm material аав штэ. Storm авчихсан. Бөөнөрөө тэ юу хийж юм бэ та нар? Ингээд доото хэсдэг болсон шүү дээ. Орж ирэх магадaltaй баатрууд нь зөө. Зевс нь орж иж магадгүй. Тайны нэсэл орж иж магадгүй. Зевс тайны юу гурлаад. За ерөөсөө төсөөлөг баатар орж ирсэн ямарсан астрт бол. Зевс тайны Шумайлгийн Wind Ranger байна. Wind Ranger гол даалдаг баатар уу? Wind Ranger алаадсан биз дээ. Нэг авцсан байсан шүү. Tiebreaker дээр авцсан байлаа та. Яа дээр Тэр гоё. тоглолтыг бол яг уусаад болсон чинь. Шууд агним аваад. би сая нөө дээр хэлээстэй White Spirit орж иж байсан. Нэг Spirit л орж ирсэн. Наа чи юу барьж авах. Готлыг унгаах даалгавартай орж ирж штэ. Орж ирнэ. Тэгээ ер нь бол White Spirit чинь бас Wind Ranger-ыг шаачдаг. Тийм үү. Wind Ranger чинь зөв мөнхийн Windrana дарчих юм шүү. Юу, наа чи Windrana дээр нь ямар ч хэрэг байхгүй штэ. Тэгэл дэмжлээд алч. За ахаа ой. Байна уу? Миний ах. Байна. За, юу минутын duration хэд байна? Минутын duration уу? За хараад би бол Spirit л орох юм байна чи. Spirit хараа. Over орчт юм уу? Ямар ч та нэг 37.5 over моор гэж ивэл тийм юм орчих. 37.5 over байна. 38.5 over. 37.5 руу бараг шаачих. За. Татын нийчвүү. За 40 шаачихгүй. Тэгээ 20-ны хоёлоо дараагийнх дээр ямар ч ихний ээлж нэг хэр тоглох нь судлаад хийзээ. Тэгээ дараагийнх дээр хоёлоо нэг 5 оц моцроо шаая за. Шат. За би яш нэг тамхичлаа бас тоглож байна давхар юм хийж штэ. Стрим нэг тоглоо. Тамхи татан гоё яриад. Систем татахгүй штэ бороо гарах чинь. Мажор нь болоо жоохон тоглох ч юм те. Бас хоёр талаас альчи урсаг айтем хүлээч магадгүй. Нэ дүүм бас угаасаа фармлаад. 37 гэхэд ер нь нэлээд харгалцсан л да. Иршиг авцсан баг бол. 37-аас өмнө шийдэж мэдгээр л. Үтс нэг альчидэг айтема гаргаад үзэхэл баг. Яг нэг реднесээ дараа нэг айтем аваач юм уу тэгээд нэг явж үзэхэл. Тэгэл тэндээс нэг удаашрахгүй барыг харагдах бах та. Шумайли. Ах тий стандын багууд чаг багш. Зия тоглох гэсэн. Spirit өөрсдөө нэг акс авсан те дуусаг эсрэг. Ямар ч ажигдсан. Яг бат хожих нь бол биш зэ яхаа. Наа чи ямар ч юм. Ер нь бол жоо. Ер нь жоо Spirit хожоод эхэлчихвэл бас даавгүй л. Эй гранат орсон. Бабака аваа нааша төлөгчмээр байдаг.
Урсаа байж болох сайхан тоглох юм шүү. Харин тий урсаа Аксталын чинь зодох ёстой хүн аль чимээс биарыг тоохгүй дээр өрөөлөх тоохгүй шүү. Spirit over гээд орцсон тэгш бүрээ. Spirit хожих нь хожно гэхдээ 37.5 over. Наа чин Windranger чин гол нь урсаагч наа чин бүр шаана гэж авч байгаа шүү дээ. Тэ Windranger дүүмт ч л таа тэгвэл. За үзчихэд хөглөө. Тэ нэг 10-20 минутын дараа л болох юм дээр хайраг. Хаваас тодорхой болоод ирнэ. Тэгээд Астер тэр хоёрыг марсан ч гэсэн Spirit тэр бол байхгүй хаа л гэж бодож байна. VR Redden шийдэлцэх юм. Тийм үү? Авчихгүй л баг л та. Гэтэл л үйсэн шийдэлцэхгүй. Наач алчигаа аваарай маанаг минь гэж байна. Тэгээ юу яах вэ? Монет ч бас л эвгүй штэ бас. Яг нэг тиймэрхүү Redden авчаар юм авчаар гэдэг юм ярьж чадахгүй байх тий. Юу ярьж чадчих. Сэмэл хиттаруу. Юу яа нишаа штэ. Шэшиё. Ray Redden Rydines хааш. Probably Yatoro, but from what I've seen, Даа he's гэ, very good at just being able to sustain through most of these lanes. Мэн одоо хятад зураа хятад баг дорох гэж байна шүү. This is like one of the top 3. I always like put my post because like his Enchantress, his Disruptor, it used to be his Bane back in the day. Now that he was kind of non-existent, but maybe they'll Grimstruct бас л old school-тэл орондоо энэ хоёр. Heroes that constantly going to be spamming on the Ursa. My one bit of a concern Ундраг гэх юм бол дүүнтэй бол шууд 2 дээл хүртэл ганцаар ингэ явуулж идсэн тий. Би табаахтай гэхдээ амар адилхан дотоод тоглолт өгөхтэй тоглосон шүү дээ. Яаж вэ? Баар тусгаад нэсэн. Ер нь задгаад тоглосон. Монгол Неро гэдэг шүү дээ. Аа тий. Тэр яг тэнтэй адилхан тоглолт. Тий. Амар задгаад. These early moments nowadays with that blinding light. And with Blood Grenade, I actually think this item is phenomenal on something like Critics Nero. Yeah, too bad this damn it. Pretty much 3 damage spells if you want to go for it. And you have ways to spells as well too. So Эхний гейм Spirit орсон байгаа. Spirit руу орсон шүү. Тэгээ ер нь барьцгүй жоохон харах маягтай л орсон. Yeah, he's out of regen on Yatoro already. But they're going to have, I imagine, more regen coming in very soon on Miposhka. He still has 3 tangos. Тэр баахан universal дотрол харагддаг бол одоо Attack damage нэмэл сах. Аксел энэ бол гоё л эхэлж байгаа юм да. Яг ингээд цохоод тараас баатрууд эсрэг бас котлих гоё сонголт байгаа юм. Blinding light нь шууд үндсэн скил дээр нь ороод ирсэн. одоо энэ хоёр баатар ч бас их юм хийнэ. Колонгууд нь чакраг 2 колч маа. Тиймэрхүү юм харагдаад байдаг шүү тий. Тэ. За тэрэн дээр нэг юу л бариад. Чи тэгтээ амар strong юм байна мэд. Нэг хоёр авахаараа бүр дэмэж нутгахгүй мэл шүү. Hello шиг өчтөр LGD тандра хажаад ямарсан бэтээ авсан байлаа тий. Сүүлийн тоглолт үзээгүй явцсан. Яа, шаалтаа ийм ходос өгч юм уу? Харин тийм ээ сүйд төггөө очицсан. Бараг Spirit-ийн first blood орчдөг гэж дээ. An ink swell, infernal blade, scorched earth. They have so much movement speed to run down. Absolute kill here. Yeah, absolute kill here. They've got to be very careful on AMP how far they step up this lane. You can see him. Инксвэлтэй дайрцсан. За first-д авч байгаа юм да. Нэмээ гранат өгсөн. Моне. Зөрөө тарин. CM. Collapse. Ой. За тэрийн зөрөөд мэр алцсан.
I really like seeing that skill build, honestly. I mean, it's not something so crazy, but the Infernal Blade's nice there. Mid, За нэг шакл орж ирнэ. Сумайд. Лаар. Оо за. Гранат гэж нэм нэрэ. Rotation-ыг асар үр дүнтэй болгож байна. This is the Aster special that we've seen the Bobbies, you know, all about making sure Sumail pops off in the game. So double rotation actually comes out. Би сая зүгээр. Дахиад Ачиг хоёрыг би доож чадна нэстэ Stormor. But it is under the Өтөс нүсрээд доож нэстэ. I mean, you're very much saying how this is not going to get. Тэгээ уун болохгүй болохгүй шүү дээ. 6 өрөөгөө хата. Хоёр нэг ч урдаас 6-аад орсон гэдэг. Where is the rune? Ой, сахиа сууж нүдэн дээр рүүнэ алдаашаа. Like Pichu just has to play this lane very, very smart about how he uses his spells. Like if he uses Frostbite in an aggressive manner, he's just dead, and he just does. He's actually gonna go down. He has to be using this more defensively on the CM. Тэгээ доотлын хоёр бол гоё явж байна да. Spirit-ийн доотлын хоёр. Дээр л арайгүүрээ тань ятараа. Дахиаг нь бас алчж байгаа маань. За, Axe number 1 гартай байж байдаг. Мипошка. Кенет хэлээгээд амьдэрсэн. Ятарууд амьдэрсэн үзээд наа. Тэр цэгийнхаа XP сонсоод байна. Yeah, Yotaro, he may have more last hits, but when you look at the, you know, net worth, of course, because it's an ALK mid. Blink тавьсан Jonji. And it looks like Sumail is probably going to go down that same route that he did. Эхний power rune-ыг бол аль аль мэдлээ авсангүй. Versus something like Void Spirit. Бошкад найцсан. When they're ink swelled and stuff like that too. Yeah, sounds cool. Бака. Лаар 6 доорог байгаа учраас Бакаг алах. He's got level 2 blast. Like I said, Боломж байхгүй. I'm pretty sure Sumail, yeah. Atos build, it feels very good this game. Atos Gleipnir versus the mobility heroes. Sounds cool. Ятро. Хараас чигсэн. Мираги rotation ирсэн байгаа. Инксүүдийн damage орно. Өөрөө бадарчих үү дээ Ятро. Passive skill-н дээр Ятро арга өөрөө унцхаад байна. Calling blade бол байхгүй Axe татсан. Бошкаг үзээсэн. Тэгээд нэмсэн үү нэмээгүй. CM rotation дээр Ятро бадарсан. 4-2 дээр. Үргэлжлүүлээ Мираг хөөцөн байгаа. Skill байгаа. Shackle орсон. Power shot алчлаа. За зүрх Лаарлаас ирсэн байгаа юм. 2 skill хийсэн. Axe-ийг үзэж чадаагүй. Лаарл өөрөө балрах үедээ focus fire хийсэн. Display тэгээ гарах оролдоо. Урдаас нь CM гараад ирсэн байгаа. За хаалган дээр өгн кастлж байгаа. Өө ингээ гараа авчихсан юм. Ийм хоёр кастл юм шүү дээ. Тийм байна. Frostbite бол хамаагүй байт юм байна. Рүүтлж байгааг л орчт юм байна тий. Тийм байна. Набураа disaster болох гэж штэ. Spirit-ийн one of the worst feelings as a mid laner when you make that rotation, you don't use every single one of your spells. Яг эндээс амар гэж болох юм байсан. Тий, Лаарл өгөхөд бүр. I mean, that was just sort of full-on early team aggression, really, from Aster, just going all in around that top tower. And yeah, Team Spirit, they just weren't set up at this point in time to really deal with that. Наа дүүн бас Vanguard авсан бас. Боломжгүй юм да. Axe versus Axla. So the fact that Aster as a whole knew as well when they could turn, even at the start when it was just the two of them. Сумайл юу авах гэдэг? The spells that had been thrown down by Spirit, there's nothing else to go with. Even though XXS was in the sort of lower HP state, they knew they could turn and start running back at them. And again, back up top. Татсан. Мипошка юу. Гэлэмс буцхаас өмнө 2 иргэлээ. За амар эхэлж байна Астрал. Чи network-тэй эхлэегүй байхад л ерөөсө 2000 network хийлээд болоодлоо. Астр арис дамлчихгүй л гайг үдээ нач. Playing very careful with his positioning. He knows that he's sort of being left on his own down here whilst the rest of the team make those moves up on the top half of the map. So he's not going to keep himself anywhere close to the presence of Team Spirit. Мипошка харагдсан айл да. Сумайл Арснер. Focus fire. За баталгаатай онсан Мипошка. Айл хаваар дээр яваад ороод ирсэн.
that power shot and pick up another kill. Sumail and the two supports. This has been kind of the story of Aster. It feels like this whole tournament, they're owning this early game. First 9 minutes, it's really, really good. Collapse still is getting incredible farm, of course, on the Doom. He's got the Midas done, but yeah, Laurel, he needs some help. They got to start making some rotations, get something set up with him. So Mira, yeah, they're going to smoke. See if they can get a connection. Ятро амьдрал үзчихнэ. Frostbite уурнагсан. Enrage байгаа. За цаашаа бол хөөхгүй юм байна. Spirit rotation. This axe XXS, he has got his blink dagger online. Oh, that is really scary already at this point. It's 9 minutes in. That might be the fastest one we've seen. I think За 3 атсан Inkswell-тэй White Spirit. Рүүн дээр Silence чаад Inkswell өгсөнгүү Мира Cast range нь хүрэхгүй байгаа мó за бадарцаа өөр дөрөө өгсөн. Axe-ийн татал цаад. Атаас авч тоглох юм байна шүү дээ Самайл. Хоёр support гоё баха. Атаасоо. Тий, ажиллах баха. Тий, атаас ч шаакалсан. Тэгээ хоёр спортноос яг ингээ барьцдаг спорт биш. Ганц Axe-ийн барьдаг дээр нэмээд атаас гоё юм байна л та. Атаас ч бас стацын нэмж болохоор damage нэмж чинь. Universal Water. That means the pressure is on Laurel to make space with the two supports, and yeah, he's definitely falling pretty far behind here. They're even going to get another tower. Тэгээ Master Mog гэлэхнэр болсон ч гоё юм. They're going to need the ultimate support, but Poshka's trying to find XP in the mid, but he's level 4. Yeah, Poshka стай. Нар үцэхгүй нэ. Getting the dunks up super fast this game. Таасайг өгч чаа. Дөрөвхөн левелтэй 11 минутанд. While they are making these moves, look, we saw the stacks being brought up as well too. XXS, he's got a triple stack on the hard camp, I believe. What a double stack on ancients, and another double stack on the secondary. Өгөө Сабриг авч энэ White Perfect things to enable their cores too with just Тэг these чи rotations. дөрөв чи rotation баларцсан. Оон рүүн дээр байлдах гад Мира зүр. He's got relic on his way pretty close to the radiance. Absolutely. He's farming in the super safe spot of the map, and with sort of all the action that Aster's bringing Spirit around this mid top half, there's just no chance at all for Spirit to really set up to get all the way down to this very deep part of the map. And slow him down. And yeah, the levels on the supports is definitely going to hurt this disruptor. It's going to be like level 6, 15 plus minutes or something. He needs this next wisdom rune. Yeah, they need their 14 minutes he needs. Өөрөөсөө дэсмаг яасан. Collapse might have to start making moves just to help Laurel. 12 рүүнд өгч байгаа. Potential double dooms and stuff like that, but is not having XXS зарүүн дээр барих. Call орсон. Нэмээд Frostbite-аас ороод ирнэ. Зөрөөд холбсон. Damage гарах юм уу, гарахгүй даар display хийгээд уг нь бол амтсан. Шатаад онцлаа. Axe шатаад их тонцсон. За байлдах хүч үнэхээр байхгүй юм байна л да. Damage гарахааргүй юм байна. Ийм баг левелтэй supportтай. Static storm орохгүй. Лаар нь урдаа орцохоор юм яж чадахгүй ингээд. Шатлуулаад онцгаар. He's getting bottle refills, he's getting chakra, he's getting constant rotations. Laurel, bro, you need to find that. He's just kind of getting left alone a little bit here because the supports are under leveled because the lanes went a little bit sideways. It feels like it's going to have to start being collapsed. It feels like it's going to have to pick up the weight. Yeah, and just Aster completely in tune with one another. Perfect usage of the lockdowns there. No sort of overlapping. Монерэтэн савц. Бүх юм л гоё юм да Aster. They made sure that La was Нэг минутаар хурдан гэж биш. Which is we saw they did need to be able to successfully. Атасаас гүцэцсэн. Нитро одоо оруулаад амар өндөр He's doing like you said that same build that he did the other day. Excellent this game. And now he's got a shield rune. Look how tanky this Wind Ranger is with this type of start. When he's on strength charge, he's what 1500 HP. He's the same HP as an axe. You can definitely feel it today, Aster. They woke up and lower bracket. You got to bring your best. Ихтэй 3 hit мавцсан Axe. Yes, Spirit-ийн байлгаа орлоо. Axe зөрөөд орсон. Татаж чадаагүй, Silence дууцсан. Remnant. Оо ямар амар шакл вэ. За Collapse уг Axe-ыг дүүмчих гээд байгаа. 2-2-оо дүүмчих боломжтой. Тэ өөрөө гацчлаа. Aster-ын 5-2 байгаа юм байна. Яатар дээр Concoction 5-5. За нэг ингээд олдорцсон. Soul Bind-а хоос урцсан. They get the good binding light there coming out from Baboka, pushes them away as Rune comes out. Maybe Spirit has a chance to turn there, but they're still very low level. Miposhka
Go run and get that wisdom rune. He's level 4. Level 4 still. He was level 4 4 minutes ago. He really go get the wisdom rune. I think they absolutely need it at this point. Things are crumbling. Yeah, what I did comparison? Yeah, we have 4-6 and nearly level 8 on the Boca. Yeah, for the 2 supports. He's running to go get it. I mean, he knows. He has to. He's like, I need level 6. We're really running out of damage. We're running out of control of this game very quickly. This Alchemist is massive, and he's ready to fight constantly. The Ursa has Battle Fury, which it's just harder to fight around a Battle Fury Ursa at this point of the game versus multiple forms of Lead мэлтэй ахтар таргаа гэсэн удаа. as well to wind run, blinding light, etc. and all this control. Yeah, it's as you say, it's a round collapse that they have to fight. He's the only core right now that's really ready to present himself in the fight. But it's not easy. За Инксвел гарч байгаа юм байна. Одоо явж болно доо Spirit. Double doom. Yeah, that can absolutely do Гол ер нь бол асар in terms of rectifying a rough early game. Just not easy without the because that getting that positioning, they have multiple ways to disengage as we've seen from Aster. So still Лаар бадраад байна уу? 15 minutes. He's very close, but they desperately need it. I mean, he's telling them, clear the camp. I need ult. We need to start getting some moves together. They've got to get 6 on the disruptor and go straight for the smoke up. Let's see what they get. There we go. 6. Clear the camp, pop the smoke, look for a kill. Yep. Дахин 2 отор холбоо дүмтэл байна уу? 2 core боо. He's about to have BKB. So that window, it's shrinking very quickly for them to get these type of kills and catch back up. Энэ нэрнгээс ингэж Looking at mid lane. Looks like they're holding off on the smoke. Network-ийн зэрэг бол улам холдоод байгаа. Spirit ер нь айлынхаа нэг алдаа гаргуулчих гал байгаа болтой. Дүүм рүүгээ оруулаад зөрж байлтах гэдэг шиг байна. Өөртөө явъя гэхээр түрүүн бас айгүй аргуу харагдсан байлтахад. Дүүм нь дүүмээ чадахгүй. Сөөд банд хийчээд байдаг. Дүүм дүүмээ чадахгүй. Yes, моклаа яасан. Рүүн дээр доор руу гарсан юм байна. Сумайлыг олоод арсан. За Гэдимсийн сая ихний даймаж орж яхад яаж мэлэн гэж юу? Рендерфтээс нь бандж яах вэ? Одоо тийм болоо. Тэс онцоо даймаж үсттэй нэг авсан ч гэсэн. Ихний даймаж орчоод байгаа бид гэж чинь. Пилардыг Кингийг дийлэхгүйгээд төлөөр нь зөөл батсан байна. Замана BKB-т ордоо ороод. Ой шууд өмцсөн. За барилт байна уу? Ремнант өгнө орсон. Амин гүхгүй байна. Амин гүхгүй байна. Гэлимстэд ойртоосон ч гэсэн. Амин гүхгүй. Зөөрөө дайран 2-2-оо татаад XX-с хоёуланг гүцээсэн. Заарлыг бас цаалаад. За зэмээр жижиг болчих юм уу? Юу вэ юу? Астраа одоо ийм амар юм уу? За тайбрекерээс гарч ирсэн Астра чанга байна. Эхний давал зүгээр л үздэг байж тээ. Oh, Shasha, GG guys. Go next game, fucking idiots. Gaming-гээс илүү стомлоод байгаа юм шүү. Spirit-ийг Астра дуусчлаа шүү дээ. Аксинтэй энэ амжилттай бодоо бүтэлтэй. Дуусаад Астра болооч эхлэсэн л та ер нь. Уусах сайхан юм бол юм байна. Бүхлээ. Би болон зүгээр ингээд яатчихв. Ингэж бодсон байхгүй юу? Овер гарна гэсэн бодлон заяа. Spirit лэнда ялууд ер нь бол хангалттай овер гарна гэж бодсон байхгүй юу? Та Spirit маш хэлбархан л харагдаж байна. Next guy. За хоёр спорт нь хоёр лэн хийлээ байна. Да энэ цаг авах гэж байгаа л санаалтаа хоёр лэн рүү явж чад. He'll be able to break away with the stimulate and the astral step, but again, it's pretty much just been sort of his story. Yeah, Toro. 0-3 and 0 hasn't been able to do anything as the void spirit so far. Нэр ч одоо хожигдсан хамгийн их нь гарч байгаа баг болсголоо. Group stage-с хасагдсыг тооцохгүй. Main stage-с хасагдж байгаа ихний баг болоо тий. Чи 2 удаар MP шаачлаа биз дээ. 19 минут 2 MP шаачлаа. Яа, дээр тоолоод өгсөн. Моне бидний дагчтай байж concoction-ст орсон. За хангалттай удаан станц байгаа. Collapse. Нэмээд атаснаар kill дайж. За ихний kill. Ойр тгээгүй kill ямарсан гэсэн. Лаар start step.
Яатро. Юу нэлээд даймаж тээ. Нэг цохол. Болж шүү. Том kill. Alchemist-ийг алаад 1400 гол авсан. If we kill Alchemist one time, we win the game. Only one time. Одоо дахиад нэг 2 дай хийх хэрэгтэй наа. Spirit. 2 гоё дайж comeback. Арай л амар стомплож эхэллээ дээ. За Бобоко сагнет орчих юм аа. Котлын. Эсвэл нэг локдаун төрлөө скил олчихсон да. Oh, win guys, we win. Ялашаас алчиг соолоо алаш. They're pinging it. Get in there if you're Tori. He's a little hesitant. Looks like he's pulling back to the tier 1 tower. So doesn't immediately want to go for it. At least wants to wait for his next time to come out this. Sanj here, just trying to get a bit of that status resistance on top of his blink. Battle Fury. Maybe they want to group up and go for the Tormentor first. Perhaps, yeah. They do kill it quickly. It's getting both teams pinging out the Roche constantly. They know that this is the next big objective to go for. I mean, they're setting up. Yeah, going for the Tormentor first does mean that Spirit, they're not going to have a window to get the surprise right. Easy to set up for it. Terminator тоо. It happens to everyone. It does. It's happened a few times, honestly, here. You know, sometimes the support's got to... Яанда бар каст хийгээд ам шүү. Хэн бэ? Клепнер яа ингэ шаакч гоё юм байна. Эндрэнжерт бол за нөгөөс амар хурдан очт юм шүү дээ. Ятаас нь юм хийж амжихгүй гэнэ юм шүү. Тэгээ атосны ч travel speed нь нэмэгдсэн тий. Үгүй сайгүй хурдан. Техник рошиг астрон гасан. Түрүү унснараа моны авах. Өө сумайл авчиж байна. Ароо нэг мянган нэтворк тэнцрүү. Уг нь өөрсдөө дүүнтэй штэ. Ямар ч театрын нэтворк талаас гоё л байна. Харин тийм ээ лаарл бол ололол байгаа даа. Харах болгон дээр. Gem being picked up, Aster. You're rushing. Completely continue dominating. Go smoke. One time you smoke has 5. Ёо, мепашка нэр. Эйгийн бас болцсон юм уу? Сая хальт өөрт шаарахаар. Terminator дөө. Terminator хаач авчихсан юм байна шүү дээ. Go fight. Ricky Wagner. We so strong. We so strong, guys. Эйгүү пистач грифтер гураач. What are you doing? Why didn't you move away faster? But you know, sometimes if the support's hanging around, you know, you just want to kill that torment as quickly as possible. Who's got time to wait for them to finger. За. Даргондээс авцсан. Чи даргондээс хүртэл даймаж нэмчихэж байгаа гэсэн үг үстэй. Тийм шүү дээ. Хачист. Ятро. За BKB байхгүй. Willow space нь бол гараад амжсан. За enrage бас байгаа. Enrage дарцсан юм байна. Гарахааргүй болсоо ятро. За Axe эсрэг тоглож байгаа учраас BKB ихэж авалгүйгээр Санжаш авч status resist нэмж байгаа юм байна. Энэ орыг stomp явуулчихваа дөө. Stomp явдгаа явсан. Гэтэ тэр таран. Хоёлаа астрлоо ордог гэж яаха. Өнөөдөр ер нь табаахыг сөрөөл ороход хоёлоо бол нилээн шаа. Табаахыг сөрүүлдэг дээрээ босчихжээ. Нэг юм. Угаасаа өнөөдрийн бүх тоглолт барьцгүй харагдчихсан. Юу аль нэг хожно гэхэд бол ганц хэлнэ гэвэл хийж Хийж хойчих бол уул гэж хэлэхээр юм билээ. Өрслөөд хэлье. Go. Хийж шопыг
гусчих байхаа гэж харав. That's an exciting aura because it's an expensive one and the core gets combined. It's not one of these kind of. What do you mean? Offlaners are cores? Yeah. Даартай атан дээр. But you know, AC is exciting. It's got attack speed. Энэсрүүтээс маяг. За даарлыг одоо даарсан. Гэдэфнэр өгөн шаакалдах байрлалаа авахгүй. За өөрөөр ремнатанд орсон. Focus fire. Another dunk potential. Байхгүй жээ. Ricky, my doggy. My doggy. Нэг астрал степ хэрэгэлсэн байж. Having a rough game. Let's not dunk on him anymore. Hey, and it's about Respect there from XXS. Астраар гоё тоглож байна. Ер нь илүүгээ хадгалаад. I mean that's true. You make sure Samel keeps. Нэг хүчлэхгүй зүгээр энэ тэнд л бариа гэдэг. Maybe yeah. Probably Samel would. За дахиад яатрыг харж байгаа ваарн дээр. Конкокшн орсон. Вилловис яг голд нарслаа доо яатраа. Захар мира бас баригдж байгаа байна. Ноондөр удаашсан. Frostbite байгаа. Ядах юмгүй л зүгээр энэ тэнд нь алаад хасахгүй болгочлоо. Spirit, they just absolutely need to get they need like the godliest connection with this double doom. 17,000 зэрэг. Yep. Even then, it's playing into ages, so that tends to be very difficult because then you're gonna have to deal with the two lines. You might have to try to look for your one chance to build. Санаа нь бүтлгүй болчихоо да. It's out of control. Энэшээ авсан мэт. 18 or 16 on win rate, 15 on the Axe. Уг харин тийм л авцал да. VKB байсан бол арай дээр байлтах байж. Жүүл. You're ahead. Санжишээ авсан ч гэсэн яаж чадахгүй. Ricky. Босбрит бас санж авсан. Котлын Willow Spin дээр. Fucking low skills on. За дэшээ гарсан хүмүүс шитгэр болсон. Яар. He shows Blackner, Shackle, they've got the jump. Мэрцэн даар. Кай санж авч байгаа юм байна. A rough game for Laurel. 0-6. I mean they played completely around Sumel to shut him down. They rotated. Last week was spirit орж ирээд. Энэ комбат харагдаж байна уу? Би бол харж байна. Би өөрөө орцсон болохоор харж байна. Батрууд нь жоо боломжтой доо. Орсоо алчиг цогтөгдөөч нэтворт арай байна. 10,000-аар аимшигтай 2 корд үүмдээд хоёр сайхан батар дүүмтчихэл тэгэл. Манаа дайшаа та. За яриг агстай дүүмтгэл. Уусаа ингэж алуулаад байна гэж байхгүй спирит. Ямарваа нэг юм хийх хэрэгтэй. Дэм ачаа. Хоёрын ордог тэр овер харин болчих байхаа. Тоор овер орсон юм уу? За ятар өгнө гол хараад. Зя урсаа дээр бууцсан. Ятроо. Эхлээд өмнөд эхэлсэн. BKB дараад амжицсан. Оо шо байлтыг гэж байна. Хүн татаж чадаагүй. За хүн татаж чадаагүй. Смайл дүүм дээр фокус баяр хийсэн байгаа. CM алдсан. Коллапслаас овоод харган байна. За яг айхтраас damage нэ айтан байхгүй байгаа. By crit son of core. You don't have a damage. Fucking Chinese ranking. Chinese players, all of them die in the war. Дүүмтээс нүм дахиад BKB дараа амжицсан. Ямар ч айхаа эцгүүс өөс. Тэгтээ дайжгүй шүү дээ. Spirit 5-5-ын тулаанаас нэгийг салгаад өөртөө өгөөгүй гэдэг чинь. Гайгүй овер гарчгаал юм биш те? Овер хангалттай гарчнаа. Because of how behind Laurel is, I feel like he's just kind of afraid at this point to definitely jump in because he's the star, right? He's the one who gets the instant stun and then make sure the chemical Spirit ажиж. Even then, Monet's just had the rage on. За одоо дүүмгүйгээд Astra-ийн smoke явж байгаа. За энэ дээр нь саган дэсчих. Тап дээр өдөртөө ийм болцоо альчиг бол дийлэхгүй юм байна. Stomp-луулж гинөө би 30 минут. Фашка за Жемтэй байгаа Фашка дахиагаа ажин зогсоогоодсон. Remnant-аар татаад лар Жем авчихгүй яв. Өөрөө гарахад хэцүү юм байна да. Лар дими юм ичлээ.
Сэмэ Пошкагийн дахиад л орж юм аа гарчхаар байсан. За Жэмэ ч алдсан өөрөө ч унлаа. Баг Бобокагийн Мера нэмээд Бобокагийн олсон. лаардын дээр гарч явж байгаа юм шүү дээ. Нэг дурдаг. Тийм байна. Өнөр гарч ирэх нь бол хууль юм байна. Аль та Жэн тушаачлаа. Энэ айтан гоё юм билээ шүү дээ. Цохиулахаараа зөрүүлийн нэг цогтөг. Тийм билээ. Тэгээ тэр нэг тир 2-ын бас нэг айтан байна. Эхний цогт мэсэлдэг айтан. Тэр яг үнэн дийлтэй билээ. Үнэн хэцүү юм билээ. Яг дүүмийн инфернал плейд мэслээд тохор бүр. Харин тий. Ямар айтан? 20 мөс биттэй тэгээд эхний цохил шууд мэсэлдэг айтан байгаа шүү дээ. Эхний мэслэлдэг. Evasionтэй. Мөс битэн ашигтай. Тэгээд юу байсан ч Monkey Socket байсан ч мэслэх юм уу? А тэгвэл мэдгүй. Тэгвэл бол үгүй л үтэй. Octane Cortex. Comeback. Comeback. Guys, report Ricky. Хонглын үзүүрт ялтах гэрэл мэн уулам л бүдгэрэл энэ да. From China bro. Тэгээд BKB-г тоглох ч юм хата ятраа. Тэгвэл арга MKB давхар хэрэгтэй дээ. Reddensen шаардлага. Одоо төвчээр хасаа шаад өнөөдөр чинь тоглосон MMR хасаа шаадсан шүү дээ. Өнөөдөр чинь дарсан зүгээр 10 MMR. Яа ханаас нь ирцээ. Смок задарна. За өндөрлөгний давуу байж галаарлын смок задцсан. Инксвэлтэй шууд өсрээд орсон. Акс дээр ремнант амжилттай. За гарчиж байгаа маань 2 страстай байхгүй. Ачи өсрээд орсон дүүм дээр. Татцгаа. Дараа уулз. За холбоод 2 баатрын дүүм байна уу? Ятро юу вэ? Ятро энержи дарцсан байж байгаа юмсан. За ударсан. Аксын хариу унгаад их юм. Аксын бол унгаачих юм байна. За Tom Kill, Godlike Streak 1700 гол алаад авсан. Карига алдсан одоо цаашаа байхгүй л дээ. Инксвэл өгсөн. За Shart инксвэл. Ой. Мера баччихвэ. Альчиг illusion гаргаад comeback байгаа юм шүү. AC аваа авчин. Reddensenтэй illusion саун үстэй. Тэнгүүд Акс нь холбооч мод 2 illusion гаргаад ирвэл бас үзсгэл юм байна. За. Нөгөө нэг за ингээд манайх хоцсон юм байна л да. Spirit. DKB чи 50% Magic System гэдэг байгаа шүү дээ. Grim Strike болохоор 98% гэж лөө барыг орохгүй юм байл шүү дээ. Ямар ч skill damage авахгүй мó тэ illusion. Тийм билээ. Амар өндөр юм бил. 98% гэж би угаасаа цогцол алдаа л да Grim illusion-ыг. Нэг утгагүй л амар мөс биттэй болчихно. Харин дээр инксвэл өмсгөөд инксвэл харин өмсгөж чадахгүй бах. Зүгээр supporter-ын дараад хамд ойлгож яхад бол гоё. AC аваа багтаа аваад гоё гэж болоход. Рэж дарсан багтнаас режтэй л illusion гарч ирнэ сте тий санагддаг. За 5 минут исчээч. Тэхвэз 5 минут. Угаасаа байгаа формоор нь гарч. Тисцэн юм шүү. Тисцэн юм шүү л дээ угаасаа. Тисцэн юм шүү. Шээд ижээ. Аурал хангалттай. Харин Spirit хожгууд гэдэг л байна. Акс ногтрыг авчижээ. Яг л чакрам дунд дахиж таач ямжих юм байна л да. Наачад юу бузраагс. Өвжил гүдийг хоцсон шүү дээ. Гүдийг доошоо оруулсан. Манай гоё шүү. Манай одоо жоохон фикслээ, лайна фикслээ гоё парч. Дээдлийн левел 2 авъя guys. Дээдлийн левел 2. За яа. Энэ уус хот юм бэлээ войч бил ингэж байна. Дебрито тоглохороо. Юу тэгээд одоо яах юм шууд зүгээр л хууснараа агним үдэр нь гоё гэж юу. За хоёр спортаа алдчихж байгаа юм байна. Ой, зөөрөд урсаа орж ирээд өөрийгөө тушааж байгаа юм да. Ятро энэ Will-of-Wisp дээр цахгүй байна. Will-of-Wisp дээр цахгүй байна. High ground and the ink swell now immediately gets dispelled. Smiles from Asta there. It's got to be feel good. They're just playing. Бааш төрж амжихгүй юм шүү дээ. Нэг талд нь бас.
Урсаа байбак байхгүй. 45 секунд. Мега крипсо. 40 секунд бол өстой муухай харьцах байх та. Яарс төврүү дайрахгүй байгаа гэдэг бол нэг сайн мэдээ байна л да. Манай яг нэг пандж байгаа ч гоё ингээд талчнаад мега хэл гэж байгаа зовоогоос. Тооч бас бата одоо мега хийдэг дээ. Гарч явах юм байна. Коллапсаар зөөрөд орсон. Дүүмдсэн байгаа. Алчмистер, Ремнат орсон. За алчиг бол унаах нь бат болсон. Болж байна. Static Storm. За дүүм өөрөө унжаа байна. Collapse. Axe. Савчих трэшод орсон. Яатра зөрөөд орсон. Чиси идсэн Axe. Лаар орж ирээ шууд. Focus fire болчлаа. CM-ийг унаасан. За ойрд 2-2 алдаагүй байсан. Spirit-ийн. Ойрд нэгээс олон баатар юусэн алдаагүй байсан. Сумайл дээр Glips. За ээжтэй байгаа Сумайл. Зөрөөд Axe орсон 2-2 дээр татал. Яатро. За Санжи Шэн бол энэ дээр бол тусалж байна. Гэлефнэр Шакл бол зөрсөн байгаа. Яатро Xwell энерги дарсан. Гайгүй байна. За ингэж тэсчүүл болж шүү. Шүл амиа нөхөж ирээд. За Glips орсон. Котлын алах хэрэгтэй. Яатро. Nice. Nice. Хоёр минут тисч. 2 минут тисэх нь бах хэлгүй дээ. Мэдгүй бас эцэг шүү. Яакс вишний даваатай. Хоёудаа татуулах үедээ. Яатро билинг гэсэн. Санжаштай өгөн за амжихгүй нэ. Сумайлын Beyond Godlike. Арга бүр лааралда Viper гэсэн чинь Viper нь чихүүлсэн хэвчээ. Тэё. Тийш үү. Нэг лаарли Viper орж ирээд нэг амар чигдэггүй юу. CM дээр. Ой. Psychic headband мэн тэргэлээ. Дүүмийг бас хөөрхөн шоглолцоод авах юм аа. За хараад байгаа. Collapse дээр татцсан. Яатар орох таргет хайгаад байгаа. Нэмээ шаагдсан юм байна. Collapse нүдэн дээр. Ой. Энд чинь focus fire хүн алчхаар яагаад байгаа лөө. Advance гэдэг cooldown багасчаад байгаа лөө. Шо хасагдаад байгаа. Ой, бити жижиг зарлаараа нэг 30-аас 25 дээр баха. Тийм. Сая шууд асаа хийгээгүйсэн юм байна л да. Тэгээд урсаараа шүшээд. Ой. За 30 секунд. За яг сүүлийн 30 секунд явсан. Үлзий хаа бөксөж яглаарай. Зарлахгүй за. Баагуур ихний дагаалтан дээр багууд нэг зарлаад байдаг шүү дээ. Вэж ятараа ятараа. Салаар ламлна. Линкийг заалсан. За эдгээр гаргаад ирсэн дээ. Бас одоо жижиг зарлсан ч гайгүй. Одоо жижиг зарлсан. Я би 38.5 орг гэж хагаад арай амар хотлоо юм шиг санагдаад. 37.5. За яг л аваар гарлаа да. Йоо, бүр хонгоны гоч амар чангарлаа шүү дээ. Дүүн бас мэдж байгаа зөө. 38.5 бас орг. Амар. Гал. Өвчи ликвидийг хожицсон штэ бат тэрэ. Өвчи ликвидийг хоцсон, апсет гаргасан. Өнөөдөр ликвид энэний дараа цөм шааллаа тий. 2 од хасагдах тоглолт юм. Зүгээр 2 од шүү дээ. I'm hoping we see some more from our win range. Absolutely. It felt so good as well with the way that Asta played. Yes, Spirit. За нэг гаргалгаа бодож олохгүй бол авж байгаа supportууднаас арай сулдаад тах шиг байна. He must be having the time of the life playing with the squad right now. Absolutely. I mean, when you have this type of, when you have everyone enabling you this. Асал ер нь old school draft-д орно шүү дээ. Spirit хийж байгаа draft бол. Doom жаа top pick байгаа. За Doom дээр нэмээд Grim Stroke ороод ирсэн. Акны дээр хитрхи цагаан байчлаа да. Тэглээ. Жаргачлаа.
За гоё шүү. Одоо хоёр идэ болсон 100 болсон гэж. Одоо хоёлоо юу? Өчигдөр 9 пандас уулын батных нь байсан да. За гоё шүү. Одоо хоёлоо дахиад нэг 2 таачхад л ер нь бол 2 зүрч шүү дээ. Харин тийм ээ. Спорх. Босоод яваал л шүү дээ. Яасан. Харин тийм ээ. Өдөр сакс руу шалт юм орсон юм аа. Сакс юу наацсан? Яг эсэргээр. Йоо. Favorite нь хожигдсан. Дэнүр юу хоёр доо орох байсан юм аа. Sixers хоёр доо. Бүр Sixers бүр биш та. Арай л амар хожицсон. Ингээд уурсагийн эсрэг нэтворт илүү гарцсан байгаа. Nullify аваад ажилг болгочаад байна л да. Спиритэд итгэдэг. No matter what Spirit brings to that top lane to try and defend that tier 1 tower, it's not enough to fight up against the laning advantage that Aster has in the early game. Yeah, it's true, and you know, we saw for like the first 10-15 minutes of the game, the two supports and Sumo were running around. Game. XXS just silently farming, Vanguard, Blink Dagger. Астер амар байгаа юм байна тий. He's hitting every тийм эдри tie breaker-ийн game нэр үзье да. Тэр чи яг үзег юм. Өө энэ Нигмагийн хоёр үстэй чи яагаад байна аа? Стантэйгээ зүгээр л аагаад ч хоёр талд. Харин тий. Ингээд энэ багуудтай үлдчихгүй дээ. Үлдчихсэн. Дөөрстгөө одоо. Өөрсдөө бодоод нэлээд өгсөн юм байна. Тэгээ Сомайл бол Астерлоо шаахгүй хөө. Тэр л худлаа бах та. Хятадууд мөнгөтэй шүү дээ. Гэтээ одоо тэгээд насаараа чат билээр ярина гэж юу бах та. Бэдэл хэлмэл чинь явандаас орчих штэ. Нөгөө хэдийгээ өөрийнхөө хэлийг сургана нэстэ. Тэр нэг Японд Иксэкэд 7 хоног амьдрахад 7 ч гэжтэй ганц 2 хоног цуг амьдрахад Монгол хэл заадаг гэж шүү дээ. Одоо Бистан ахугаар дамаа дуудаад лайт шүү дээ. Тэр нэг Япон ах Монгол ах нэг Японд хэдэн жил амьдраад айл нүүлгдэг ажил хийсэн чинь ямар ажил хийдэг лээ. Тэгээд ярилцлага авсан чи тийш та хаа одоо ингээ олон жил амьдралаа хэл ус сурсан уу гэсэн чи үгүй ахын сураагүй гэсэн. Хинэ наанаас нэг хэдэн дугуй аваад шаачтаа гэсэн чи нөгөөд нь ахаа шин дугуй шаацсан баасан гэ. Японд Монголоо яриа сурцсан байсан гэсэн. Нөгөөдөө бүр писта наахоо шаасан маасан гэж заагаад гцсэн байдаг шээс. Nullifier dispel систем урсаач ер нь overpower-оор 2 дахь скиллээрээ хурдан зохиж damage гэдэг бат шүү дээ. Nullifier өгчгөр тэр overpower нь байхгүй болчихно гэсэн. Тэгээ зүгээр энгийн attack speed дээрэл хүн зохино гэхээр гарах damage нь асар богорч байгаа л да. 6 цохилт маш урдан ихтэй 6 цохилтаа хийж чадахгүй. Тэр өөрийнхөө үндсэн attack speed дээр л хүн зохино гэсэн. Астер бүр савцсан юм байна өө. Битбүмиг бүр. Түүмиг бол бүр хайргуу савсан байна. Ижиттэй бол нэлээд өгсөн байна. Тэгээ өнөөдрийн ижи ер нь шопыг аваад залчих хаа та. Яг шопи түүх тавтагдаал. Мэн тэгэхээр шоо хойх бах. If you beat them, you kick them out of the tournament, no? Yeah, you're about to do that already. Okay, sure, sounds good. All right, that's fantastic. Mute, a team that one player can never speak in game again. Slacks. I want slacks. You don't get to pick me. You have to choose a team. Kick, mood, carry, steal. I could put your own teammate on there if you'd like. Yeah, let's do that. All right, we'll put Aster. Somebody on Aster never gets to speak again. I don't know, man. Тэр ямар багийг kick гэсэн. Fantastic. Well, let's go to carry then. Ямар баг вэ? Is a team that okay, you could carry with Aster. This is great. All right. This is how you play the game. Fantastic. Steal. What is a player you would steal from another team and put onto yours and win? Now, you don't have to say which player. Liquid-с хүн аавна гинэ. Would you say which player? За нэ шалах та. Okay.
And last but not least, which team would you room with for the rest of the event and smell all their smells? Oh, now that's a very good choice. These guys probably smell great. Yeah, shout out my boy Eden. What's he smell like? Handsome. Fantastic. All right, well, back to you guys. He smells handsome. Very What nice. does that No. smell like? I've never smelled that before. No, it is interesting to say, of course, that Seville played with Liquid. Was it last year? Was it the year before? Not too long ago, anyway. He did. And he seemed to have enjoyed his time there. Right before, yeah. Одоо Spirit 2 game дараалж аавна гэж байх уу? Драфтнаас таны шиг ийм драфт хийвэл хот хөдөлсөй шаахгүй шүү дээ. The environment on that team was like really Астер энэ CM котлоо аваад байгаа юм л да. great during that major. I remember talking to CM котлоо, CM котлоо. Энд дэр ч тэгээд юу гоё гэж удаашруулдаг спортууд сайн байгаа юм шүү дээ. Импоч дээр. Тийм юутэй. Бол тэгээд амар strong шүү. Ер нь удаашруулдаг л бол ирлээ. Ой, писта хамгийн амар нь зүгээр Six юу хоцсон Бостон шаацаа гэдэг шээс те. Харин тий писта. Хаардан бүр галзуурсан юм шүү. Хаардан галзуурсгүй би хаардан зүгээр л 30-аас дээш оноо авна гэдэгооц нь өндөр байхад нь тийшээ нь орохгүй писта. Jalen Brown итгэж итгэждэггүй л. Хаардан ч угаас онооны мангас шүү. Эндрей ч нь бол ажилланаа давка. Эндрей ч бол асуудалгүй. Гол дээр overpower-ын дисплейтэй байгаа. Өөрхий авар гавтлаас ахлаа усахгүй гэсэн өөрхий сахалтайгаа шаач тий. Угсаа сахлаа усч яад юм писта авсан ч гэсэн. Лалрын царайтай писта. Сэрэ мотел нэс тий. You've talked about it a lot on the panel as well. I don't know if Laurel is that guy. He's like a fairly new mid, relatively speaking, especially when you compare him with somebody like Big KD playing mid forever. So assist, rebound оноо нийлээд 41.5-аас дээш овер гээд орсон ч писта. Арчаагүй гошно. Чадаагүй шүү писта. KD шайлбагийн. Бүкэр нь ганцаараа санс, дэвэн бүкэр нь ганцаараа чичрээд писта. KD мэдээдээ бөмбөгөө өгөө замаас нь бүгд зайлна нэстэ. Энд хамгийн амар оноо түүхч пистаг зүгээр ажилгүй байлгаад идэх шээс. Та одоо болооч юу? Яасан. Та яг жинхэнэ Монгол хүү юм аа? Тийштэй жинхэнэ Монгол ах шүү дээ. Зунаа дордод хараарай заяа. Битээ алдчихаа тэгээд Мак үсчээ таач юмслаа шорттой кэп шагаад тэгээ гизээ гаргаа явуулдаг шүү дээ. Цаас. Гişэ. За өглөө 7:30-аас ирлээ авцтай. Өнөөдөр их тунтаа. Яагаад? Тоглолт үзье. Маргааш Golden State Lakers 2-оо. Тэр чинь 10-аас өглөө 7-оос ирж. Miami New York Knicks. Жида. Jimmy Butler тоглохгүй бол New York Knicks хожно л доо. Угсаа оцсон байна гэж байхгүй л дээ. Иртцэн штэ. Нэг гам унчих байхаа шагандаа бэртэл авчихсан штэ. Нэг гам дээр. Тэ. New York Knicks хожно. Golden State хожно гэхэд 2 оцлоо юм гэж шахах. Golden State-ийг хожно гэдэгт итгэлтэй байна уу? Тэг хэцүүлтэй юмсан. Макрес гэдэг нэг салрын баг байгаа шүү дээ. За үлдээ залуу үеийн төлөөллүүд үзэж байгаа ямар үлгэрдүүрээс болоод байна л гэж шүү. Уучлаарай. Дорнтын чи хаанхыг хүлээ хонгороо. Дорнтын хүн гэдэг амар юу вэ? Яа хараал хэлээд ямар харцаа. Чи хаанхыг хүлээ. Хаанх хэлж штэ. Та одоо нэрэ болоо ахаа энэ жоох хөлтөд үзэж байгаа штэ. Би бас ингээд бусны ингээд пэйж мэжийг бас хүндлээд ингээд хараал хэлэхгүй байна. Одоо хараал хэлэхгүй. Уучлаарай. Өөрөөр жоох өөрөмсөг үүсэлээ.
За 10-аас доош насны эдэн хүүхдүүд чинь миний өөрхөн дөөнд зургт мургатаараа үздэг юм байлээ шүү дээ хүмүүсээ YouTube оруулж тавьж маяг бай. Зургт энэ төрөө. Гэсэн чинь цаана нэг гизээ гаргадаг ямар малгай өмсдөг ч хэлээ. Нэг хараалт хэлээ л авдаг. Яа. DPC эхлэх чам байж тээ ядж хат нь. Тэглээ шүү дээ. Одоо ерөөсөө одоо маргааш шүү. Эхнээсээ 8-тай хүүхэд үзэж гин гэж шүү хэлцээ. Юу маргааш гэж. DPC шүү маргааш танд. Хаашаа. Open дээр нь удахгүй зү. Удахгүй. 7 хоног хөөгүй юу л. DPC ёо. Мажор дуусаад эхэлнэ шүү дээ. Мажор дуусаад одоо шинэ сезон эхэлдэг болчиход байгаа шүү дээ. Шинэ Өөрөө DPC-д орно зү. Удахгүй. Яа. Ус болсон. Шантарсан шүү дээ. За энэ одоо яадаг байгуулж юм бол та. Division 1 тоглохыг л харчмаар ах. Шууд дүүн Division 2 л орж байгаа шүү дээ. Тийм үү. Амар боён болгож байгаа бол слот худалдаж авах нь арах юм шүү тийм. Слот худалдаж авсан шүү дээ. Тийм. Уг нь чи Нагийн Division 2-ын баг байна л та. Даач тэгээд энэ чис нааруу тоглож болохгүй шүү. Наадаа очоо бүүтчил бат өстэй. Очоо бүүтэлчил Division 1 болгоочтой. Лээ шүү дээ. Тэ. Нагийн ямар баг вэ? Тэгэл янз бүрийн баг шүү дээ. Division 2. Wild card март гэл. Wild card. Чам санал тавьсан юм уу? Зүгээр орой гэвэл тэгэл ярьж байгаа л шаач шүү дээ. Хай. Нааруу тоглож болохгүй шүү дээ. Нааруу тоглож болдог гэсэн бол. Нааруу дээр тоглолт Division 1 рүү бол орчихлоо. Бас амар муу юм байл шүү дээ. Тийм. давка юм те. Давка гэж юу? YouTube-ийн давка гэсэн юм уу? Танаа найз давка гэлэг. Манай харуу. Хар юм уу? Харж тээ. Нигер давка гэдэг шүү дээ. Найзуудууд ч тээ төрөл бүрийн ярьстай юм байна шүү дээ. За галаа түлээ да гейм хоёр эхлэхээс. Жоо 20-с 90 орсон. Дулаарцсан байлээ дээ. Та ич явах байранд байгаа юмс үүдэн дулааныг ялахгүй л дээ. Би ч нэг армаар халаал байхгүй болохоор яа штэ. Жоо гар түлж гэрийнхаа жаврыг үргэхгүй болохгүй штэ. Ахын сайхан дуулаад өгөх юм уу дүүл ба жаварч үргэн штэ. Юу таныг дуулал жавар байтгаа чөтгөр бүтэр шиг үлээ бол. Юу яриад ахын дуулд штэ. Ата хэлэлтэй манайга. Зэхчин бүх төрлийн авиастай шүү. Дуулахтаа нөө ээрж мурдаг хүмүүс чи дуулахтаа амар гоё ээрж мурахгүй дуулдаг штэ. Ахын дуулахтаа хараал үг хэлдэггүй штэ. Дүүн гэсэн бас яг нэг жоох янзгаалтай штэ. Янзгаах уу те. Бас нэг жоох янзгаалнаа. Чиний гоё сэтгэл сэрэгтэл сайхан гоё гин гол оч. Гиво. Би ч бас тэгээд нэг каракер нэг гад цайны нэг 2 3 дуудаа штэ. Ер нь юм болгон дээр цайны юмтай штэ. Pressure, especially on Team Spirit, who are now one game down against Aster. If they want to survive in the Berlin Major and play in front of the crowd and get any type of points or money out of this, they need to force out a third game and then win that one as well. Хонгороо чамд jersey байгаа юу? In that first game, a lot of it is going to depend on the draft that we're going to see in front of us. Үүний үед тоглож исэн багуудын чинь jersey.
Шатагаа ичтэй шүү дээ. Юу яриад тахтаа өгд дахин жаазлаад гэлтэй тавих гэж. Тат хоёрыг. Яа. Вайперын бандаж л байгаа юм байна шүү дээ, Астер. Яачдээ шүү дээ. Ларлын Баатар дээр нь ажиллаад байгаа юм шүү. Ятаа өгд хадгалж хүмүүс Ларда шапкот харна Вайпер гэж мөнгөд байгаа шүү дээ. Яа тоглохоор ч ахын. Үн үгэд зарыг. Юу тиа юм аа би тоглохоо болгож байгаа гэдэг чинь. Одоо энэ Дон хаавах вэ гэдэг шийдээ хийзээж тоглохоо болохгүй л дээ. Гээ өөсөө би одоо нэг хэсэг зүгээр ингээд буст хийж аваад явах гэдэг. Тоглохоо болохоор бас энэ тентхийн архивд үн хөргөж хаашаа. Эч таа дутахгүй явж магадгүй болчих. Агачаа. Котла авдгаар авсан. Гээ манайхан тэг бүгд явах гэдэг шүү дээ. Одоо охиндоо энэ жил 12-оор төгсөж байгаа. Явсан дээр шүү. Герман руу одоо явах гэдэг. Тэгээ шууд Европын багт тоглох юм шүү. Харин би арай ээжээс гуугаал байгаа л да. Дүүг явахаар цог явж ил та. Би тэнд очиод хил хамгаар. Тэр болтон гэвэл тэгэл тэнд очиж таа. Яа, Spirit өөр шийдэл олж гарах нь уу яах нь. Feels a little underwhelming, maybe a little too weak levels 1 to 4. CM мэтрэн өөрсдөө шүүрчүүл яа дээ Spirit. Fighting three heroes, which is what a lot of teams are doing now, because the twin gate rotations have been such a staple of. Yes, Spirit нэг TI төрүүлснээс хойш би дахиж идэх байсан шүү дээ. Rubik. And I feel like carries right now are pretty farm heavy, like тэрнээс нь хаашаа. They're picking and drafting towards like the 20-minute plus. Тэрнээс хойш жоохон бие тооцсон юм шиг санагдаад байна хахаа. From the supports. Another support that I think is a tier down from. Зя, уун бол гоё ихэлсэн. Астер ялгаагүй. Кимэстэй шууд авч байгаа юм байна. Underlord Rubik. Ямар надтай адилхан атартай авах шүү. It's like good with Underlord. You shove out the lane no matter what. Just in position to help. And then also Rubik counters Underlord. So we're seeing a lot of people respond to the Underlord pick with Rubik. So I think on second pick often teams will go Rubik Underlord. I feel like Coddle Rubik would be a little bit of a weird opening though. It's weird. You might have to ban Rubik later though. Эсвэл тараг уугаад гендагаад унтдаг юм уу? Юу аа одоо зүгээр шууд битлэл хоёлоо одоо шууд 5 оц дээр 2 шааж яйл тэгэл яаж та хоолц хэлжтэй л тоо. 250 лөө. One of the most powerful cores in the patch, which is Alchemist, and then you've got 3 bans. Сая зүгээр Астрик Alchemist has proved to be a very versatile in multiple lanes. So just getting this arguably over the game is 38.5 under win and minute. They're just gonna ban out the exact same stuff here for us. Bloodseeker next, I would imagine, because Сумайлийн Баатруудыг бандаад гисэн Spirit хаан. Хоёул юуцсан яа зөө драфт усаа табах аль руу орох нь тэрийг харъя заа. Тэрнээс хамаарал хоёлаа яг шийдэлт үү заа. That LGD was using yesterday against the ALC. You know, you go AA here, fourth picks like a Sven or a Wraith. Өчтөр бол табах зүг хэлдэрээс ирсэн байсан. Өнөөдөр жоохон буруу талд болох шиг. Угаас өнөөдрийн тоглолтод ер нь барьцгүй харагдсан. Өө багууд өөрчлөлөө тэр нь хойж нэг ганц хэлийг өгөл тэр хийж шопыг өвчнө гэж хэлэхэр юм л. it at least forces the ALC to probably go like offlane position. Шопч өчигдөр гүйлсэн тий. Өчтөр хоёлоо зүгээр тэр юун дээр шаагаач тий. Дахиж өвчтэй. 9 pandas дээр Under win-ийг шаагаад 9 pandas дээр дахиж 2 гейм шааж хаяал. Тэнгүүтээ шууд Secrets дээр зүгээр хожно гэж тавиал унтаач те. Тэгсэн бол хоёул өнөдөр сая саятай болцсон уус дөрг. Багтаал. Сая цаашаа болцсон байгаа. Сагсан дээр дандаа underdog-д нөөцсөн юм уу? 2 underdog нөөцсөн. Ер нь бараг л бэ. Тэгээ яг хөө тэд underdog-ын цааш ер нь аяг болчихсон. Яа, CM нь үлдсэн байгаа. Astral CM. Дахиад авах үзээ. Энчагэсрэг. Яг түрүүчийн драфтын 2 баатар авцсан. За нэмээд дүүм авчихаа. Yeah, so I mean
mean, they could choose Doom or Beastmaster, and now they Doom have both CM out арчсан. which we've said Master earlier. Junior Only драфтын Manipulation Heroes is the схем гарцсан л байна л да. Ер нь ингээд тоглоно. CM-ийг тэгээ харахад ч ойлгомжтой байгаа. Өөсөө win rate нь ч тэр pick rate нь ч тэр энэ patch дээр шууд энэ тэмцээний дундаас нь ороод ирсэн дээ CM. Group stage эхний өдөр бол яг top pick ороогүй байсан. 2 3 дахь өдрөөс ахуулаад мөх баг пиклээд биглсэн багууд юу CM It's also a Crystal Maiden in the game, and once CM has this shard. За ятрогийн PL гинэ. PL тоглоход яг гоё юм мөн үү? Заах уу андер win шаач. Андер гинэ over шаач гэсэн. Астра 2 нас. I mean, I'm certainly taking the carry because I see my 38.5. Зааж эхлээд сүүлийн пикийг хараад байгаа. I feel like Сүүлийн пик хийхсэн дараа наад чинь бараг нэлээ өндөр болчих واخа. Багтаад хүчмөч болж. I would probably go Ursa or Monkey King again. Түлишин тавьчих та 40-ыг. За байж ээж. Сүүлийн пикийг хараад байна. Бодруу адраа орж стамплч хийсэн шүү дээ. So what do they need on Laurel to sort of, it's last pick Laurel again, Jenkins, I know you're going to flame that, but what can kind of complete and round out this PL, give him the space to kind of get to that point where he... Тэр хочин over 47.5 гэж тавьчихгүй 3 оцсон шүү дээ. Laurel? Yes. Storm, Pango, well, Leshrac, the Lesh is just not that good on this patch compared to... I'd be fine if they do the good old Eastern European Tiny. I don't think it's that great against the cores, but I think... Tiny's Eastern European? I mean, that's the only two teams I've been seeing playing in mid were Nine Pandas and Bedboom. It's a South American hero, son. I'm just saying, those are the only teams I see picking in mid. Alright, there's no Storm. Айллбагийн мэдлийн нөрөд Баатар сонгоогүй юм байна. That's one of his favorites. My issue with Puck, Underlord, PL... Сумэл мэдтэй чи авдгүй юу? Аавж болох л ах. Болно. Тэр нь авахгүй байсан болохоор Сепиг бандсан байлгүй. Нэг Септэй тоглох байсан шүү дээ. Өдөр нэрээ болгож байгаа шүү дээ. Хэцээ. Одоо Исоныгийн дараа. Well, Laurel has played mid Underlord. Ерэн зөв. Тэгэхгүй мөнгө хатаж байгаа. Veto. Yeah, in this tournament. Veto, you don't like it? It depends. They banned the Tiny, see? Yeah, Aster will have to make a decision whether or not Sumail will be playing Alchemist or something new. And then Team Spirit will have the choice of, okay, now that they know what's going to be in the safe lane. Би тэний авчвал нэр энэ хоёр supportын байнгын алд юм шүү дээ. Гэцүү. Нэг рейндроп бариад таны тэг жамрах хөөхөд байхгүй Would you шүү. ban out the Wind Ranger if you're Team Spirit? Is that still a thing that's a problem? To ban out Ember? Maybe. It could, of course, also be to keep it alive for Sumail. I never know when. Зүгээр авах гэж байгаа Баатар нь тайныг арай дийлдэггүй. Баатар болов уу гэж бодож байна. Go for it. Have fun, buddy. Астра өөртөө хэл сонгох учраас тайны Батрайдер 2. Гэхээр юу орж ирэх юм алдаа Сумайл. Спиритүүд бол мэдээж гоё. Готалтай спирит, бүх спирит. Storm банд болсон байгаа. Эмбер банд болсон. За Void үлдчихэж байгаа юм байна. This is before I see the mid heroes. Like we already talked about how much of an impact Sumail. Одоо чи манайхаас Батрайдер бандаа бакварцсан тийм манайх цанах шиг. I'm already afraid of that happening. So I would be down if they gave Laurel just an Underlord and they let the collapse show happen if he knows his lane matchup. I'd be totally. Энэ Ларл гэдэг уг нь бол амар сайн л юм бэл шүү дээ. Гүтэл амар муу байл гэдэг. Сайн тоглолтод бол архийг уулаа штэ. I feel like they're going to pick. Яг тэнцэн дээр тэг шаад байвал pop mob дээр бол мундаг л гарна. They might even go void. Okay. And would you guys hate that? I would. What about Kunkka? I see that on one of his most played heroes. Is that potentially an option? I could see something Сионог like that. Wind Ranger нь бол үлдсэн байгаа. I'm really telling you, there's like no damage. It does, yeah. It does feel like they lack damage. Where are they getting? Like the Bat Rider, I thought Bat Rider and Бодож Tiny одоо Leshrac гаргасан. those are the two heroes I was thinking. Those are really good bans. Because those give damage. Can we learn something from the bans that Team Spirit has gone for, the Ember and the Leshrac? Баяцсан. Залуус. Does that tell us? I think those are just telling Yeah, us they have how Wind they Ranger should авцаа. pick PL pick. Here we
go again. This hero's very good with Caudle as well. Like Wind Ranger, his ultimate is good, but this hero kind of plays around his 3 main abilities. And Caudle's reducing the cooldown on all of those. Wind Ranger is гоё ятруу. I think Astra's got exactly what they want. Yeah, I mean, they got the exact lineup of previews, apart from Doom versus Axe. It's like, okay, Zeus it's гоё. still really good. Someone Lars яг өөрөө авдаг нэг үл Zeus байна. Dragon Knight. I think Өөрчлөлт Lars-ын тоглолтыг атраад. DK's stun does well against Wind and Lane. I'm leaning towards Queen of Pain. I feel like it answers Имплэр. the damage. Oh, okay, cool. It answers the damage That's our that Shasha. they need. Our And I hidden think it also does very well against 37.5. Wind Ranger in lane. It's 37.5 very гэж difficult to sustain 40 тавилаа шүү. run against that constant dagger spam. Хит байгаа л нэг 90 байгаа шүү. 90 тий. Show up in the side lane. Two shots, They yes. have no one to start fights on their side. Тавиго. Astra will be able to play the farm game. За тавьсан. On their side, those gold manipulators Юун дээр орсон гэнэ даа. have quite the lead before we see this 5-on-5 engage. Аа цэвэтэл андер орчтой юм. What draft would you take? The draft that looks really comfortable. Яаж Энийг гэнэ. хамгаалаад байгаа юм шиг байна. Хоёрыг зөрчилт. Oh man, is Jenkins the drafter? Is Jenkins the drafter on Fart Studios? No, I'm not. He is. And he Мань өнчлөө уусаа. Мань өн спиритийг дэмжиж байгаа байхгүй. Тэгээд Okay, I wasn't calling out. энэ удаа тогтоож чадахгүй гэн ямарсан хараатах юм. It's not often that you get the chance Энэ удаа Астрол тогтоох юм бол exact same lineup as шууд дараагийн гээ За бид тэгтээ. гэсэн. When you feel like the first 10 minutes Дүүмийн орнд game went really poorly. You нэгтэй андерлорд. you have an За outfield таад that үзчихлээ. Би нэг гал малаад үлчээд тэгээ сууд яцаа. then Sumail has all the time in the world to play around his two supports. I think it's just like the За энэ лоурын тоглолт шүү малээ. It is. It's all dependent. Лоурын хожигдсан баг нь хасагдах тоглолт байгаа. Forward matchup. Alec just farmed. Астрихнийг аим авцсан. Would you rather farming? Free farming. Спирит одоо хожигдох юм бол энэ тэмцээс бай болноо. It's Мажороос dependent on шууд making good rotations. We've also seen Alec versus баяртай DL. болчихж байгаа. That seems to be very favored towards the Alec right now. So if Laurel can pop off on this last pick, Queen of Pain, Spirit can push it to a game 3. Би л тоглоход ер нь бас хэцүү шттэ ингээ. Та хоёр хоол хийсэн юм уу? the mid diff. Let's Мянгад see хоёр. how big of a difference Хийж байна. Хийж байна. this team spirit Чод. is prepared of what Astra has Чи ойрхон байгаа л өрөөд ирэх гэдэг. Only picks them. That's all. Динжи мянга штайхаа. Алхаад. Thank you very much, Shiva. Yes, game Та хоёр хин 2 тоглоо шанаг бариад байна. Мянга юм уу? There's something very interesting about this for the Аа манайх хотод бэрдтэй байгаа. in the upper Хоол хий гэвэл тэгээд хийждэг нэг бэрд. play game 1 against the PL хэцүү шттэ. PL CM эсрэг хэцүү, Alchemist, Redness-тэй Alchemist эсрэг бас яг зохио зогсох хэцүү. Тэгээд энэ Slow-н дээр ч бас Doom нэг наалт чинь late руу бол Aghanim-тэй Doom наалцгаад PL. Үүрхэл ах. Collapse-ийн мэдээж бол utility item-д гарч ирнэ. Pipe гэсэн. Миний бүр духыг жижи шаачлаа юмс та. Уха Аа. мөрөгцөө ёо. Засмаг заларсан ятраг. Нааша нэг төлөх нь. Нааша бол тэгж чадсангүй. Let's see if they're going to make a little bit of difference happen with Spirit this time about helping Laurel. I completely agree with the panel. I think you have to have Laurel kind of pop Тэгсэн off. шүү. PL I want to see refill bottles. I want to see the өнөөдөр тэгэл ялгаагүй 4-4 гейм л явах юм байлээ. Sumail's able to get similar itemization. 4 боогоор. Like he did last game. It's a good matchup versus PL. You go Gleipnir, Сями фашка дээр first blood. Доорх нь ойлгомжтой болсон. Concoction энэ тулж чаарлаа. фоскод юу яаж би ханахгүй маа. well, that's a good start there for the mid. Бараг 10 хүн дундчлаа шүү дээ. Фашка уг нь гайг байдیں۔ Да. Өөрөөр хамгийн сейф бит юу юм шүү. Godlike гарнаа гэж орчихсон. Аль нь мэдлэнд вардг өгсөн. Гэтэ Spirit алийнхаа вардыг вардсан бол Lars бол өөрийнхөө вардыг denial-аад амжлаа. 3 руу наваад гисэн Spirit. First-д алдснаас бусдаар бол дэжгүй гисэн. Wind Ranger-ийн дүгээлч одоо Кофог нь илүү л байх хэвээр доо. 2 Shadow Strike аваад Өмнөх гейм дээр нь VR-тайгаа яваад үзсэн. VR-аа харж байгаад авсан бас. тий. Араас нь авсан учраас илүү л гэж авч байгаа. Тэгтээ жир нь бодоход ч гэсэн илүү л санагч. 2 level-ийн Shadow Strike аваад л илүү гарчна өстэй. Энэ яавал гейм удах уу? Гэм оо. Баар Гэм болоод
ер нь бол high ground defense бол өндөртөө орно шүү дээ. Underlord Rubik те айл тал нь. Нөгөө эсрэг талд нь Kotl байгаа. Wave clear-тэй байхаар л ер нь high ground defense чангатаа орчихоо. Гэтэ өчигдрөөс тэнгиж тооцож явахад Андер гарчдаг юм байлээ дээ өвжи. Өвжлэкүүдийн 3 дахь гейм дээр бол Underlord юу байсан шүү дээ. High ground defense бол өндөр байсан. X6-с Фашкаг дахиад нэг унгааж байгаа юм байна. Нэр ликүүд чи доош эцсэн шүү дээ тий. Яг ер нь нэг pipe авчихаар тэр wave clear байгаад нэг гадаа алуулаад айтмын зөрүү их гарцсан үед бол барилга асуудалгүй лээ. Яг тэгээд экстремик 2-0 тох. Гүйдөө бодвол боосох баха. Тэгэл өвчид хожигдж байгаа нэхэр ликвидэр нь барьцгүй л тоглоод байгаа да. Өөр хинт хожигдлаа ликвид. Group stage дээр бас баах хожигдсан шүү дээ. Who's going to initiate fights this game? Okay. That's my concern. I mean, do they have stronger lanes this time? In theory, perhaps. But that's just being said if the mid is Collapse дээр хамгийн гайгүй нэ нөө. Absolutely is not. Sumail is doing amazing in the mid. Spirit-ийн тоглогчдоос. Put a lot of pressure onto Laro feels like again in this game. I think early rotation. Яг ямар ч үед хийх юм хийждэг. Сонка илэрхэж байна. Гэтэ одоо level аваад ирсэн. Коптол нарай ашигтай л болоод ирэндээ. HP-ний даваа гарах хэвээр. Моне. За мера зөрөөд гранат хэрэглэлээ. Моне слоу дуусан. CM оо нэг зохиод. Нэг алгадаад унгаачлаа шүү дээ. Гэтэ сприт даваа авчих юм бол эвгүй үстэй. Даваа аваад гэлчүүд. Эч дуугаас нь бас ихтэй арчи дүүм хоёр сууга фармчих واخа. Тий, хоёр амар нэтворд гэдэг баатар штэ. Давуу гаргасан ч яг нэтвордоор илүүрхэж бариад чадахгүй. Тэг копас ийш тийшээ гүгээд бүр амар илүү болчихвол хурдан байж болох واخа. X6-ийн item л. Энэ pipe заавал гарах хэрэгтэй л юм байна дөө. Тэгсэн Spirit өчтөр GG 2-0 бас. Дүүмтэй бас гоё юм а тий. Дүүмий чи Devor-оос хор дээр гэдэг нь чи фарм бас азралчих юм шүү дээ. Тийм байл. Тэгээ хоёр нь бас бараг тасардгүй юм байл шүү дээ. Байнга нас тандаа доо. Тэ. За яатар арай айтемгүй гарцсан байсан. Шууд рингээ авах гал айтемгүй гарчтай. Айтемгүй гарсан гэхэд бол хангалттай олон дээр 80 байна. Гэл. 8 дээр 80. Collapse. Хоёр рейнжтэй дээр найлуулж байгаа юм да. He's going to feed some tangos to Sumail. They're going to start filling up bottles and stuff like that. Top. Donэt. Just throw it down the way of Mira. Put him off from getting in under the tower, trying to set up anything. It's definitely going to be interesting to see if this PL is able to actually have a game. As I said, good CS so far from you. Yeah, great CS. You know, really nice start. I think Vanguard, you know, it's going to be one of the quicker diamonds you're seeing. Vanguard's done. I think this is definitely a cool thing that you can do this patch. This is literally, I mean, for all the Dota 1 players, of course, back in the day, it's something people used to do all the time. It's like if you randomed in a pub, you saw everyone just sitting at the За түрүүчийн тоглолтыг бодвол харьцангуй гайгүй гэсэн Spirit. Одоо л багийн нэтворд илүү гэж харагдаад байна. Ачи дүүмтэй лайнер фэсрэг 5 минутанд. Мера өргөд наашаа татсан. Collapse ойртог байгаа. Мера энэ ямар санаатай. Тэр рүүн дээр дээрлэх гэж ингэж байгаа юм да. They have double Vanguard side lanes, so
За 6-ыг рүүнд өгч байгаа. CM-ийг олоод харуулаар л шууд алчгаар юм байна. Сумайд дээр шаадварсрак өгсөн. CM-ийг олж хараад Sonic Wave гэдэг. Гацаа 6-ыг рүүн shield рүүн гарч байгаа юм байна. Мидбошка дээр focus fire гэсэн Сумайд цохоод гүйцээсэн. Өөр ихтэй баларцсан Котны сая чакра орж ирээд кулдауныг багасгаад маана өгч байгаа. Ямар эвгүй юм бэ. За дахиад ботлын рефилээд өгч байгаа юм байна. Онсон CM. Shield рүү мөн Мортод гоё юм байл шүү дээ. Амиа толтон шилж үрж байгаа shield рүү наачгаар. Тийм биш. Чи яг үнцэн шпинийхэн талаар шүү дээ. Нэр тэгж өрхөр мундаг юм шүү дээ бас нэр. Тэрний ч бас duration-аас овоо удаа юм лээ. Хамгийн удаар үнэс нөө 2 минут ч байсан нөө бүр бас амар л юм бил. Өөр 2 минут хүн ойр тов бич. Тэр үнийг авсан чи. Явангар татсан. Араас нь меда сауныг чинь яатраа. За элишин жибитлэх гэдэг нөө дүүмгүй юм биш үү? Дүүмтэй байсан юм байна. 1 point үлдээсэн л байж л таа дүүм. Ятронса. Jungle дунд гэж аахгүй. Яаж авангар татсан. Сая jungle дээр очиж унах гэвэл дөмдүүлсэн байхад айтма яаж болох вэ? Disassemble хийж болох вэ? Болохгүй. Тэгвэл тэгэл боломжгүй юм байна л та. Угнаас зөөр нөхцөл бол Winter үлдээ идэр шиг баха. Оронгод айтмад очлоод идэх штэ. Тэрэн шиг тэгээ болсон баг. Тэрийг хүмүүс тэгээд бахаар. Дүмдүүлчингүүд нөгөө нэг хүмүүс чинь дарцсан мөрдгөндө доошлуулж өрөөд байсан. Тэс ашиг байхгүй болсон баг та. Тэгвэл түлхээр энэ ч бас цогтг нь амар дэмэж гаргаад юм байлээ тий. Тийм л. Импетус энэ ч аваад байгаа ч бас нөө юуг бол зүгээр авчих юм байлаа ш ганцаараа. Tormentrix. Hurricane-гаар зайгаа авч гал ганцаараа авчт юм байна шүү дээ. Ямар ч таймаж авахгүй. За монет дээр жоохон бүтлгүй rotation уу да. Хоёр авсан батрын эсрэг тоглож байгаа. Chemical Rage араад. Сумайл буугаад ирсэн. Shackle ороогүй. Дахиад concoction тоолчих юм байна. За Мипошка дахиад балрах гээд байна. Да үлээлтийн damage унаагүй. Өөш power shot. Зөрсөн. За би collapse төр үзэж байгаа. Нэмж damage орж ирэхгүй бол collapse гайгүй л харагдаж байна. Энэ чигээрээ даард ингээ байгаад байвал бас л нөгөө хаалга нөгөө хүнээ дуудсан. За хэн бууж ирэх гэж байна. Лаарл буугаад ирсэн. Shadow Strike slow, Sonic Wave, kill амжилттай. Мянгасаа юу гэсэн бэ? Лаарл энэ төлөөрөө төсөө. Network нөгөө support утаа зодлоо гэсэн. Тэгээд байна. Support утаа барьцсан чи юм байл гэж. За Сонка хөөцсөн. Жүүклвчлээ. Тэгтээ харах юм байна. За. Бобокагийн damage орж ирээд. Collapse-ыг үзээсэн. Нэмээд Merag бас. За энэ чинь Lance of Pursuit гэдэг л үү дээ. Бас их гоё айтам байгаа. Wind Ranger дээр бүх цохилт нь slowдод. Focus Fire дээр сайн харагдаж байна те. Хүн болоо нэг жигт VR зугатааш таарна угаасаа. Яа 2000 network хэлээтэй. Spirit ингээд бай болох гэдэг нь уу яа. Метас ас ятраа. Хичнээн айтем авсан ч гэхдээ ер нь хэцүүхэн л гейм да.
Нөгөө хэдээс нь давхар даймаж гардаг болохгүй бол дам PL-ийг бол шууд онилж чолоо унгачхаар боломжтой отроттой Астер. Don't lose too many towers, hold the map, try and survive, buy him space, buy him time. So I imagine what pretty much will get the Treads Diffusal Manta and then he'll be ready to turn up to fight. Especially if Mone's not involved. Сумаа үндсэн шүү нурлаа. Энд манай хэд бол duration over орчлоо. Одоо бол duration гэдэг юу байхгүй. Тоглолт эхэлчихээр duration бол байхгүй болчихж байгаа. Over орсон 38.5 over орсон. Тэгэл өгзөг чангараал байж энэ дээ. Айград defense болно. Гайгаатай. Incredible versus the PL. Incredible versus Queen of Pain. Very similar concepts as when he was playing versus the Void Spirit. Maybe even better this time because focus fire. Лаар гайгүй юм шүү. Яатрат ойролцооны тортой нэхэр. За Берцэн Смайл Аркан үнэ олоод авсан. Хаалга нэгээд коллапс бууж ирж байгаа маань. Лаар бэлэгтэй гарцсан 2-2 дээр галлан бороо оруулаад. CM бас байрагдаа онж байгаа байна. Үгүй физик филдээ хийснээр шууд хөдөлж өөрөө. Хоёр дарсан баг та. Харин тэгч шиг болоо те. Тэнд иймэрхүү скул ингэ спамдж дарагдаад тахаар. Яа, дүүмийг асаргацсан. Дэжгүй. Смайл буугаад ирсэн. Дахиад баларх үедээ Смайл. Энчант Виндраны шууд энчантад диспелтсэн. 2 унцсан. Яа, балраад байна Астра. Spirit бол болж хүч юм шиг л харагдчих. Ань тий одоогоор болтой гэж харагдчих. Зөвхөн хоёр мөнгө хийдэг машин ажиллаад эхлэхээр яах юм бол таа. Энэ ажиллаад эхэлсэн байгаа шүү дээ. Хоёр мөнгө хийдэг бол гэж өгцөө хооронд альчи бол илүү мөнгө хийсээр байгаа. Сумайл Ингэж амар алуучаад юу яадаг аа? Эдвард илүү л өөд тэ. Тэнцээд альчид юм их та. Энэ дээр бол спирит илүү байгаа л гэж харагдах хэрэгтэй. Одоо л харж ах хэрэгтэй. Мөнгө илүү байна л гэсэн. Энэ дүүм дуун пайп хэрэгтэй байна да. Гарах magical damage. Энэ PS-ийн зэрэг бол юугаа авчвал гоё юм бэлээ. Vanguard шон гримсэн болгочвол гоё. Ааха. Угсаа тэгээд байгаа юм шүү те. Авцсан юм шүү те. Тэгээ гримсэн авцсан. Пайп аваагаа. Юм ч одоо пайп гаргах юу уух байх те. Нэг харахад Айтай. Тэгэл Сумайлтай явахгүй. Сумай сая 2 бэртцсэн. Уг нь гоё явж байсан. Лаарлаас бол хамаагүй л явж байсан. За энэ ч Атос авчижээ. Focus fire хийсэн. Shock shot амжилттай power shot-оор гэлэг үзсэн. Нэмээд underdog-ын дүүцсэн байгаа юм байна. Энийг тэ барих хэцүү л харагдаад байгаа юм. За болж байгаа юм байна. Underdog-ыг дүүмчээр шалтгаан нь нэг silence-дах маягийн л бах та. Нөгөө хаалга маалга нэгээд хүн дуудаад баларчих вэ. Энэ яг 1-2 дугаар скил нэ бүр асар ядаргаатай байсан тийм. Тийм шүү дээ. Амар импакт. Pit of Malice гэж нэг line skill гэдэг. Зүгээр тавьсан байхад тийм нэг орохоор баригдана. Дахиад гараад буцаад орохоор дахиад баригдана. Зүгүүлэхээ зам ам хаачдаг тийм. Тэгээд биишээ явахгүй. Нөгөөдөл. Тэгээд адилхан овер орсон хүмүүс байгаа Батбаяа. Овер бол гарчгаар л гэж дүгнээд байсан да. High ground defense бол аль нь л өндөртэй байгаад. Яг network-ийн зөрүү бүр асар салцдгүй юм бол овер бол баталгаатай. Яа, байлтарсан. Мэн чаржж гад.
гүн байна. Гарах юм байна. Alchemist. Скилийн даймажаас л хордоод яваад байгаа. Дахиад бид опнээс Firestorm. Яг шууд сүр сар гэдэг даймаж гарчихгүй байгаа болохоор аль аль баг нь хөнгөөсөө чадахгүй байна. Freezing Field. Лаар баларчлаа. Балардгаараа л баларчлаа да. Ээл гой би винийгаа ээлжилж авлаа л гэж. Юу яха та ч одоо ямар муухай. Ямар үхэл дуртай хүн бэ? Ос ийц яваар гаш. За хоёр офлайнууд хоёулаа л Crimson 5 талах гэдэг да. Okay, defusal. I mean, it's done. A pretty decent timing overall for himself. Absolutely, yeah. As I say, sort of with the Энд шууд бүр гээл хүн алж магадaltaй нь одоо сүмэл юм шүү тий. Бус нь бол бүгдээрээ лаар л байж болох юм. Тэгээ лаар сүмэлийн даймаж бас амар буур шүү дээ. Crimson авчгаар. Тэгэхээр дайр нь маш удаан болох гэдэг нөө. Удаан дайч уг нь би л ашигтай л байна. Маск заас гэдэг. Баяр гэж. Би жинхэнэ өөрийнхөө арьсыг олцсон. Hello, hello. Нэг амигаа гэвэл буудаг шүү би. What's up, man? Нигрэ. Гэхдээ энэ яг гол яагаад вэ? Юмнаас харшчихжээ би. Мастер. Тухнаг амар Зээ ялч астрын баатруудын даваа гараад нэтворт лээлмэг илүү одгаа. Тоглолт ихтэй тэнцүү. 18 рүүн гарсан Эйстрон. Лаар. Тэнцүү биш, сприт илүү одгаа юм шүү. Таваараа байлдвал. Гээ яг нэтвортын л ярьсан. Сприт бас нэлийн юм хийх. Таваараа байлхад нэг хилүүрхсэн ч юм хаалгал байна одоогор. Оркид авсан юм Бобака. Яа, Эйстрэнтэй зөрөөд хаалга нэгээд коллапс. Коптер дүүмээр дэрсэн. Гүйцэх юм байхгүй аа гэж. За, астрынхаа цөөхүүл байгаа юм байна. Хамаагүй цөөхүүл байгаа. Нөгөө хоёр нь доор явах юм. Ой, за хаалгаар буугаад ирсэн альчмээс. Лаалыг гүйцээсэн. Дахиад ятар дээр натаас орж ирсэн бол шакл бол онсонгүй. Цаана ерөөсө таргет байсангүй. Ер нь бол остор жоохон шахахгүй болгоод шүү. Гайгүй. Өөсөө спирит хойж холбор асруудах хэвээр. Нэчүүд яг л нэг драмарыг бодоо бүтдэг ингүүт лаар хоёр удаа үнэтэй. Чи үргэлжлүүлээ смоклцсан байгаа. Дүүн бол байхгүй. Colgate. The defense of Spirit find something bigger, but Spirit for now they're playing up at the top half, far away from Asta. So Asta not to find anything. Herald Bill. Meta songar доо. Herald-удаас ч гэсэн авах юм авч чадж байгаа юм шүү манай ятар бол. Гүлэнгүүднээс мангард бод юу дүүлүүлж унаад авах хэрэгтэй. За Астер нэр нь фри тавар өгөхгүй баха. Ер нь хангалттай хамгаалах бах. Чи манайга фоксын богтаа авах уу? Сиксэд зөвхөн яаж будгийг харуултаа. Сумайл хөөгөөд ясан. Шакл ороогүй. Өөрөө зөрөөд бадрах гэдэг нөө Сумайл. BKB байхгүй. Хөө ингэж унчих юм уу? Дүүм өмнө орж иж нөө Crimson Pipe-ад нэмж өгдөг юм уу чи CM-ийн freezing field-эн дээр collapse унах гэдэг. За юм utility item-уудаа дарсан. CM-ийн болтон дууссан байгаа. Collapse даунс таарсан. CM-ийн buyback орж ирж байгаа. Rubik-тэр алчмис нь алдсан. Centaurus-та орсон. Mera сунж байгаа юм байна. 2-2-ын дай. 2-3-ын дай.
Нэг байбек хийсэн гэхээр Spirit талдаа ашигтай. Тэгээ өөрөөсөө ингэж дайрж ороод айлаа хамгаалтан дээр авчираад илүү хүн алчиж байгаа гэхээр Spirit-д бол хамаагүй ашигтай. Spirit ер нь дайн дээрээ илүү ах шиг байна тий. Гэхдээ энэ чи одоо Сомалийн сая боруул та. Ингэж бадрангуй орсноо зүгээр дайны их нь юу болоог баг. Дүүмийн pipe маа дүүмээ оруулалтаа ордоо. Crimson pipe-тай дүүмээ оруул. Тэгээ араас нь өөрөө жинхэнэ атаасаа игээд шакл макл ингэж хоосоо игээд шаардлага байхгүй шүү дээ. Энэ айл бол олон шакл хийгээд байлдах хэрэгтэй суунка. Төрүүчийн гейм шиг санаад байна л да. Айгүй амархан очсон. Зя дахиад атаас чад. Одоо энэ удаа шакл орно. Нэмээ concoction damage-аас орчих юм байна. Лаарл минь дээ. Spirit-ээс ирсэн нэг. Баян өгчих нэг хүн бол байна. Лагаар эхлээд Арлаар төгссөн. Лагаар эхлээд өрлөөр төгссөн. Лалар шүү, лаар шүү наач. Нэрийн бороо ичээд шүү болсоо л доо. He's always going to be pulling ahead. If they don't kill this alchemist, he's going to have this incredible farm. So far, it's only been the one. Тэгээд агним авах чинь агнимтэй PS гоё шүү. Агним нь бас чөлөөлөө шүү. Агним нь бас л ажиллахгүй байсан шүү. Тэгээ. Зүгээр тэр чинь тэгэл агним аваад гол нь амар импакт гарна штэ. Гарахтай юм байж бүр асар нэмэгдэж штэ. Энэ дээр. Энэ PS агним гэхдээ бүр хамгийн анх 5 хүн дээр байдаг байсан тий. Чарт март болоогүй бах та. Тийм үү. 5 хүн дээр байдаг гэсэн бүр. Зя Spirit айлаараа авч ирэх гэж бодоод хамгаалах гэж шийдсэн. Astral руу ороогүй байгаа. Зөрөөс могцсон. За яг түрүүн бас түрүүчийн гейм дээр энд л байлдаан басна. Вардны давуу талтай Spirit. Сумаа шүү шакл 2-2 шаклтай цаана байсан Collapse-ыг бас шаклсан юм байна. Тэн чааг үсэж чадаагүй байгаа. Башка хилтсэн. Дүүм Питабэтэсдэ баригдсан байгаа. За ингээ угаасаа дай угаасаа удаан болгохтой. Гэтэ айлаа таална Crimson Pipe-тай. Одоо харин дүүм балрах гээд байна. Моно зурж өөрийгөө статсан. 5 метрийн гурлаад ширээд. Даа ингээ burst damage авахгүй энэ да Spirit. BKB дараа гарч байгаа маань. Дахиад concoction орж ирж байгаа юм. Зян байсан нь чи ийм л яцтай болох. Харин тийм. Ийм л төр зураг харагдах нь дээ. Манайд Choco өөрийгөө стандарт Choco. Spirit өргөжлөлөө хөөцөө. Астрихаар скиллээ үлээх гэдэг. За дэс chemical rage үлээч нь. CM-ийнх нь уйлт байхгүй. Chemistry BKB л чухал да. BKB байдгүй маахад ядаж chemical rage. Rage нь маш их чухал. Spirit raw ихээр бас жоох удах гээд байна. Нүгээс 60 метрийн явчихлээ. Чи яаж яриад байна ангара? Ама жиминг жимичээ дээр. Оо тэгсэн үү? Манай бүр тэгэж хаагцсан уу? Модонд гацсан юм хэлж орох та. Яа мөнэ. Дахиад өсрөд орсон. Рубик гоё тараг. Рубик өөрийгөө бас конкокшдсан байжээ. Давхар шаглуулад. Рубик унаад гисэн. Collapse damage аваад байгаа. Focus fire. За өгтөл нь шүрсээд. Дайна аснаар Астрога аваад. Өлөг авцаа. Ер нь тэгээд амар Астр нэлийн чокрод ахад өртөл Spirit ялж чадахгүй байна гэхээр л. Ялж чадахгүй шүү ер нь зөвөр.
Зөрөө даймаж байхгүй нэхэр спирит. Хэцүү л байна л да. Did finish off the Kaya Sanj and now we're going for BKB. So still a bit of a window until he has that. Энэ баг оор гарах юм шүү. Оор гарна шүү дээ. Чи одоо авцаа. Гартан шиг хэрэг. Яг хоёр 13 минут исчээсэн. High ground-аас бас гайгүй шүү дээ. Би лагним авчвал high ground defense бүр чангарч байна. 27 минут level 2 аваагүй нэг ч овер бол. Яг ээж завчаад нэг үзэнэлтэй манай өсрээд орсон. Сайн чадар эхэлсэн байгаа. Мэд бошка мэг дараад гайгүй. Лаар орж ирээд. Ундгаараа онж байгаа юм байна. Дүүмдүүлээд онсон. Энэ хүнд ингээд ахаар нь вайпер өгöd байгаа маа. Харин тийм л юм байна л да. Угаасаа чоко. Нөгөөдүүл нь вайперын бандаад яг ийм юм хийлгээд байна. За Ларлын байбактер харин дүүмийг зөрөөд унгааж байгаа юм байна. Спирит илүү байлтж байна. Дүүм байбак гэсэн ч гэсэн дүүм нь байхгүй. За үргэлжлүүлээд хөөсөн Ларл. 2-2 дээр шакл янз. Даанч нэмээд гарах таймаж байхгүй юм байна. Дахиад хөөсөн. Concoction шаарчлаад мера өөрөө онох үедээ урд нь хаалга дараа бооцсон. Сумайл BKB байсан. За ямар бody block. Оо ямар амар. Ариг ихэнх дүрээ штэ. Body block хийлээ. Зя рого харин спирит авахар болчихоо. 18 секунд дүү маань. Дахиад үзээ гарах юм даа. 2 минут зодох юм шүү. Харин тийм. Спирит бол удаан. Астрийн ч бас авчихгүй юм биш. Астр бол гайгүй хангалттай ордоос. Acid spray-тэй, EC-тэй. Focus fire даад авсан ч болно. Спирит л арай удах гэдэг. Бас рого авахгүй маань л да гарахтай байж баг. PL алчир уу яваад орсон. BKB-ийн cooldown-тай байгаа шаакл. Үй нэлээд аймаж аваад штэ. Sonic Wave орсон. Моны онох тун ойрхон. Моны онцаа. Болж үтээд байна Spirit. Болж үтээд байна. Дөрөд бол баларна. За зөөрөө зодох юм. Одоо л алчи яс 40 секундээр бас арайчтэй. Нэг алчиг төржиж болохоор унаагүй байж магадгүй баха. Spirit ажиг штэ. 54 илүү шин айл дээр 300 л гол гэсэн. Very close game to hit. Yeah, the supports are doing so much here. It's like constantly just having concoctions going, having these type of spell steals and having the repositioning to put people back inside this Underlord. Залаар л ийсээ авах нь улаар байбек хийсэн байгаа. Залаар л орж байгаа юм байна. Ятро. Хойноос тоглох юм байна л да ятро тэгээд. Айлтнаас нэг сүрсаар гэдэг. Болчул өөрөө бүр харагдах болчихно сте. Тий, зүгээр хойноос Spirit Lance гээл тоглолцсон. Айлтнаас цочор ингээд backline руу орж ирээд. Эстим алгалдаа дүүм өөрөө utility item-ууд аваад тоглолцсон. Би агнемэн Spirit Lance-ын дээр Spirit Lance-ын дамждаг болно. Ойгоод байгаа явчин зүгээр. Тэгээд ойсон болгон дээр illusion гарч ирнэ. Гар ирж байгаа illusion-гууд нь яг өөрийнх нь үнцэн illusion-гуудээс арай сайн illusion гарч ирнэ. Арай хүчтэй illusion гарч ирээд бүгдийн зохиод гнэ л гэсэн. Давхар мялнэр авч байгаа. Хэдтэйсэн дээр нэмээд мялнэр авч байгаа. Мөнэ. Агним авцсан юм байна дөө. Unfortunately for some people, of course, it is full aura meta. It's pipe, it's greaves, it's everything. No greaves on the side of Aster. They did go boots of travel onto XXS, so they are lacking that one. In spirit, they're feeling strong. Зайцын даваатай. Нэмэ shield руу навцсан Ларл. 1000 shield
1000 блок, 1000 damage блок ороод ирнэ. Not going to be too excited about fighting into this Aegis. They're playing the farm and finish up on it. It looks like Monet's very close to Mjolnir with the wrap. Тэгээд Spirit бол илүү байна л гэсэн. Одоо л хангалттай илүү болцсон гэсэн. Зөв альчигийн илүү байгаа нэтворт нь 3000-аас давцсан байгаа шүү дээ. You see Monet, he's going the full PL counter build. So Mjolnir is going to be next. He does get a bit lucky, finds the Cloak of Flames. That to be said though, Collapse he also finds a Cloak of Flames. Oh, he's got his BKB done now. Андерлордын хаалганаас гарч ирэхээр бас дэмэж блок яваад идэг үлээ. Тийм үү? Амар мах болдог санагдаад бах юм. А кастлахаараа юу? Кастлахаар биш. Хаалгаар нь гарч ирээд явал. Тэгээ мөөс бид өдөр баф болоод нэр тэр нэрээ. Яа зөрүүд байлах гээд байна. Дүүм яваад орсон. PL-ийг бол олж чадаагүй. Яа өөрөө нэлийн дамиж аваад байгаа. Impetus энэ чаа чин цогтөг болчихжээ. Дүүмийг зохиод унгаасан. За энэ Bat-UlziiAK яах ёстой юм бэ? Rubik always in prime position. He is getting closer and closer toward a Lotus as well. An excellent Lotus game. Spirit thriving here. 2 minutes left on this Aegis. They're forcing the issue. Яаган зөвсөл явсан Spirit. Дүүм бол buyback байхгүй гэж асан. Trail dagger. А buyback байгаа юм ба шүү дээ. Fortification. Still 10 seconds, no doom. Samel trying his best to set something up, but he has to be careful himself. Сумай дөр балах гэдэг BKB дарсан за алчмис яваад орцсон. Rubik-ийг үүсэжлээ. Давхар энэ чаг. Оо за 2 спортын дидэр үнтэй бах та. Саваад эхэлсэн. За нэмээд collapse дээр concoction ороод collapse-аас гарахаг болсон. Хасахгүй болж байгаа маань. Дидэр үн. Хаанасаа дидэр үн авчваа. Дидэр үн аваад TP-дэд буугаад ирсэн юм байна те. Төсөөлөж байх нь ороод ирлээ те. Аа тийм үү. Хөөхт нь утас авалт юм шиг байна те нэрэ. Тийм л шиг байна да. Ямирагийн болгоомжиг үйлдэлтэй ер нь ингэж бол бие авч явахгүй шүү дээ. Спортод. Хоёулаа зэрэг конкокшнд ороод Rubik шууд өгөхөд эхэлнэ гэдэг бол өөрөө бие зөв авч яваагүй юм л. Нэг ганц төрүүлж барьж аваад байгаа нугаас Rubik гэсэн тэгээд. За буцаад ялэмгүй л болцсон Астр. 8000. За ер нь бол нэг юм төвчүү тоглолтод яг юм байж байгаа хэвээр. 60. Чи соор гэд ордог байж юу? 40 бүч. Тоглолт дууссан манд. Тэгээд үр дүн хурдан гарна штэ ер нь. Нэг алаа болоо дахиж нэг алаа. Тоглоом дуусах тал дээр бол илүү хялбархан болоод ирнэ л гэсэн. Айтемтэй хүмүүс ч. Барилгын даймаж нэмэгч чинь драфт нэг хамаарах болчихно. 4 минут бол дэсгэл юм байна тий. Хангалттай. Сая дидэр үнтэй нэг гоё ойлгочлоо дөө. Тэгээг бол эвгүй тий. Дидэг бол ядаж энэ ч амьдрын штэ. Тий, сая бол бараг л гэсэн бодсон байж исэн чинь. Underlord өгөхгүй л гэсэн. Spirit илүүгээ авц өгсөх гэж оролж байгаа баларсан. Дэмэж гаргасан болчоод байсан. Тэг ер нь аль нэг тэнцээ шууд даймаж гарч ирч чадахгүй. Байцс нэг DD зүгээр. Хаанбанк гэнэ.
Сүйтлийг дөрчгаар гутлаа хийчихэн л да. Сатаник уу харин. Сэлрэж гоё юм уу? Сэлрэж андерлорда брейк чинь, нинчагч брейк чинь гоё санагдаад байна. Такс бид бас нэмчин. Зампашка дээр ихсэн. Хийлдэд амжицсан байгаа. Сумайл BKB даарсан. Дараагүй байгаа юм байна Сумайл. Мерадаар дахиад наалцсан мөрөө. За Мера дахиад унцаа. Андерлордын дүүмцсэн. Дахиад Concussion Storm. Хасах 2. Яатроо. За Андерлордын buyback орж ирж байгаа юм байна. Ларл мөн адил баригдаад унж байгаа юм байна. Хасах 3. Хаалга нээсэн. Колос бууж ирээд буцаад хаалгараа гарч явах гээд байна. Яатроо тэр дунд. Яа. За 2-0. Өнөртөө явчлаа шүү. Яач чадахгүй байгаа юм л да. Давхар ятараа баригдаад унжаа. Йоо жижигээ өгөхгүй хэлгүй дээ тий. Байгууха 37.5 гээстэй. Угаасаа чи өвөл тэнцэнээс хасагдчих юм чи надад чинь. Яа л да. Тэгж амарх өгөхгүй л дээ. Тэгтээ шиний өвөл тайм байна. Үнэхээр гоё юм аа. Наалцсан Баатараас нь салгаж өрөхөд бол. Чичигээ зарлчулаа. Зарлан ч гэж байхгүй. Хожигдвол ингээл тэмцээн баяртай болж Мажор баяртай. Спирит нэг болчихгүй байна да. Хэдэн үзэж ийн өгшөө. 125. YouTube дээр. YouTube дээр 15. 20 минут чүү. Энэ ерөөсөө өнөөдөр эхний тоглолтын эхний матчийн 2 дахь тоглолт нь. За. Collapse оноо dieback болно. Ажлынхаа дэмэж нэлийн хааж исэн ганц өдөр да. Тэгээ тоглолт 38 минут 30 секундээс илүү үргэлжлүүл over олноо. За. Зээ дахиад мифашка. Ер нь өөрсдийнхөө формыг алдчихлаа дөө спирит. Дайнд ялахгүй байхаар ингээд урамгүй болоод энэ тэн салангад яваа байршлуулад байна. 20,000 net торцын зэрэг. Энэ ихтэй бараг жигдэрч үү? Жигд. Одоо хэрэг утгуул гэдэг нь. They were still in as it was still in an okay spot, of course. Things were relatively even. Maybe Spirit slightly ahead. Over гэдэг нь яг удаан үргэлжлэж байгаа л гэсэн үг тоглоом. Тэр сонголт угаасаа гараад ирд юм уу бэ ба. Тэдэн минутаас дээшээ үргэлжлэн тэдэн минутаас хурдан дууснаа гэд сонголт гараад ирнэ. Тэгэхээр over гэдэг нь тэр дээшээ үргэлжлэнэ гэд орцсон хүмүүс over гэж яриад. Тэдэн минутаас дотогш илүү хурдан дууснаа гэдэг нь андер гэж. Ястер спиритийг 2-0 болоход тун ойрхон байна. Ятраа ямарчсан платон гарч байгаа. Энд гэтээ өөрчлөлт гаргана гэж байхгүй. Астр хожчих юм бол яг тоглох баг нь бол тодорхой олоогүй байгаа. Болцсон мөлөө. Бракет байгаа. Нэг баг гэхэд унж ирнэ штэ. Тэрийг нь хэлсэн дээ. Тэгээ унж ирэхгүй гэхдээ юу юм бэ? Liquid Extreme-ийн хоцсонтой юм байна. Тэгэхээр энэ Liquid Астро 2 үзүүл бас гоё гейм гарах юм байна тий. Ниша Сумайл 2-ын дүгэл үзэх юм шүү. Яг нэмтэ дүү. Лаардас холдохгүй байгаа дээ. За уун BKB-тэй лаар хаалга нэгээд лаар тусалчлаа. Лаар Андерсон. Мөнгөөр бет ер нь хүмүүс дээр мөнгөөр л бетлээд байгаа дөө. Vanix bet гээд сайт дээр.
Бэлэгдэн бирлээ. Хуучин бол дан айтмаар л тавьдаг байсан да. Dota 2 дээр. Open PS-аас комбик хийждэг батартай. Гэтэл дүүм CM алчин шүү дээ. Өсрэг тоглох. Яг хэцүү баатрууд нь шүү дээ. Illusion-тэй баатрууд ер нь CM эсрэг. Манай agency-гээр за манайхаас 1xbet agent байгаа шүү. Deposit болон таталт хийх. Хоёр дээр гоё ста. Sonic Wave хийсэн байна. Шинжиж болчихжээ. Чигтийн замд орцоо. Collapse давхар унсан. Buyback байхгүй. Collapse. No fear whatsoever. Sonic Wave hits everybody still pretty much full HP. 27k lead now. 5 жил болсон Dota хэр өөрчлөгдсөн байна. 5 жилийн өмнө ч баг талент гэдэг юмч байхгүй байлаа да. Байлуу. 5 жилийн өмнө байгаагүй үстэй. Мянга. Бараг байсан баха. Талент оо. 18 онд нэг дийд шигчлээ. Орж ирлээ юу үлээ? Монкинг орж ирсэн хүмүүс байсан л. Oh, we actually have potential for a block and cheese there. Wait, do it? No. How many great healings have they got? За дахиад өөрийгөө дүүндэд орцсон. CM-ийн унгацсан. He's out. No buyback of course still on him. Heels kicking in. Taking out the mid-brax Asta. Голын ракс үзээгээд нэрхээр хамгаалж чадахгүй наа. PL өөрхий чадлаараа л спандаад байгаа. Зя хөөхөр шийдсэн яатроо. Дүүн байхгүй. Ядч тоглоход амар шаклыг нь гоё маатагаар гаргасан. За википийн дууссан да. Detection авах хэрэгтэй. Альчиг холгоод байгаа. Зөрөө дүүмийн стан орж ирсэн. Яатруу салахгүй хөөцөө. За жинхний фокус фаерчаа. Windranger ч бас ингээд PL-ийг контрлог талдаа орчт юм аа. Нэг жинхэн дээр нь фокус фаер дарчхад дофл хийсэн ч гэсэн. Яг жинхний зохиод өгчдөг. Эхний тоглолт бол Астр Спиритик тэнцэнээс хасснаар өндөрлж байгаа маань 2-0-оор бүр хасчлаа. Тайбрейкер дээр өөрсдөө олчвоо да Астр. Group stage дээр болоос чигш тэгж сайн тоглохгүй байсан. Focus fire-ийг л тэр нөхцгөө ямар ч хамаагүй алж байгаа юм аа. Энэ Windranger бүр аваад ах шинжтэй шүү. VR нь бүр дээдлээс хийлэр ичтэй. За Spirit Buy болсон тэмцэнээс. Бомай. Бабака зөв. Эмоцтойгоор юм аа. Энэ стэйчнээс хамгийн их насагцсан баг боллоо доо. Сувай дөр хизээний Астрын гişүн шиг л байгаа даа штэ. Ингээд Астраас их мөнгө амлаад энэ мажор дээр амжилт гаргах юм бол баг үлдчих юм шүү Астртай. Магадгүй. Бас тийм болж болно штэ. Яг сайхан хятаар ярьж сурч мөрөө даа. Хэлний асуудал гайгүй тэр шин тэгээ. Хэлний асуудал бол англиар ярьна штэ. Дуусноо. Хятад нэг хятаар ярьсан ч аах те. Сумайл ганцаараа хятад ил сурсан ч аах. Нэг зүдрээд нэг их тийм үгийн баялаг ашиглахгүй өстэй Dota тоглох. Одоо Астрид чи C дээр тоглолт юм уу? Астрид тоглоно хятад угаасаа битүү C дээр тоглох. Тийм бол тэгэл хонгороотой ярьсаар байгаа л тэгээ сурчих юм шүү. Англи хэл. Хонгорогийн англи хэлийг баруун монгол хэл заагаах юм шиг. Одоо дараагийн гейм удахгүй үстэй. Шот үгүй юу? Бас нэг 12 минут болох байлгүй дээ.
unfortunately for them, the end of the road here for them here at the Berlin Major. Цагийн дараа ороод ирээ за. Яаж байгаа? Яаж байгаа? Ага ажлаас ирсэн газар тоглож байна. Би тэр бол нэг хоол ичдэг. Астрыг овервиг ордог гэж те. Би яасан ш. Астрлоо Овер 37.5 овер астрих юу байна? 3 одс байна. Гусчихгүй гэж асуугаа зү. Асуулт байх тий. Энэ той бүхэлд бичлэг хийж байгаа шүү. Ухраагаа үзээрэй. Ухраагаад үзээрэй. За одоо тоглох багууд нь Liquid бол extreme. Тэгж ороод ирээ зөө яхаа. Одоо хэд болсон хоёлоо 150 уу? Үгүй 130. 130. За наадаж хоёлоо өнөөдөр сая болгоно авсан. Европын хүмүүсийн хамгийн шилдэг багууд байна гэх Liquid. За Хятадын шилдэгүүдийн нэг extreme. Liquid талдаа хойжих өндөр магадaltaй. Гэтэ харж л Liquid бас тийм сайн биш байгаа. Сайн биш байгаа учраас өвжид өчгдөр хожигдоод доош онцсон байгаа. Хожигдсан баг нь хасагдах тоглолт. Good extreme. Могоо тасравч гөрүүлийн дайтай гэдэг шиг бас арайч дээ. Могоо хэд тасравч гөрүүлийн дайтай. Тэ. I feel like I've seen this at a major before. Бараг stomp ёндоо. I ever came to a major in a final best Зэндэр ихнийг юм. and we were first picking PL. Нэг магийнхан болж бүтээдэй шүү. Тэг нэг магийн хоёр бүр гоё явж байна. Хоорондоо таарж марах юм шүү те. Яванда. Өвчин бүр төрүүлчт юм болоо. Афраараа явсараад. Би чи ингэж тоглолдог байсан юм уу? Тэгэж үү? Харин тэ. Ойлоо ягаад нэг мат. Чи ямар авсан бэ? Appreciate that. All right. Okay, that took way too long. It's Yeah, no one cares about your NA Dota. No, guys, we let's are talking about this match for a little bit, but I believe also And YouTube-с үзээд байгаа юм анда. happened, so we're not going to make the player wait. It is Slack standing by with Miposhka. Thank you so much, Shubert. Thank you, Miposhka, for coming in and giving us some insight into that series. So, unfortunate exit. I'm sure you guys aren't feeling too great about that, but how did you think that last series went? What's your sum up for what went wrong? What went wrong? Actually, I don't know. We're just playing bad right now. We are in some bad conditions. Like even with droughts. За энэ юу гэж ярих нь вэ? When we are ahead, but we still playing like bots. Like we don't making any moves. Like not reacting too late. Everything like this. We're just playing bad right now. I don't know. Well, it is a new patch, though, so a lot of stuff to learn. Not a lot of time before this one moved out, and a lot of things. We have seen a lot of glimpses of great stuff. So, are you guys just gonna hit the patch again and try to learn and try to figure it out after this event? Of course, we're gonna try. We're gonna try to find some new strategies, ideas. I still like this patch. I waited it for so long, and I really like the portals, everything like that big patch. That map changes, everything like this. So I'm really interested to play, and have really good motivation. Anyway. I understand. All right. Well, I don't want to keep you. So, any words out there to the Team Spirit fans that are watching here today? Words of encouragement. I would hope that you guys are gonna come back stronger. I mean, yeah, of course. Like, I don't really know what happened on that tournament because in group stage everything was so, but that series against Gaming Gladiators, I guess it's kind of broke us. But shit happens. Yeah. We will come back stronger. All right. Thank you. That's what we like to hear. Thank you so much, Miposhka. I really appreciate you taking time. And we'll see you guys later. But unfortunately, that will be the end. Gaming эсрэг тоглоод өөрсдөө алдчихлаа л гэж байна да. Thank you so much, Miposhka and Slacks. Indeed, Team Spirit, they are eliminated. They did do well in the groups, but in the Gaming-ийнхэн the upper bracket series against Gaming Gladiators, it broke. Хүүхдүүдийн тоглолтыг алдчихсан да. Was able to take full advantage of that. Yep, Astra had that day off. They
tiebreakers. They didn't really have a lot of high expectations coming into this tournament. I would say they arguably overperformed with the stand-in, and they've got a lot of great momentum. You see how much fun they're having. You know, I wouldn't say they're broken at all. They're just having fun and winning Dota. Yeah, and I feel like for Spirit, we heard them say similar stuff last year. Like when they say, yeah, we're just playing like shit right now. We got to get our stuff together. They said the same thing. За төр завсарлаа guys. Дараагийн тоглолтоор. So I really do believe that this is a team. 10 минут бол завсарлахаа энэ хоёр дахь тоглолт эхлэх гэж. Нэг цаг гинэ. Маа, тийм. Агийнхаа хуваараар явах юм. Энэ ч боо оруулчлаа шүү дээ. Доогоороор төлөвлөсөн тоглолт нь. Yeah, I just think one of the hardest things in Dota is to identify what went wrong. You know, you can talk about so many different factors. 5 different people could have 5 different reasons for why they think they lost. And I think what makes Naposhka such a good captain is exactly what you said, Jenkins, where like they're able to accept we drafted badly, we played like shit. Like whatever the actual reason that they think it is, back to the drawing board, correct it for the next run, and I have no doubt this team will make a comeback. So I want to focus a little bit more on Team Aster because they had just a fantastic performance. We said earlier this was a good game. Was not the main focus. It's going to be on Monet. He had a fantastic standout game on his Alchemist with some amazing plays. And with this one in particular, the high ground defense, Jenkins, coming out. Like, don't worry, Monet got this. Yeah, he was consistently hitting like 2 or 3 man stuns, consistently setting up the ganks. Also, while his team was, you know, running around and making space for him, he was farming, even though Sumal was having a pretty rough time. He didn't overcompensate for that in any way. He's like, okay, let me farm my Radiance, let me farm my BKB, then I'll start showing up to fights, get the Blink Dagger, show up, hit these huge stuns, and there's always comeback potential, which they did. They did indeed. It was a good game, good showing, and indeed great momentum also for moving forward. In front of the crowd, you can only imagine them leveling up, Peter, because crowd gives energy for most teams. Yeah, and Sumal, I don't think he's going to get stage fright. He's used to the big stage. I think it's going to give him more energy. So can't wait to see. I don't know. It'd be fun for Sumal to make a deep run. It's been a while since he's been up on a final stage. Yeah, I love their drafts. Like, just Call first pick is good. Like they are picking the best heroes and they are playing the best heroes to their maximum potential. I think a big issue. Spirit-ing хөөс юм аа гэж. Last patch is it just doesn't seem like Alchemist. The new frontiers update is here. Like they just aren't using it nearly as well as some of these other teams, and I think part of what makes me so hopeful for Aster moving forward is how well they are using this. Yeah, they're drafting fantastically. Of course, that is partially due to their coach Matt, who's standing by respect. Уг нь тэгж завсарлаад авах шаардлага байхгүй дээ. Араараас нь л явах хэрэгтэй дээ. Хаах дээр л цагийн дараа л гэж. Хаак дээр бол ходхаа. Тийм. Хаак дээр бол яг өмнөх цагаараа л явж байгаа. Харсан оноолын цагаараа. Тий. About that draft. Part of my French here, but that's some like a big ball energy to, you know, draft one thing, then just say, hey, beat it. We're going to do the exact same thing next time. What prompted that kind of idea coming out here? I mean, actually everyone's doing that. Yeah? You know what? If you do Medusa, I just say Medusa. Like every team does it. Yeah. They ban Medusa now, because it's the same. But you guys did the exact same one? No changes, no nothing? So they don't have any changes, I think. Or maybe they pick Under, which is much stronger than the first game, but it's okay. It's just, yeah. Swap as well. They swapped that one too from the Void Spirit. I actually asked to know if I ban Coop for his Wind Ranger, and he said, Coop? No. Oh, damn. Well, you guys certainly seem to have a really firm grasp on the patch. You guys are doing fantastic overall. And let's talk about who you thought was the MVP of that series, in your opinion. I saw Monet come out in Game 2. It was looking pretty crazy. Then Alchemist. But in your opinion, who do you think was your best performer? I mean, second game, Monet. And first game, I'm not sure. Like XXS and Sumal both are my MVP. I mean, 2 games, 3 MVPs. Is that fair? Yeah, for sure. I mean, that's good to hear that you're giving XXS, you know, his due diligence. I hear that, you know, the team is kind of 4 fangirls in Sumal, so it's good to see them kind of rise up to the occasion once in a while. Sure, there's 5.
Oh, is that you? Yeah. I'll count me in as number 6 then as well. Fantastic performance. Thank you so much for taking time. We'll see more great drafting from this man coming up soon. Энэ чи хэм блэ? Thank you very much, Matt. In fact, Астрын капитан чинь. we're going to see more drafting, more crazy Oh, good shit, drafting харсангүй. coming out from Matt, as he has already made sure that he coaches team to the main stage here for the Berlin Major. Saying goodbye is always tough. Team Spirit having to exit the stage, but it does make us more excited about the teams that are left over, Jenkins, because at the end of the day, we can only have one. Коуч дээр нь хэм байгаа даа. Who's going to win, guys? Who's going all the way? Санам Is it биш, Gaming гүг Gladiators? бол Are they биш. going to do a world first? It's safe to say it's not Spirit. That's right. That's bold. Найд юм болов? I'm just saying that's what we're here for. Today's elimination day. Туслах дасгалжуулагч. Тийм шүү дээ. Майд гэдэг. In the winners bracket, he thought, hey, maybe this is my tournament. Залуу юм байна. 93 оны. I think Liquid especially is a team we're expecting to make a deep run. They've got this matchup against Extreme Gaming, who I would consider serious underdogs. But I was also thinking Spirit would put up a better fight against Aster, so who's to know who's going to show up. Commentator. A lot of people were expecting that because we Тайлбарлагч хийгээд. I got the idea that a lot of people thought that letting Medusa through was the main reason why they lost against Gaming Gladiators yesterday, Brian, but then Team Spirit just did not show up. Yeah, I just think it's funny that even the coach for Aster was like, yeah, they don't play any of the, like 3 or 4 of these heroes in the meta, and we felt like drafting was going to be so easy against these guys, so we might have just oversimplified it to the Medusa while these other teams are recognizing they're looking through the drafts thinking we have the advantage on the opening rounds because we've got the pick of the litter, while that's probably, now that I think about it, why they banned Ricky Viper. They're like, doesn't matter. They're like, За эхэлтэн гац шээсч дөө. Оо би чинь буруу юм хайцсан ба штэ. Шинэ сизон эхлээд цол ранк болсон бишоп хайцсан ба штэ. Хүмүүс ер нь иймэрхүү болгоно. Лаарлыг л ер нь билэмдэд байгаа. Өө. Тэгээ санагдсан уу? Сая. Лаарс тэгээд ер нь өөрөө тэр шалтгаанаа өөрөө гаргаад байгаа юм шүү. Эхний тоглолт гэсэн амар улраас. Бүх багууд Medusa аваад байсан чинь манай Artizi 2 авснаа хожигд 2 хожигдсан уу? Тэгсэн шүү дээ. Өөртөө банддаг болчиход байгаа шүү дээ. Өөртөө антимэж аваад Medusa-г бараагүй.
Тэгээд дараа нь өөртөө Medusa бас 8 damage тойжчихжсэн шүү дээ. Extreme тойжчихсан. Хөрөмөндэс тий. Dr. Clinker. Ой, захны гэрлээд орчих. Яагаад вэ? Ice is nice. За юу өөрчлөгдсөн юм бэ? Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. I bring an end to magic. Wow. Did you up in It's Commander Tresden to you. Эсэд ямарсан damage нь бичнэ. Easy to with damage. Хангалттай гоё. Зүгээр усал тэр чинь жоохон чихэртэй юм бэл. Bounty Hunter-аас 3 гол авчээ да. Troll аврагаас салгаад. Горон гол авсаа. Ингэж тавьсан арай дээр ах уу. Troll авраг юм чи. Яараа энийг ан дийлэх нөө. Хэлчих юм аа. Оо тийшээ шүрх гэнэ шийдэж. Сонирштой маунтаа.
Бэлэг дэмбэртэй зүгээр сайт руугаа ороод аккаунт нээчин. Тэгээ аккаунт чинь нэг тоон ID өгчөндөө. ID чинь нэг тоогоор гараад ирнэ. Тэр тоогоо цэнэглүүлэхдээ ашигладаг байхгүй. Ийм ID руу deposit хийдэг яа гэдэг эйжентүүд рүү холбогдчих болно. За тэгээ цэниглэл хийх бол манайх эйжент шүү дээ. Манай хийж рүү бичээд цэниглүүлчих болно шүү. Гадуур олон ч эйжентүүд байгаа л да. Гэхдээ зарим нь бас лөөврийн пэйжүүд байгаад байдаг гэсэн шүү. Болгоомжтой байхгүй. За ганц ролч тийм үү? Яалаа. Ганц хикки олчих гэсэн ч олсонгүй. За дахиад ганц ролч. Оо яар сайн юм. Enchanted, I'm sure. Найта бойл гэдэг юм байна одоо. Оо ямар амар гараад. Оремент. Аллоата. This one's on me. Нэг яндорч болов пандагаа зарчмаар. Ийм сайхан даймажтай бас эсэх жоох нь хаймаар болгоо да. Жи хаяа гэдэг.
Дахиад дэмэж авах нь тодорхой болсон. If I cannot outfight them, I will outsmart them. Үе. Найтар битгий явуул гэдэг юм л да нэг. Ямаат. Oh. Time to save the world. Again. Оо яг юм хаях чахт нь алдчихлаа. Сайн дуурсан юм аа. Дуурахт нь алдчихлаа шүү дээ. Cheers гэл. When you play with Lena, you tend to get burned. За ингээд л болчих хаа. 3 human 4 knight 2 troll. What is this? A game of some sort?
Drill амар. Drill амар авчихлаа. Тон зүгээр энэ да. Ice is nice. Ice is nice. Trust me, I'm worth it. Low top. Enchanted, I'm sure. Yo. What is this? A game of some sort? Beatty and Mortimer. Snapтай item авах юм байна. Юу тролл морол вэ? What is this? A game of some sort? Thanks, sweetie. It's Commander Tresden. Ингэдэг байхгүй. With bones and spells. What is this? A game of some sort? In blackest armor. Power stirs within.
Тийм шүү. Яг цагийн завсралгаа аваад байгаа юм шүү. Яг хуваараар л явах юм л дээ. Хурдан дууссан бол хамаагүй. I ride with the light. Гэр мачир тэгээ цагийн цагт нэ хүмүүстэй. Тийм ээ. Time to shove off. Time to shove off. Step lively now. Your admiral is on board. Багуудаас асуусан л бах тий. Нөгөө хоёр багш нь дуусчлаа шууд хэлэхгүй яах вэ гэдэг. Харин яа гэм бол. Үгүй ээ, би чи Германд болчиход байна. Яг цагаараа явна. Yes, lads, we've reached safe harbor. Family discount. Аллуата. Энэ бэринг хийж болох юм бас гоё юм биш үү те. Транквил нь унтахгүй юм биш үү. Ууца бэринго? Аха. Байнга нөхөх юм байна. Дараа нь унтахгүй шүү дээ. Яач. Чээс алдаатай хөвөр байгаа юм. Тийм биш дээ. Чээс гацаад гардаг хэвээр байгаа юм байна. За. Чээсгээ боллоо. Дота 2 үзээ. Гарч бүр уурамгүй болчихдаг үү те. Айгуу хожигжсэн бол гарахгүй. Нэг юм болж бүтгээр л. Би нэг раунд 6 дээр 2-тэй имбэлтэй болсон чинь гарчтай юм шиг. Аар тэгсэн шүү дээ. Минийхээс тэгсэн шүү дээ. Ямар гоё. Амар панда бүр амар унаад явсан юм аа. Бидээс очиж оруулаагүй дээ. Энэ attribute яаж арилгах вэ? Зөө арилсан. Бахаран контртэй хүмүүс л. Энэ Starcast босна. Мокогийн тоглолтыг үзсэн шүү. Нэг шаард авчихараа зүгээр цохол линкэн гаргачихсан юм шүү. Нэгсөө? Зевс. Нэг нь каст гэсэн гэдэг. Нилээ баларсан л байна да мөнхөө.
яаж болчихваа. Улаан дээр нь тавиагүй. Ягаан дээр нь тавьсан бол 5% статус versus 5% дээр ч амьдрахгүй байх л таа. Mind breaker нөгөө бонус дэмжтэй зогтсон шүү дээ magic-д. Тэ баха бэнэ. Double damage. Plague our enemies. Plague our enemies. Interesting. The seeds of fortune. Gold for me. Illusion.
as a diving dragon. Can you stack this? Stack this, stack. Plague our enemies. Interesting. Завод өгцөн байна шүү дээ. 5 минут үлдсэн байна шүү дээ. Дараагийн дагалдаг. Мокко. Дүүм дээр нөгөө мана бүрэнтэй жангл байдаг шүү дээ. Тий. Тэрийг л медусаг эсрэг авчихаар бүр гоё юм байна. Рууд мана бүрэн нь 100 дээр тооцогдоод. Аха. Тэнгүүтээ нөгөө бас дэмэж илдэн шүү дээ яг сорсон манаагаараа. Тэгэл медусагаас бараг 200 мана асагдаад. Давхар даймэж нь орж байгаа. Чод зүгээр л энэ тэгээд яах вэ? Гол нь өсөөд явах байлоо. Intelligence multiplier-тэй байг лөө юу гэлээ. Тий, нөгөө юуныхаа юугаар өсгөл юм бэ? Cryption нөгөө скиллэн сайжраад байгаа шүү дээ. Тий 4 чангарсаатай. Тэр өнгөөр өсөх юм бэ? Миний дата хамгийн ихтэй бүр 4-өөр өсвөлдөг болно гэнэ. Миний дата хог олчлоо. Зэнийг гаргаж уцаж оруулахаас. Нөө миний дата зөв. Та гацчлаа. Гоцонгорын change log уншиж гэсэн чинь зөвөр. Тэрийг уншаад гацчихуу яа. Smart one. Wait, how do you keep making so much gold? No, I just took it from passive. Okay, you're not buying any more of those. You're not buying any more of those. Yup. За энэ хоёр яадаг тоглоом тоглох гэдэг байна.
Gaming for China. And a new panel for you. Effie, PPD, and BSJ, especially suave today. Yeah. What was the occasion? Why are you so dressed up? I heard I was going to be on panel with you three. What more occasion do I need? Yeah, I feel like I had to wear a nicer shirt because I knew BSJ's been dressing to impress every day. I'm feeling a little bit outclassed right now. You want to be the host? That's what it seems like. You're wearing the tie. I mean, it wasn't. I'm planning for the future. You know, I'm not expecting to snipe you this event, but for the job that you want, not the one gotten. За өнөөдрийн хоёр дахь матч. Quite yet. We have kind of sequestered you to Group A. This is your first time getting some Group B exposure, at least to extreme gaming. Sure. Yeah. Хараач эхэлчих болоог байна. In the green room. Нэг 10 минут босгох. China superstars really, and their coach is Lon M, who is heralded to be one of the best coaches in the East. So they didn't do super great in the group stage, and Group B was, I think, fair to be considered the weaker group. But hey, it's the playoffs now. You know, now you can start trying. Are you considering them to be heavily outclassed by Team Liquid then, Effie? Because if we look at the pedigree of both of these teams, it seems like Liquid has recently been on a much harder streak than Extreme has. I would definitely favor Liquid coming into this series, but I wouldn't call XG outclassed because look at the players on this roster. It would be a disservice to them to call them outclassed. I think they've struggled with drafting the same way Liquid has, but probably in a more extreme sense. Pun intended. Yes. But thank you guys. No, but their drafting has looked really solid in some games and just really generic in others, where it feels almost easy to read by the other teams. So I'm hoping that they've gone to the drawing board, come up with some new ideas, watch some other teams, and have something new to bust out today. For the most part, they are all veterans. I guess the newest player, or at least the least competitively seasoned player, would be Ghost, and Pyrian Flax got a chance to catch up with him just a little while ago. Hey guys, I'm here with Ghost from Extreme Gaming, just ahead of the series with Liquid, and just a very quick question. You guys had yesterday off, right? What did you get up to? We just like play few scrims, try new stuff, something like that. So you're coming in today with some big ideas? Maybe, maybe not. Maybe, maybe not. All right, well, we're going to play a game here. This is Slax's game that he came up with. It's called Kick, Mute, Carry, Steal, and Room With. So I want you to pick a team that you would kick from the tournament, a team that you would mute them and they can never talk again, a team that you think you could win a tournament with if you join their team, a team that you would steal a player from if you could, and the team that you would want to room with. So are there any teams that you would like to kick? You don't have to pick one if you don't want to. So you want to pick any team? Yeah. You don't want to pick a team to get. All right, well, we'll put the Mouse Sports logo on because they're not in the tournament. There we go. All right, so which team has a player you would like to mute this team and a player from them can never talk again? You don't have to say which player it is. This one. Talon? Do you want to say which player? Nope. No? Okay, well, maybe they know. All right, which team do you think you could win a tournament with? If you join the team, you reckon you could win with them? GG. GG. Oh, come on, dude. That's an easy answer. Congrats. You can win with GG. All right. And which team has a player that you would steal for your own team? See. You can't say GG twice. You got to pick another team. GG шүтсэн баашгүй энэ Ghost. Team Liquid. Okay. Do you want to say which player it is? No? Okay. And now pick a team that you would room with. You wouldn't mind sharing a hotel room with. You feel free to pick your own team if you want. If you don't, that kind of tells a story. I like to be alone. You want to be alone? Okay. That's fair enough. Well, thanks for playing the game. These are some interesting answers and best of luck in your series. Thank you. These are multiple interesting answers. So maybe they're playing for pink slips? You know, I beat you, I take your carry type situation. I'm curious how well Mickey would fit in. I mean, we're seeing Western imports into Chinese teams do quite well if Aster is any indication. And then also Mouse Sports re-entering Dota perhaps right before TI rolls around. Maybe another signal of things to come. What was the other option that he said he wanted to room with himself? That's a Dota player. He wanted to steal from Team Liquid or GG, and he wanted he thought he could carry with GG. Okay. Yeah. I think it's important that he's mentioning a bunch of EU teams on there because it seems like each stream during the group stage, they were 5-1 against SEA or China teams they probably scrim against and likely play against in pubs.
and they were 1-9 against every other region. So this team seems to be clearly struggling against all European or NASA teams, and I'm nervous of them being able to adjust their playstyle on an international stage. I mean, especially in a new patch, right? Because I do recall XG saying during Tour 2 in an interview that they had been doing a lot of studying, and the two teams they were watching in particular were Liquid and GG. So, I mean, those answers make sense, but they did learn a lot from their drafting and playstyles, but now that it's a new patch, it feels like a lot of those lessons, while they may still carry over, a lot don't, and we're seeing that in their results. And I'm not sure how many new lessons they're picking up over the course of this event. Peter, what was your typical dynamic? Would you be a scrimmer or a pubber whenever you're at a LAN? For a new patch or just any tournament? If they're different, then whichever one your approach was, but if it's the same. Yeah, I think anytime there's a new patch, teams say, okay, let's not scrim for a couple days, let's all go play, 2, 3, 4 days of pubs and find out what you think you'd like to try in those official scrims. Because once you go into that practice environment, it becomes more of team thought rather than individual thought, and every player knows their role better than anyone else on their team. How much would a coach consolidate that information? Would it be the coach being like, okay, everyone give me your ideas, and then I'm going to make it into a strategy? Or would the players individually come to coaches and be like, I think Medusa Carry is going to win this? Yeah, it depends on the style of coach. And I think in Dota we have all different versions. Coaches play less impactful and more impactful roles depending on how the teams are set up. Effie and I were talking about this. It seems like in the East, or especially China, organizations partner with the coach, and then the coach kind of goes out and handpicks those 5 players to represent their team on the roster. Whereas in the West, teams are a little bit more self-organized, and then once they kind of establish themselves as, hey, we're a pretty decent team, the support staff kind of fills in around them. They then get the manager to help them with the practice and get them from point A to point B. They get the coach to, give them some further support and draft analysis on other teams. Then they sign with an organization that kind of gives them the access to boot camps. So different ways. You see which one's doing better, though. I do, because their counterpart is Team Liquid right now, who at one point had a wealth of support staff. They had Jabs as an analyst, Blitz as a coach, Jirax as they roll deep. number 2 coach. They have entourage every time they show up to these events. And generally it works out quite well for them, although they have finally suffered their first loss against a non-Gaming Gladiators opponent for the first time in like 30, 40, 50 series. The number keeps growing, but it's no longer growing. It's no longer growing. The streak has ended, my friend. Yeah, I mean, at Liquid, these are my boys. I'm always rooting for them. They pay him. They do pay me to say that, but I expect this from Jenkins, but not you. I'm glad. But I have to say it. I think they definitely look a bit off this tournament. They not only are they losing, but they don't seem to be responding to these losses in some concrete way, where they're like coming back with different ideas that look like adjustments. It kind of just seems like, this didn't work, let's just try something else, rather than like adjust to it. I feel like teams like Tundra and GG, it looks more fluid. It looks like they're tweaking the strategies rather than completely abandoning them and trying something new. And so I think, to be honest, if Liquid finds what works for them in this series or the next, they could easily make a deep run, but I also think it's just as likely that they don't find it and suddenly we find themselves dropping out early on in the lower bracket. I got a question for you. What do you think is different between Team Liquid and Gaming Glads? Like maybe like one player specifically, or why couldn't they just copy exactly what Gaming Glads is doing? Well, I think what the big difference between Liquid and Gaming Gladiators is the way their mid laners function within the team. I think Quinn is way more vocal than Nisha. Like, Sure, I think Nisha is definitely. more about, like, you know he's going to do the right thing, be ready for him to show up, but it's like about the team cohesion, just kind of knowing what he's going to do rather than somebody leading. And I think in a new patch, that's much harder to adjust to, right? Because you're all worried about your own games, and like you're saying, last patch was kind of scripted, like the order of objectives, where people are going to play on the map, what you expect from your fellow roles, But and also, that's my concern. the support duo, right? The support duo on Gaming Gladiators is a lot less greedy than the one on Liquid. Like, Liquid have 2 of the more greedy supports in this tournament, and I feel like that's coming to light. Yeah, and I guess maybe Coach Diff, I don't know. Maybe that's Blitz taking some strays. Well, maybe he can defend himself, because Pyrian got a chance to catch up with them a little while ago. Hello, I'm here with William Blitzley of Team Liquid,
coach, manager, special mascot. How would you describe your role? I'm just a dude. I just walk around. Just a dude who walks around. That's fair enough. We're going to play a little game here, William, if you don't mind. This is a game that Slacks came up with. Kick, mute, carry, steal, and room with. Now you can pick from all of the teams still in the tournament or the eliminated teams. Kick, team is instantly kicked from the SO1 Berlin Major. Mute, a player from this team can never talk in-game again. Carry, which team do you think you could win this tournament with? Steal, what team has a player you would steal for your team? And which team has a player you wouldn't mind sharing a hotel room with? So I'm going to hand you the mic and let you take it away. Okay, so I think most people would assume for the kick thing we would choose gladiators, but I want to beat them, so I want to keep them on there for now. I think a team that I would kick from this would be like, okay, when we say kick, do they like, but do they get the points and everything at what they are? They do not get the points. Okay, so they're just gonzo. Okay, I think I will be doing Shopify a favor, because then people won't flame them, right? If they're just completely out. Yeah, okay, sorry. So they're just, you know, I saved them. It's on me. A player from this team can never talk in game again. I feel like I'm gonna do. Let's see. I'm gonna do Ramses a favor, and help his career out here a bit. I think this will be just a net positive for his pubs. I actually really like Ramses, but I think he gets into it with a lot of people. Which team would you think you want to win a tournament with this team? You're coming in, you're going to be the dude for that team. Oh, I think I feel like the EG guys would be really funny. Okay. You know, like I think they're a really funny squad. I think they'd be really cool to win with too. This doesn't quite fit. Yeah, you guys did that wrong. What team has a player you would steal for yours? Let's see, maybe Taiga, or because I think that would be. I really like Tommy. I love Tommy. You know, like when they won. Okay, so I think against any other team we'd be pretty salty that we lost, but I really want him to get to TI. So, you know, good on him for the points. I mean, when we beat them at TI, he was so nice about it, and he was really, you know, like, hey, keep going, it's yours. And if we can't do the same, we're pieces of shit. So, you know, go OG. Would love to steal Tommy back. And who's a team you wouldn't mind sharing a hotel room with? It's kind of a toss-up. You know what the funny thing is? A lot of these I could just choose gladiators, because I feel like I could mute Quinn to help him out a bit. I think he's getting some spicy takes. Kicking him would obviously help our chances a lot. They're obviously the best team, so... You've got to make a choice. Make a choice. Come on. Okay, room with, I will choose gladiators, because I like all their guys. I think every single player on their team is really cool. I like Tofu a lot. I like their coach. Nice. All right. Shopify, 9 Pandas, EG, OG, and Gladiators. All right, one final question, William, if you turn back around, please. You guys are still top of the DPC standings. Obviously, that's playing on your mind. Yes, big up. Going into the series yesterday, and I know that you talked about this, if you had won that series, you would be more or less guaranteed TI, if not guaranteed TI. Did that make it feel like a final almost, and did that play into the pressure and sort of add to the pressure of that series? No, I just think we were bad at Dota, unfortunately. I don't think you really think about stuff like that in the moment. Maybe if it was like last year, we knew at like multiple times we just needed to win one more game, and then it felt bad. But right now, I think we're still like 99.98% guaranteed based on points, and on top of that, we're still at the top. We're 1050, which is more than any other team here. So I still feel pretty good about our chances. I mean, the pressure comes from the fact that we're a European team. This is a European event. We have a lot of family flying in. Like, I personally have friends coming in. I think everybody on the team, I think we requested like 30 tickets. Half these teams have given us their tickets because they're not European teams. Like, I think Aster and LGD have very graciously donated like 10 tickets each. Mickey's entire family's coming. And so, like, if we lost, that would be the real, for me anyways, that'd be really disappointing. We have a lot of people from Liquid coming. Yeah, it's pretty bad. There's like, I think we have 45 people from our family and friend/organization group coming in. So that would be a disaster. Oh dear. Okay, well, no pressure. No pressure. Best of luck in the series, dude. Thank you. Just another day at the office for Team Liquid. Don't need to worry about anything whatsoever. This is a very similar dilemma to what they faced in the Stockholm Major just about a year ago, because majority of these players, at least during last year, were Swedish. And then they got eliminated before the arena days happened. Awkward conversations happened, probably with family members. Long conversations.
Yeah, but the Sako major really hurt, right? Because they were just one game away, one win away in a best of 3 to make it to the main event, and that was actually the story of all of their major runs last year. This time, though, expectations are much higher, and how much do external factors play into their head, Peter? You think that they're thinking about mom and dad aren't going to be able to see me on stage, but they just want the points? I think this stuff's always kind of in the back of your mind, but I know Dota players, as soon as you start playing it, you kind of forget about it. That's what we love about Dota, the fact Let's that we go. use ourselves within the game. So let's go. Yeah, so I will lead them through the draft, and they'll play their game, and you know, they may be good enough. Ингээ асагчвал бас гонигтай л юм да гэхэд. Уусагдахгүй. Яалаа штэ. Мажорт барыг дөрвөлж чадсан. Ингээл өөрөөсөө явсараа гол. Өөрсдөө алахгүй болчих. Тэр өдөр бол. Харин тийм ээ, өчигдөр яаж байгаа юм? Ийм сард strong үйл хэлдэг тий өчигдөр. That may just be a big if in the first place. Going up against Extreme Gaming doesn't guarantee a free win. They have a best of 3 between them and Destiny. Are they going to seize it or are they going to fall? Let's find out. Game number 1 Сүмэл харцсан. Үгүй манай офлайн бас дэжгүй хүн байсан байна. Яагаад бид нар хажигдаад байсан? Энэ дэр бол баг ганцаараа очиж шүү дээ тараа гэж юм гээш. Манайх яагаад дивишнээр тоглохоор болсон юм бол гэж. Next, Liquid versus Extreme Gaming. Папарицч бас гоё байлаа шүү. Extreme бүрэлдэхүүн амар лаа гэдэг. Какате, JT, Paparazzi, Ghost. Let's go Liquid. Core ayos. 13 дор үе ayos. Nine Pandas versus Tundra. Lost an important game.
Taker person is savage. Just a team Магадгүй Liquid 2-0 болохоор бүрэн боломжтой. Which I guess is цаадалч өөрсдөө л алчаад байдаг болоос. At least how those two games went. But still, I don't want to just straight eject these things out of a space. We've already forgotten about those teams. Who cares about them anymore? I care about the winners. Like the jetpack things, you mean? Yeah, that's what I was thinking. The emergency. Yeah, okay. like the F-18, you pull a thing. That is some sad imagery there. Оо заашгүй дээ. It's always sad to see teams like Spirit go. Good first pick them and alчиг нь мандсан. When you win a TI and you're still playing well consistently at that level, but that's just how the game goes. Only the best of the best survive. Survival of the fittest. Team Liquid versus Extreme Gaming. Yeah. Number 1 Alchemist banned out, Beastmaster banned out. And I'm left wondering, is this a Medusa series? Yeah, нэг дарсан чи хэдээр хам болчихоо. Something else. Medusa бам байна. Storm бам байна. What do you guys think are the 1, 2, and 3 best first picks in Dota right now? We give it Deuce a number 1. Is that fair to say? I think Coddle's probably the best first pick. Coddle number 1? Because I think it's hard to 6-7 Deuce because you can still anti-mage. Okay. And then Beastmaster, I think. Probably Beastmaster's a pretty solid number 1. For certain teams, though, I feel like not every team makes that work. All right, we got it a third. You have to ban 2 heroes. Probably out. За дуусаа бандал байсан. We're right. За Kotl first pick болчихжээ. Ер нь бүх багууд Kotl pick-лээд байна. Because they are one of the teams that have led it through in the past, but that's when they have first pick and they just ate anti-mage. And it works for them because Ghost is so comfortable on that hero, but letting it through when they're second pick would not have worked out here. So Alk, Storm have been the most common Coddle pairings. Pango, but I haven't loved that hero nearly as much ever since the role got changed to 50% magic resistance rather than just pure immunity. We've seen times where a Pango normally would never die. We even saw like Pango during roll die to a CM ulti yesterday, which was such a peculiar sight. But I think if you are going to Pango, it's best to do it on 8-pick here at the Coddle and just cover him in the second phase, because it feels a lot Doom юутай орж ирэх нүү. Зөрөө л арга Underlord орж ирнэ сте. Doom личтэй орж ирж байгаа юм. Extreme Gaming Shopee-гаас нэг гейм авах та лич. Лич авч тоглосон. Заас л нэг удаашруулдаг support-аа л орж байгаа. Potential items like Solar Crest that we have seen some Coddles pick up, but overall it's just a strong laner, right? Yes. I think XG have just been playing more emphasis on their lanes because in the group stages when they did зүгээр дээ дөрөв дараалаад хожигдох нэг өдөр байхад definitely a strong laner. 40 дараалаад хожих өдөр ирнэ шүү дээ. Picked at this tournament was with that anti-mage and that was when the anti-mage was first rounded, so they were enabling it. TP готлацсан. Метаг нь хордон эргүүлчин. Maybe they thought not only did it enable the anti-mage, I did think we'd see a decent amount of lich. Maybe he's just like a poor man's Crystal Maiden. Like this pretty good at going through the twin gate, flanking you. He has 2 slows. He has the ability to like help his teammates chase you. Maybe since there's illusion шруулаа фармдаа тэгвэл амар л юм. They feel like maybe the mana is really the most important thing. Oh yeah. It's more about the cooldown. Keep bringing down metamorphosis. Yeah, I actually am really happy Liquid picked Terrorblade because I remember talking to them last patch and was asking them like why. За гооло шинээр хийнэ. They didn't seem to believe in it last patch and now it looks like they've changed that for 7.33 because teams were picking it up during Dream League on 7.32 and I think Terrorblade's stocks have risen quite high in this tournament. I think let me quickly check. Зэрэг Extremis бандгаатар. Classic жахын юу? Offline Classic-ээс айлаа гэж юу? Terrorblade has I got 28 picks. Харин тийм ээ сагцсан байгаа. Тэгэхээр дансаа тавиагаа. I think Terrorblade is one of the best twin gate carries in the entire game because you want to be farming the majority of the game, but man, do you love walking through that twin gate, popping meta, getting a quick kill, threatening the tower, and then going back and doing your thing. But I also think that this Terrorblade pick explains the Lich pick a little bit more. We've seen TVs come out as a response to first phase Dooms and first phase DKs quite often. And I think it was one of those situations with actually where they played it, it felt good and they thought that it was Pango бандах систем болов Liquid. Something like a Crystal Maiden in terms of за бандан
mean, it reminds me of during Tier 11 when Lich was so popular when Mercy. Энэ хоёр арквертны чинь нэг синхэр юу мэслүүлэхгүй байгаа юм биш үү те? Тойрог нь. The way to counter heroes like Magnetic хийх нь. Тийм үү. Нөгөө нэг magic damage юм байлгаа магнетик. Illusion-ийн temp stable-ийнх нь арай өөрөөр. And if you have the armor on top of that, you're going to force Team Liquid to buy a dispel. Бонус range өгөөд бонус magic damage өгнө гинэ. Тэгээ мэслэхгүй юм байна. Ааха. You guys like the Ice Spire? Bounce the chain frost off of it. Do you buy it or do you just wait for the tormentor? You wait for it, but I think that's part of the theme of this patch is all these supports are basically За тэгнэ манлаа. Дахиад шинээр хийснэ. Маргааш тэгвэл. Өнөөдөр бол зүгээр сайхан тоглолтод doesn't buy a shard because he doesn't get much farm and he wants like a glimmer or force staff to get in position. So I think his shard is definitely one of the ones that people temp stable нэрээ бүх скиллийн жоох өөр хийх юм лээ. Нэг нь муу, нэг нь сайн. Яг сайн муу гэхэд бас хэцүү. Зүгээр өөр даваа тал харин даваа тал сууллалт юм л. Нэг нь баруун жимээр явцсан, нөгөө нь зүүн жимээр явцсан. Удаан бол damage нь багш л нэг тиймэрхүү утгатай л тий. Тийм байна. Тэнгүүтээ өөрөө юу дайр болчих штэ. Тэгэх юм бол illusion гэрээ тоглох юм байна. Яагаад? Одоо нөгөө нэг illusion одоо нөгөө нэг юм хурдан spark тавиад нөгөөдг нь хурдаач мөргөж өрөөд байгаа штэ. Тэнгүүд өөрөө дайр байх юм бол яг team skill-ээрээ тоглоно. Redent-ийнхэн бол яг үндсэн гэрээ тоглох юм. Оо тийм бас тийм баг юм уу? Redent дайраас бас маматай баг юм уу те? Тий. Яг дайр дээр арквард наваад 3 нь амар хэцүү юм байна. Ааха. Одоо ингээд өнөөдөр 3 тоглолт үлдсэн. Өнөөдөр Lowry-ийн 4 тоглолт байсан. Эхний тоглолт энэ хоёр дахь тоглолт шүү дээ. Эхний тоглолтын дээр бол Spirit хажигдаад хасагдсан байгаа. Just saw this hero lose, but is that a possible choice for extreme here? That's one of the most one-sided carry matches. Лацикер ямар утгатай бол Лацикер бандчваа л гэдэг. Ангорж ирэх юм баг та. Харин тэгж орж ирэх бол эн чинь яг энэ банд дээр юу бандах хэрэгтэй байхгүй. Лацикер бандаж зүгээр айлаараа панга бандуулах гэж байна. Ер нь панга авах гэж магадгүй void mode ч бас пангагийн эсрэг гоё юустэй бандаад шүү. Тийм. Гэтэ яг хэрвээ санаатай байсан бол энэ Underlord-ийн оронд бандаад Lacicre бандаад энэ ч панга орж байсан болов уу гэж бодлоо. Яа, типигийн counter. Погна болгой би харагч extreme. Illusion control чинь line change болно. Кака бас их тоглох дуртай да line-оор. Line. За line авсаа. Illusion control. I agree with that. This hero feels a bit underwhelming. But hey. Бараг ихний хуйлт дээр string item авах багт нь бараг finger дээр алчдаг. Цаолоочдаг баг. I will defend Kaka saying that if illusion-ийн гол нь mana burner. Шууд устгах авчна гэдэг. The unfortunate thing is I just think that there are better support heroes right now in Dota and I think Arubik looks more valuable. Liquid-ийн сонголт Pango өөрсдөө Lacicre бандсан учраас Pango өөрсдөө авч байгаа. Pango Kotlin combo бас их гоё. За нэмээд орж ирэх батар нь Enchantress нэ. 5 Enchantress. 4-ийн Kotl. Mid Pango. Man, this 3-4 combo is like just Pango гол дийлдэг. To lose this lane horrifically. Батартай орж байгаа юм бэр. Mickey's lane and really punishing the early weakness of this line is essential. Pango-гоос ялэмгүй илүү явчихсан лэнд. За тэгээ хоёр спортын эсрэгчсэн гоё л харагдаж байна юм бэр. Яг локдаун авах хоёр спорт эсрэг бол юм бэр. Чөлөөтэй тоглолцноо. Эхний 4 баатар эсрэг бол юм бэр. Цэнхэр л харагдаад байна. Тийм бэр тоглогч нар бол Өстэй бүрбэрийг юм байна л гэж байгаа л гэдэг. I just really feel like Үлүүд void бандсан шүү. Liquid Pango-г нь авчиж байгаа юм уу? Тань тэглээ. Гэтэ эсрэг Ember дарцсан л таа. Ember гоёлаар авч. Patches, you know, it's hard to keep up. Every hero receives little tweaks, little changes to things. So they stayed away from the Sven-ээс айсан Liquid. Өөртөө бас Sven тоглоод Sven-ийн хүчийг ер нь мэдж байгаа л да Liquid.
нэлээд олон эсвэ авсан. Тэгээд заримд нь хожигдоод таарсан. Мэдээ сая эсрэг тоглоод хожигдсан. Which Ember against Pango traditionally is just what the weakness of Ember is potentially the laning phase, just like the first 3 or 4 levels, and they trade farm. So Ember's like super happy in this lane matchup, but I also think Pango is like pretty happy to trade farm as a hero. Like his first 4,000 gold of net worth. Аксаас хайж гинэ. Өнөөдөр бас акс харагдсан. Зарим акс сүүлийн бас дарагдаад байгаа шүү энэ тэмцээн дээр бол. Аваа хатан бага аксаар энэс давар гарч ирээд. That diffusal blade timing might even come out earlier than you normally would. And if he has a good lane, I don't see how this Lich Lion support duo are going to be able to play into a double swashbuckle from Pango. I just don't see it. They're going to die so quickly. I was going to jump to that next. I think I just watched this game before where Team Spirit picked, what was it, Disruptor and Grimstroke? Yeah. And these heroes are just нэмээд урсаа бандсан. Ghost юм бас. Гарын ганцхан гэж хэлэгдэхээр л батар та. Ghost чимээр өндөр байх та паб дээр бол урсаагаа аваад хажаад байдаг байсан. Extreme's going to have to do some work on their laning phase to be able to match that. It feels like their target priority right now, and XG is just going to be like, okay, they're going to go into the line. Morphig нахаа болчихлоо тэ хүмүүс. Нэг левелтэй attribute-ийг шахахаар маш бага HP-тэй хагаад тэр шалтгаанаас болоо. Тэр нөгөө Elite Strange бонус өгдөг нь 2 лам шилжсэн. 2 дугаар skill рүү. Тэгээ 2 овон макслаад. Тэр чинь тэгээ бас нөгөө яах болохоор хэцүү билий. Яг лэнд 3 авч гарч ирэнгүүтээ баг болчихоор. Орсдоо авахгүй болохоор. Тийм. Одоо нөгөө 3 аваад лэнд гарч ирдэ штэ аглитэй жоохон шахсан. Тэгтээ бонусгүй болохоор. Эхлэхдээ л жоохон potentially that could maybe be made up by the coddle, but if you do pick an aura buyer, Liquid-ийн last week Zayn Matter орж ирнэ. Centaur онд болсон. Magnus юм байна. Last week Magnus. I was letting you finish, but I was actually going to say Magnus, believe it or not. Now explain why. If I believe your reasoning, then I'll believe that you were thinking that. Hero's more popular than DK as an offlaner this patch, or at least at this tournament. We've seen Zai play it before. Streaming carry. We saw some people do this like crazy. Yeah, you were just but I hope Zai doesn't go that route. Owen Magnus is void, faces void гоё. Пангогийн эсрэгчсэн гоё. Типпи л юу ихээс. The ultimates of extreme is going to be priority. Is he universal? Stark байхгүй, урсаа байхгүй гэхээр. You're asking the wrong guy. I will investigate. But also the empower for the Pango in the early game when we're talking about these doubles. That combo looks a lot more frightening and a lot more dangerous. And the thing that Magnus has going for him that DK doesn't is his base damage is just higher. It's easier to darж болох юм байна. Than if he were to get countered on this last pick, right? Very spammable. За типийн counter дорн PL-аар. Гол Magnus Pango ирлээ. Magnus Pango хоёрыг бол аргалаад тоглож болохоор санагдаад байна. Even though Terrorblade's range during meta, he has really high base damage, which I think last week дөрөв powerful because it's 35% damage. Terrorblade's looking to around the mid to late game. I will say that I have been preaching throughout this entire group stage into the playoffs that I think position-based ranged carries with the map being so wide open with so many flank paths like the Twin Gate are impossible to play this patch, and that is why we have hardly seen any sniper, drow, heroes of the like, and I would be shocked if drow wins this game. I think drow TB is an amazing matchup, but I think that hero is so hard to play right now. I think the idea behind Яачлаа дрөв яатсан бэлээ. Дрөвийг амар муутсан тоглоход хэцүү л гэдэг юм. Shardn агним болцсон. Тий. Тэгээд агним хаад Shardn нэг гэлив шиг юм гаргаж ирээ зогсдог болсон. Тийм бэлээ. Тэр нь бол гоё юм лээ. Саахан клипэн дээр зогсож чад. Рэнж нэмэх юм бэлээ шүү дээ тэр чинь. Тий, рэнж нэмээ мислэхгүй. Тий. Literally, yeah. They had some drafting flaws. Мислэхгүй юм уу? I think they've мислэхгүй. Батлайт нэг зүгээр зогчих юм уу тэндээс. Тий, бүр огт мислэхгүй билээ. Дээрээ гараад зогссон Ricky-гийн smoke тавиад ч нэмэргүй л. Do you like the drow? Because we already okay. No, I don't like drow. I don't like lion.
Тэгвэл бол янз бүр юм байна. За illusion control байгаа ролн дээр жоохон балархах гэдэг байна. Extreme game ролн дээр нь кайтлаад RP гэж нэг айлгасан байгаа. Тэг би ч одоо фармд хэн тодорхой шүү. Готтой. Illusion spam доо тэр ингэ нөхөө. Амар фармд юм шүү. За эхний тоглолтыг харъя да. Энэ хоёрын тоглолтоос надад ерөөсөй барьцгүй санагдаад байгаа юм байна. Гүйт асар тарган TB-л гарч ирэх болов да. Дөрөвт яг айтем авчвал TB гэлэхгүй зочин доо. Тэгээ шаарднаас division хамаарахгүй зохино гэдэг чи бас аюултай сонсорч. Өндрлөг дээр ер нь бол нөгөө VR-аар эсрэг бол өстой мундаг юм биш. Оо юу вэ? Ялэцэнэ. First loot авцсан байна. Камер дөнгөж шилжсэн чил first loot алдаад эхэлж шв. За хөө энэ юу стомплох уу? Good. Магадгүй. Андроор бол Дэнүүдтэй ялчвал барыг тэр чихтэй баха. Маа prediction өгдөг дүү яач ба яг алгуулч. Танаа дүүрч яв. Мань бол итгэлгүй өнөө энэ хоёр. Айгу барьцгүй сан. Өнөөдрийн тоглолт Ичгээс босд нь барьцгүй санагдаад байгаа да. За рүүн дээр зодоо болоод яг бат хөжигднэ гэдэг байгаа чи. Яа шамыг яг. За гранат гцэн дээ. Давхар унах гэдэг. Ой заа өөрөө унлаа. Шок үе гэд какаг унгацсан. DY 2 Range Sport-аас damage аваад байгаа. За impetus-ийг Insane-ийг ингэж болсон. Энэ юу нэ stomp явчихуу да. Ийм ордно. Бараг high ground үзэхгүй юм шүү. Тэгэл Ember free game тоглоно гэхээр mid game бол бас extreme божимл мэдхээр л харагдаад. Би самдар бах уу? Good хажууд. Оо тэр нь алгуулсан. Хэд андра. Пис. Хамгийн бага нь 39 таа. Баггүйч. Deal well with the creeps, they don't deal well with the constant harassment from impetus. So definitely the safe lane I think Liquid favors from and the off lane Lich Drow? I don't know. I mean maybe they can hold their own but it's too frosty here. Lich Drow бас гоё юм шүү дээ. Одашруулдаг гэдэг. Бариад бодоход за метаар л дээр дээрсэн кака. Орох юм бол хоёр дахь уналтна. Indeed, Mickey's last right click is enough. I mean, this is a very hard lane to survive in. When Mickey's in his meta form and you have the Enchantress throwing out the impetuses, impeti, if you will. Нишаш ямар амар олон дээр найцсан бэ? I have not seen a Lich yet. I have not seen a Drow yet. BSJ was talking about how these range carries maybe not so great in this patch. Would you Liquid андардна гэсэн юм бас бичсэн байна мөнхөш. Liquid андардна гэж хэлсэн биш. But I do think some of the key areas of the map it's hard to gain яах вэ? The flanking options and the terrain. I think the terrain is the biggest problem. Таа гэл уг нь ороод ирдэг дээ. Яга алгуулчих. Mobile mid cores be so powerful is whenever it's time to fight around the outposts or whenever it's time to fight around the Roche pit. Дров чин тэбэг цохоод идэг үстэй. Цохин. Цохин. Цохин гэж ласт ликээр орж байгаа. Та юм уу илүү л гэж цохин доо. Адилхан айтемтай байгаад бол хангалттай зөгч. You lose marksmanship, you lose your strength in the fight. Terrorblade, heroes get on top of you, pop BKB, you keep standing there and you kill them. Yeah, but you can create a literal cliff. Kaгийн line, kaгийн овно баатад айгүй эйгүү гэдэг байсан юм аа. Фармд гэхдээ нэг дутуу явна гэж байхгүй шүү дээ, гайгүй шүү дээ. Өмнө амар фармд наг. Тэппи нь бол хамаагүй хордон фармлна. Тэшнтэй фармлсан. Дрөвч яг өөр очиж фармааш.
I just don't see like Aghanim Scepter being a thing on Drow. It's too expensive. She doesn't benefit very much from the stats. I mean the Good win 50.5 андр орсон аа. За амжилт. Сош багтаа алдсан нь шаа. За өөрөө маанаагүй Ember нь бол маанатай байна. Really spooky here. They're both squeezing every little bit out. Цангалтаа гоё явж байна голдоо. So he has to walk all the way up to the bounty. If that bounty was taken, сая оны сош багтаа зөрхтэй гэж алчлаа штэ. At the very least it is secured here. Яг шаргатай байгаа юм да. Хож шанс байгаад тахта. Байгаа. Экстрем мэдгээ мээр нэлээ гүйтүүлэн л харагдаад. Тэр яолоо дими баха. Яг эдгээр нь бүр орчмор тангадад бол гүйдрүүл авцсан юм. Гүйдээ оодсон бүр уул байна. Эцэгт нь ингээд фил 1-4 гэдэг эхэлсэн нэг ч юм. Duration руу орох юм шиг дээ. Duration ч одоо агилцсан уу? За кака reflection өөрийнхөө reflection цохиулаад уунах нэ. Энсэнийг ингээд болсон. Дайлт XP өгөөгөө. Энэ ч дарчлаа. Хай. Зүгээр үзье. Зүгээр үзэхээс гоё шүү. Өгөн. Дрөө бол гоё эхэлж байна. За юунд дэр орсон? Чаа үлдээгээд ороогүй. We don't get enough applause and people just do offensive tips, you know. That's what it's all about these days. I like a good old applause. Good хожин 37.5 андр That's an inside joke that nobody will understand. That's okay. Наад нь шахах юм уу? 48.5 андр гэж байна. Just to clarify, if you're watching 48.5 андр байхгүй. Kieran was like, I've talked to the casters and I Max said, why don't you guys give me a shout out in the cast? Yeah. And nobody did it. Because it's very random. But I'm all about that. So let's Yeah, that's true. We are probably the ones to do that. Тэр мета дарцсан. JT-г гой body block хийсэн боловч даймаж бол хангалттай биш байна. Хангарттай дөмийг бол яаж чадахгүй байна. Does have the Vanguard. Энэ овер гарах лоо 37 биш. What Ghost will buy after the usual items, which I would assume include like a hurricane pike. Yeah, that really is the big question mark for Drow because you're used to, like you said, oh, Kaka's dead. I mean, this is just rough. That's a lot. Trade here? No. Mickey won't die. Not quite enough. 4.5. Salved up, and he also had a Lotus. Биш 34,000-аар нь овер шаачих. What do you buy on Drow? Right, because you can't buy the shard anymore. Or well, you don't get hypothermia from the shard. You get the glacier. Good over win. Sinister Gaze to follow, and the Hex from Cocker will respond. Nice gust, beautiful layering of spells here from Extreme. So 36.5 over shot. Buy Scepter, which seems too expensive. I guess you still buy the Glacier. It's probably pretty good. And that's the thing about playing carries these days, that you're not going to get it from Roche, and you're not going to get it, in all likelihood, from the Tormentor, so you do have to actually purchase it. Yeah, I think he will have to buy it if he wants it, and then I suppose you can... тавьсны дараа өсчих юм. What kind of game is this? I guess Liquid don't have the best backline job. Хожоод байгаа штэ, дажгүй байгаа штэ мэн. За 7-гийн Mr. Room дээр Кака импэлж урд нь гарцсан Shockwave дээр хашигдаад ард нь орчлоо. Өө түрээд өглөө бүр. За дэми мицээ сая. Угаасаа энэ кил болох нь бол ойлгомжтой болсон байсан шүү дээ. Сая скьюрдэж хүн айлын хүнд Wisdom руу нөгөөтглөө. The saving grace for Liquid is insane. It did get the other Wisdom, and so the 1-for-1 either way. Always fun to see how these teams prioritize. Бараг экстремиг хочин овер гэсэн бол амар шахсан шүү. Аль руу л орчихгүй. Овер гарнаа. Гэтэ аль нэг нь хожноо хоёр тал нь орчихгүй. За дээрний шагрээтэйшн роллер мөргөөд хоёр дахь мөргөх юм байна. Үй. Хаас гоё хөргөн ирсэн JT даач. Гурван баатрын голоос амьдрна гэдэг бол. Эсээ урагшаа хөргөн нэрлж болоогүй юм хата. Нэгд хөргөн нэрлж байгаа хойш хэрэглэх юм.
За яс Vanguard авсан. Ember rotation төгөөд байгаа юм байна. Enemies рүүнтэй Ember. Security-тэй Ember аваа явцсан. Searing chain. Өөр Pavis авсан байна шүү дээ. Box. Pavis гээд 300 damage, physical damage болоог өгдөг item авсан байна. See both his and Nisha's farm. Nisha's a little bit ahead, 300-400 gold at this current point in time. Ghost-ийн хувьд бол гоё л байсан байна. Play-doh Patrick-ийг авсан. Enchantress-ийг слоуцсон. Нэмээд котлоогоо маань Blade-ийг нь орсон. За яриа холдчихлоо. Paparazzi TP Searing chain амжилттай. Нэг lead-ийн chain-ээс нь шууд TP-ж байгаа. Box амжих хаа. Хангалттай damage гарахааргүй. Look at what Liquid actually forced there. They put the Pavis onto the Magnus and he just walked in. Wait, Kaka. Earth spike. Reflection slow. I think he's okay. Амдэрцаг. Метаг нэрлэлцэн. Paparazzi getting chased. Shockwave will connect. Nisha Замана нүрцэн бафраад Remnant руу гараад амдэрчин. in slow motion. Like a nice impetus charge though. Микэ. Яавын саандартай байсан Микэ. Stun locked and brought down. So it's very big kill for Extreme. And I think Маш тарган баатар унгацсан Extreme. Дамэн гэсэн типик. You forced the Ember out. Both enemy supports. Би цаа тюнинг-ээс гарч ирээ болсон. Could have just put a conjure image there and gone into the jungle, but maybe a little bit of a lapse of judgment there will lead to a very big. Яатсан үгсэн бэ мянга. Тюнинг-ээс гарч ирээ болсон. Тэглээ. Twin-gate. Байдаг баснаас Karen-д ер нь тийм амар. Map хянаад ахнаас хэцүү л болсон. Just wait until he gets defusal. It's going to be so annoying. It's actually this matchup for Ember is already problematic when the late гарахад хамгийн амар carry одоо void уу. Add the chakra magic on top of that, you do a double swashing. Дөрөв амар доор шүү. Don't have enough in the tank. He needs a neutral item that gives mana or he needs to just flat out. Void бол гэдэг яг бүснээ алчих واخа. Амар واخа. Айлтны юу байгаас амархах та хамгийн амар. Ер нь леди хамгийн амар чинь Spectral гэдэг үстэй. Spectre уларсан шүү дээ. Нөө Silver Age Mage гэдэг item гарч ирээд тийм пассивтэй баатрууд ч ер нь очир нь олцдог болчиход байгаа шүү дээ. Гэхдээ нэрнгээс юу хийж магадгүй. Stream. Perhaps want to defend because they're kind of primed and ready to do just that. DY ready with his Бриаж аваад ингэж уларчваа. Delay this a little bit. Эврийн нэтворк 6 корийнхаа 6-ад яваад байгаа. Лаар болцсон ба шүү дээ. Лаар болцсон. Maybe that's what is the difference maker here. Kaka is not having his best game ever online. He's obviously the Ани тоглолт үзэж байгаа лаарлаг дүүргээд байгаа юм шиг. for making it work even in patches when it's not popular. The player. So far this Stardust game, inspiration out. and he's level 5 minute 12. So quite a ways away from where you would like to see him. But as we've talked about with Liquid yesterday as well, their supports are also not high level. I think among the teams that are considered to be some of the favorites for the tournament entirely, Liquid. Ядоо татаад silence. За finger байгаа ах кака. Хангалттай даймаж өрөх юм байна. Finger байгаагүй ч яваасаа байгаагүй. Аваагүй байгаа юм шүү. 6-даа чараагүй юм уу? Дүүмч хөтө нөгөө актер 3 item авцсан да. Одоо хоёрын салгаал Octrane Thanos-ийн нэг Bailey-г эвлүүлдэг шиг. I did talk about at the beginning of the tournament that I feel like this is probably something that Яа л stomp явах магадaltaй. You're picking a hero that Яавч maybe not as meta but the shard is just objectively better than a lot of the other TP item-нууд гарч ирж байна. Өөрчлөх баг. I mean the Ice Spire is definitely very good. High ground хамгаалалт I think it's also it's lineup dependent. аль нь илүү вэ? This is good. It's Үгүй kind of илүү like юу? Tombstone, right? Does the enemy team have a good way of breaking it? If you're playing Магнустай гэдгээр дээгүү ер нь алж гаад л өгсөлт юм. Тэрнээс a game like this, бүгд амьд байхад би ч хүртэл high ground-а тухтай захиж чадахгүй шүү дээ. so that definitely makes the shard look a lot more appealing. Бас хүсгүй юм. If you
keep that standing there and to fight the movement. Тэггүй дээр high ground өгсөж явахдаа Magnus нэраа скивэрдээ цулгаагаад ивэл амар юм шүү. Extreme арай мэдтэй өшөө илүү явсан бол. Ягтарч баларсан юм алга л да амбер. Пангоогоос нь 1000 гол дутуу юм байна. За pipe авч тоглож явах юм. За ингэснээс болон дагар нь илүү сонголт юм шиг харагдаад байна да. Utility item авсан та юм Magnus юм хийж чадах уу? The thing about Empower with Terrorblade I actually don't think is for farming but more so for fighting because Terrorblade's farming speed is already very good with the illusions, right? He's going to farm the map. But in fights when you turn into meta form, your bonus damage is base damage. True. That means Empower on you, since that is a percentage of your base damage, is actually one of the carries that benefits the absolute most. Probably second only to, I want to say, Tiny. Similar story with Grow. So that's what it's good for, but it's not an obvious Empower game, right? It's not particularly useful on Pango. A bit for farming, but not that important. And for himself, well, Magnus in this meta will most again, you're not going to really be attacking. Maybe a dagger at some point and a refresher, but you're not going to go the dataless Magnus route. So, yeah, Empower not the greatest, but they have Aura off-laner, there was a melee strength hero to fight these things, and obviously Magnus fits the bill, other heroes were banned. Тэв энийг сонио скадимскэдийг гаргаад ерөөсөө дийлтий болчихдаг тий. Ганц айтем гаргахад амар нөлөө тий. Чи юу худлаа аашаа та. Хүн бэлээ. Apex тоолдог. I do hope you see that. I don't know if it's a meme. I don't know if it's actually good. I want to see that. Аашаа. We'll see how the teams play on it. Таалсан шүү. He's buying it at least for now. Apex нэг шаах ой. Your base items first for sure. Yeah, Ember натэрсэн. Сэрэг чэйн алдсан. Slightly. Алдсан ч гэжтэй. Нөгөө батна гараа авчлаа. As the Maelstrom almost online for paparazzi. Diffuse банга ингээд хаашлааташ. Чакрадад онготой 2 удаа сашаклиш. It is so infuriating to play against this stuff. That's throw гол тэпик шагаалт. Go for the Aghanim Scepter after the fact, which will line very nicely with his 15 talent. Яалч ингээ Pango Ember 2-ын дүүл нь хүнээс уугаз. Oh. He got impatient. Энэ Fafraz бол нэг ялагдсан байхгүй. Зүрэг гүйлтэн дээр өөрөө чаарчлаа, өөрийгөө чаарчлаа. Greatest this game. I guess he can break gust, which is kind of nice and change. Энэ хоёрт би нэг бүр аалж хүртлээ явж чаддсан юм. Эмбер нь ялэмгүй илүү. Эмбер бол ер нь хамаагүй илүү. Хангонод бол эмбрэс лайд гэлэм. Yeah, кака шотипиа. Род жамжаагүй. Амдэрсэн кака. Энэ ятад бас энэ лайнер амар толтой. Тэг кака нэг сайн тоглохгүй дээ нанзар. Group stage хэдэдэн тоглолт харахад. Ордны кака биш болсон байл. Тэгээд угаасаа л ер нь жоох моолцсон дөө. Things to develop and finally look for a good blink hex when it's time, get your burst out, ideally killing the Pango or counter initiating a Magnus RP if he's Vanguard салгаад авсан. Наач ус овер бол хангалттай гарна. Ойлаар бүр 40 овер муу шээ. Нэг үсэн. Одоо энэ хоёул олдож явах уу? Яах юм бэ? Олдод нэг амар савуулсан түүх байгаа шүү. 2 удаа. They could see the games that are not this satisfied with what яг нэг got a couple of towers but they haven't really like the Doom is thriving even though he's playing against Ench plus Terrorblade. Багаар мэрээл вэ чи? Definitely not the greatest but баг байснаа оолдог юм биш үү? Жоох их болоод байсан ч центрэнд вар заасан кака. Definitely wants the shard this game. I mean that's a big part of the reason they picked the hero. Яваад шоттой варталцаа. Дахиад смок явж байгаа юм байна. Яг юм хийхээр хайж олж чадахгүй байна л да.
whichever one they Хамгийн get. хайж болох магадлал power тааш. Хогн рүүн дээр ч файт мал болоод байдаг. Энэ хоёрын харьц баг хоёр хятад баг тоглож байгаа шиг харагдаад байна. Liquid өчтөр хажигдаа жоохон. Хийрсэн бах уу те? Гяч нам сууч тэр. Чи хаанх тусалчлаа. Өвчид тусалсан шүү дээ. Өчигдөр өвчид тусалсан. Тийм шүү дээ. Өвчид тусалсан шүү дээ нэрээ. Ачаа дэмжихийг баг мага сандгүй маш. Тайх чи хуучин багаад чанаа ичээс дээ. Actually, I talked to Korean Flax before this game. Shout out to Korean Flax. He said he was going to personally cover the hotel rooms of the Liquid fans visiting in case they were knocked out. That's why we just want to give a quick shout out to him. Yeah. Really great guy, very philanthropic of him. Love that guy. Yeah, he's great. Хоочны вичи ялж идэё. Тэр ялждгээс хойш тэгээд хятад багууд дараат л ирсэн. JT has the crimson guard. Obviously he's had the hand minus for a while. The blink is ready to go. Does not have битчдийн дунд итгэл алддаггүй LGD гэсэн өрөө яадсан юм зү. LGD ч гэсэн яа. Хятадуудынхаа тэр чигт нэрөндийг авч өгдөг байсан шүү. Зээ хамгаалт хийн гэж байна. Гэлэв тарцсан. Энчантер шууд хасаад гисэн. We have a kill. Stack alert. Yep, okay, one stack number 1 for Kaka. 20 minutes. Орыг тоглож аав ээж нөгөө тоглож болохоос нь болов уу гаргацсан чинь ятад хүмүүс. За e-спортоор бол ийм л юм болох юм байна гэдэг. Or will they be resigned similar to what the game has been like thus far to just farm their side of the IC-ийн габиг авч байгаа юм бах та. Тийм үү. Офлайн дээр Лил боцаг карь дээр ёо. Basically just a recipe away at this point, plus about 500 gold. I feel like, have we had this conversation before about the ogre axe? That it's not an axe. No, so it is clearly an axe. Yeah, right? Габиг офлайн дээр ёо. Ogre club for I want to say 5 or 6 Мөнгөг авсан юм шүү. And it's been called ogre axe since then, which is what it was called. Did I call it an ogre club? It was called. You just called it ogre club. I did. Okay. With good reason, because it was called that for years while being Teen gaming oh. And I was like, is it because ogres are stupid? Хоёр талд хоёулаа барилга зохихтой амар зохих юм тий. Гэхдээ эрсдэлтэй. Барилга зохихын тулд заавал каринууд нь өөрсдөө зохих хэрсэн. Тэр чинь л эрсдэлтэй айлтна. Өсөрдөг баатрууд байгаа үед асны дараа л өгсөлт явна гэсэн. Дан дээр ялчаал тэрний дараа л өгсөх. Өгсөх яриа байгаа да. Тэгээ би чинь дөрөвийн хөдөөс бас EC мис юм тий. Габигийн цалин дийлэхгүй. Хайцч одоо баяр организашн өстэй. Very standard Manta into Scotty coming up. Баян гэж чадах уу? Why does Nisha have a bottled wisdom? Am I missing? Is there Монголд баян шүү дээ. Монголд л баян баг л та. More XP it gives. Doesn't it scale every 7 minutes and it will be forced Gabi дэшэндээ тийм их цалин авахгүй. Оо энэ Азийн Dota 2 тоглогч нар нь тэ дийлдэхэргүй их цалин бол. Ахгүй тэглээш Gabi ч одоо нэр хүнд нонж яваад байгаа ч тийм. Oh, Kaka fans in shambles. What will he do now? He cannot afford the shard. He is queuing up Aether Lens. He will get it in 10 minutes. By 280 XP per 7 minutes. Okay, it doesn't specifically say it takes 7 minutes though. You know what I mean? I know what you mean. Yeah, but I do think it only now. Okay, and into the Roche pit, Liquid goes. Now, we already know what Tormentors do, right? They drop the shards. We got that. Yeah, Roche гэсэн. Extreme өгнө смоксон ч гэсэн хоцрох төлөвтэй болсон. Яг бол гэлцүүлж байна. Which I assume they would want Coddle for the recall. I literally don't even remember what Ench's shard is. Зaro хамаагүйгээр байлцчих болно гэдэг экстремийнхан. За панго ээжтэй тааргет. За шууд фингердээ дээжсэн.
Унгацсан. За энэний дараа яах вэ? Дахиад байлдъя гэж байна. Ялж татсан. Ой 3-2 дээр RP янзын дааж. Дааж биш байна. Гоё юм байна. Байгаа юм. Яа зэрэг Ghost. Ой пангог дүнцсэн. Нэшэ бадарч байгаа юм да. Өөр нь харьцангуй дажгүй шүү экстрим харахад. Таны голоос баг хожим шүү дээ. Хоёр багт буцаад фарм back to farming л болох гэдэг. Тэ яг сая дайндэр хэдийгээр RP гоё харагдсан ч гэсэн яг цогтөг хүн байгаагүй. Тэг би хоолойсон. Тэг би бүр 300 дээр очсон байсан шүү дээ. Энд чи яг хэрвээ цогсон бол дайны үрдэн бас өөрөө жалах талтай. Ийм бүр тийчээс хэрэггүй унж болно шүү дээ. Бас метагоо дээ. Хоёр спортлаасан биш үү? Харин тий, хоёр спортлоо бас гарч ирээд. Стрим хатныг орчоо батчуу. All the aspects of Drow, right? Did a lot of damage, had to stand far back, and had to be protected by Doom. And that's not necessarily always. Extreme хожингээд орчгоо л гэж нөлцөө. But this time around, it was on the money. Би мэдгүй юм аа, дүү мэднэ гэж. Now a bunch of items are starting to come from both sides. Тоор ажиллаа хийх юм шүү. Топах экстрим гэлжтэй шүү. Гоо коммент Liquid руу орё доо. Манлаа. Liquid-ийн odds амар өндөр болсон шүү дээ. Баса ер нь хэцүү л харагдав. Зя дахиад байлах гэдэг. Stream смагсан. Age байхгүй гайлтна. Тэгээ хоогны явж байгаа. Insane дээр гэсэн. Finger байгаагүй. Зөрөө дрол орж ирж байгаа. Дижитер нэг мөрсөн. Papraz BKB дарч байгаа. Зя лич унж байгаа юм да. Унахаас өмнө chain аваа хийгээд унсан. Дүүм гол сайз туусан. Дрөөс нэлээд өндөр давжсан. Шууд сэрэхгүй унсан. За какагийн даймаж ямар гоё орж ирвэ. Дрөв нь балраад байна. Дрөв авч тулцсан. За онлайн сая стримийн odds гоё орсон. Стримийн Мика онцсон юм байна л да. Мика угаас онцсон. Сандер хийсэн. Ghost mega kill streak. Гайм эхэлж яхад экстремийн odds нь 5 билүү 6 мургаа байсан шүү дээ. За одоо Liquid-ийн 5 юм уу 6 болсон. Яалаад чуу гэдэг. 10 цаас яалаад ч гэж. Хараагүй. Ер нь хоёр багт хоёулын дээр нь тавиад явчихвал амар шүү дээ. Эхлээд ямарсан яалаа баг дээр нь багыг тавьсан. За доор JT дүүмдээ шууд соло гэлж байгаа юм байна. Дахиад хийчихсэн шүү дээ. Тэгээ өндөр оцтой баг дээр багыг тавьчихна. Доод тэнцээд ирэхтэн. Зараалаа. Дахиад эсрэг баг руу зарж байгаа. Тэгээ аль нь ч очсон чи. Нэмэгтэй байна. Зарахгүй зүгээр хамгаалаад. Тий. Хамгаалсан гэсэн. Liquid have against the Drow feels to be the Magnus Axe, which I don't even know if he's going to buy the toss. Obviously now that that's the scepter instead of the shard. Yeah, ингэхдээ network-ийн зөрүү болоогоос дүүмтэй учраас ийм байх ёстой шүү дээ. Доол тоглолт тэнцээд ирсэн. Дөрөв бараг л дүүм шиг фармтай. Тэгээ шөөж бүр 5000-аараа илүү болох хэрэгтэй экстремийнхэн. The Doom Magnus 2-ын зөрүүнд 5000 гол дээ шүү дээ. За ямарсан даагертай. Тэн энэ чаас гарах дэмэж бас амар өстэй. Наач дээр бочигнаа нөө. Шууд RP их гэдэг. Paparazzi. Гараацаа илүү гараац. Өчж байгаа багийн чал амартай багшил. Амар зодоол carry marryг нөмцөм зохиолоо.
Тэрхүү багийн инцээс яг спорт гэдэг дөө. Нэтворк нь амар шүү дээ. Амар уу. Цохохын тулд тэгээ даймаж гарахын тулд наач шаардны нэтворкт ороод ирсэн байгаа байхгүй 1400. Цохохын тулд бол Hurricane гарах хэрэгтэй. Hurricane ч юм байна. Дараагийн тайсаж аваагүй. Зөвхөн Force-тай. Донд нэг гэлимэр авчихлээ. Within the ring, it seems. That's pretty good. It's like a pseudo word, I guess. Yeah, that's nice. Thank you, Obs, for the red circle. It's in Chaurn bат юм байна нөө. The Liquid are able to take the wisdom rune on that side and хоёр баг хоёулаа алдаа гарахыг хүсэхгүй л да. Хасагт тоглолт байж байдаг. Liquid өчтөр өөртөө бас баларцсан байж. Тэр нь дахиад өөртөө алдчихжээ Liquid. Тоглолтын маяг ингэж нэг тоглодгоо хүмүүс шүү дээ. Адаал, идаал, өнгөрөө тоглодог шүү дээ. Тийм, үнэн өнгөрөө тоглодог тий. Эй, смах задарсан. Яа, кака шөнөөс учраас харсангүй. Харсан бол тэр бүрийг өсөрч байсан. Blink dagger force-тэй. Эй, Мике дүүмдүүлсэн. Шууд унжаа байна. Тэр хүчих юм аа. Зараад дарсан байгаа нээшаа. Өөрөө гарах хэрэгтэй. Гар. Маахан гараарай. За extreme хөөгээ авсан. Papras 1 ремнат ирсэн. 2 дахь ремнат. Нээшаа дээ. 7 минут дэсэрээ. За чэнэ болоо. Энд дэсгэн бат байна уу те? Тэсхөө. Like from our perspective, it's obvious with how the teams are moving. I'm just wondering how Mickey is perceiving that moment. Тэсхөө батаа. High ground угаас эвгүй штэ. Зөвхөйгүй бол ч өгснө гэж байхгүй. Дайндаа ясны дараа л high ground байгаа. Эсвэл дров нэг ээжтэй үзэж болно. Гэтэ тэгэл эрсдэл шүү дээ. Secure back гэж юм байгаа. Secure-тэй даруулаад ирнэ. Roll-оор шууд мөргөөд. Сэрэхгүй болоод байрлаа нэг гоё. Цохоод амжсан болов гоё л ухаас юм. Take some more map control here, push out the waves, and every Terrorblade death is a pretty big deal. Extreme are starting to build a meaningful advantage. By the way, now that we're watching this, JT still has the Empower Tibet өгөхөд юу анзуур damage нэмэн те. That's very cool to see. I think дарцсан багт нь бол ингийн фармж байгаа үед нөө өнгөт бол хурдан фармд шүү дээ. Correct me if I'm wrong, this also breaks Lincolns, right? I mean, it's vector targeted, so I would think you target the enemy and drag them, right? So it is a single target spell. It should just break Lincolns, right? Is it? It's a vector targeted single target spell. Huh. Okay. I would think it breaks Lincolns. All right, I'll assume you're right. I don't. Because if it does, the reason this is interesting is that similar to the Centaur Stomp, you know, you can өнөөдөр дан овер юм шүү дээ. Геймүүдийг харж байгаа л те. Offensive. Ер нь хасагдчих багууч гэсэн дээ хөө. Кендах уу. Just flat out be better to have, right? If it does work that way, but yeah. That's for now I think the toughness aura is probably the X factor of this. And the tooltips aren't showing like how the levels at all. Extreme талаас нь дээрээ одоо байлгах гэж байна да. I assume the toughness aura should. Прошоо барыг дуусч байна. Хаа шиг. Прошоо ороогүй. За. Огнол гарцсан л аа. Огнол гарцсан тэндээ зогсоод байгаа. Зия дагсаа. RP ийцэн. RP-г ингэж ирт ихээр ялах юм уу да. За TB дөөндөрцөн байгаа. JT шууд фокуслаад TB-гээ гүйцэхээр Infernal Blade унцсан байна Мике. За бас давхар RP байхгүй гэхээр хайр байхгүй л дээ. Гэтэ Ghost айгүй байралд байгаа юм байна шүү дээ. Эсэнэ тажмаас зохиулаад маанаг болцсон. Ниша хойноос нь хөөсөн. Гүйцэж чадаагүй. За өөрөө зохиулаад унжаа байна. Хасах гур болсон. За хараад байгаа. За чим хийж чадахгүй л дээ. Энди ядагдаад рушонаа. Оо, extreme руу яолоод орч. Харинцаас оодсон 6 байсан шүү дээ. Okay, so I think he was trying for the blink. He was trying for the blink RP, but he got hit by a. Оо, extreme руу ороогүй юм уу? And his dagger got canceled. So би Liquid гэж хэлээс. Liquid хараа өөртөө алдцаа. Ингэж тоглодог хүмүүс биш шүү дээ. Одоо ингэж тэгээд баг 2-0 дуулсан дөө.
try to find some way Нэг like тийрчгээр Slight угаасаа Change, for тэгээд example, аргагүй will дээ allow өөрхөн. Extreme Gaming to select the fight. They can blink hex and force stuff out. They can go in with Doom. Андарч арай юу юм бэ? Kind of have to blink skewer. It's your only catch. You don't. Яа ийжтэй. Ghost Silver яж авах гэдэг. Гэтэ бас андер гэж магадгүй шүү. Ахаа саяхан шинэ байлгад жижиг өгчих واخа. They don't really worry about anything. So makes you wonder if Liquid have to itemize for this in a way if they need to try to buy. Ямар муу юм ярьдаг хөөе чи. Одоо 4 минут дисгүүлгүүд бас арайч та. 4 минут. Өчтөр тийм амар хожигдоогүй ч гэсэн өвчид ойрын 10 жилдээ хожигдоогүй байсан шүү дээ. Яа хэлээд байхад яалаа тэр 20 цаас шийдчихгүй л гэж. Би бол зөв ихний тоглолт үзье гэж бодсон юм аа. 4 минут одоо энэ эцсийн дуусал нь хүлээгдэл 4 минут юм шүү дээ. Экстрем ба шууд өгсчихгүй ба. Зээдээ ээжтэй гэсэн нэг скивэр төлөлдрөө яг байрлаа алчих юм л аягүй шүү дээ. Let's just say slighted by Ember. Your Pavis doesn't block the little instance of damage you take from Flame Guard while he slides on top of you, so it still isn't reliable when he's Pavis. The enemy Tormentor will lie in. Yeah, oh yeah, it's a 50-50 again. Хашицаа. 50-50 between him and unlucky Kaka. Энэ Tormentor-ийг бирүү нээдрэгээд ер нь хожигж байгаа багууднаас их юм алддаг болсон байсан шүү. Эмбер чард очих юм да. Эмбер ч уг нь Дор чардын 3 тагаа баатар штэ. Антонуудаа цааш нэгэд аваад идэв шүү. Үгүй тэр баг. Тэр хамаагүй. Хамаагүй энэ за лершод үлдээд эхэлсэн маа. Аврал алгаа. За явал унах нь баталгаатай. Гэсэн чинь нөө хүн нэмэгдэж буугаагүй. За дүүмээс амьдрчихаар юм шүү дээ. Скивэр хийн. Харин зөрүүд нээш онцсон. Доогоор нөгөө төр нөхсөөд ах юм да. TP зогсоол байгаагүй. Зэн Викэ зөв юм уу? Доогоор хүмүүс өгсөөд ахад энэ чи. Дүүмтэй зурлаад. Оо зарт орсон. Security чадаагүй сайз тулсан байгаа. Extreme гэхдээ өөртөө чоко юм хийгээд байна уу да. Ghost age суурах тун ойрхон Микэ. Микэ би дарцсан. Дээр нь зогсч нөхөр. За Нэшагийн buyback. Дрөө бол амьдрахад тун хэцүү. Микэ би дарсан. За ийм ч байхгүй Ghost. Тэ авсан. Батны авсан. Аавраад гэжтэй. Магшуултай тий. Who do you think it is? And why is it Pyrian Flax? Well, he's really getting his money's worth. Yeah. This shout out. Better pay my dinner. All that brand awareness. Well, a little bit of a hiccup for Extreme, but they are still at a very substantial lead, 14K. Roche won't be up anytime soon, but Tormentor's available, of course. Yep. Here we go, JT. Is he going to solo it? Yeah, there's no way. Kaka, he's okay. He's wasting his time. Эчин шаардсан болохоор тэгэл Ember ялчгүй тэр багийнхаа хоёр нэг нь ууж таарсан юм байна л да. Одоо дөрөвд очихсан. So much of a beating they have to leave. This is a really slow. Oh my god, DY. Оо кака аачлаа. Хоёр спорт хоёулаа аччихсан. Congratulations Kaka. Ярч шаард авсан кака. 37 minutes. It happened for him. That's right. There's a 1 in what was that? A 1 in 8. Тэпэгийн бүх хэлээш нэг мана дрейнигээ л. Үгүй оодс нь багасаадах юм. Тэгэж штэ сая л орох юм шүү. Сая гоё да авцсан. Сая ч хамгаалсан л да. Бүр амар өндөр байснаа 3.4 болчихлоо л да. Good. He's sick of waiting. I mean, he has so much money. He knows he's one of the last ones to get it, so yeah. So Draw will get the next one. Харахад бол хэцүү. Чи ингээд эхлээд экстрем руу ороод одоо ликвид руу ороход цөм их нь штэ. Тэгээ хуваагаал татаа. Тий аль ч чадсан тий. Аль ч чадсан. Мэмхтэй.
Журмаас за энэ хоёрыг тэнцэн тоослоо гэхгүй л бол хөнгөтэй болно гэж. Is it just like a very small percentage of the time? 4-5 цагийн тоглож юм бол. Хоёр шин тэнцэн тооцчих яахгүй. Тийм байхгүй л үгүй. Эзэн нэгэн цагт нэг нь хожиж л таараа шүү дээ. Яарсан тэнцэн гэж бол аахгүй яарсан. Тэ төвчээрийн хязгаарыг үзэхгүй л. Дотор тэгээд 2 цаг үргэлжлэж хийцэн болсон дээ одоо. Тэр 5 айтем гэдэг. Because the thing is, if you doom yourself and you blink in, comeback жоохон ангоха. You really want to hit. You could even die after and still win the fight because you've got that key spell out. In this game, I think he's obviously super rich. He's mega farmed. He has 4,000 health. Зя доор байлтахаар шийдсэн 2 баг. Хикүүдийн тал давуу юм байна. Дүүмийг авах гэдэг гэсэн. За ингээ шилд өгчхөр. RP-га өвцөн гэсэн үг. Экстрем тал ашигтай. Дүүм бол хангалттай тесцэн. Оо за. Хэнийг дүүмчж вэ? Өөрийгөө дүүмдээд Миккийг наалцсан. Даач өөрхөн даймаж багассан байсан. Микки Сандрагээ дамжсан Ghost. Чисээ дэше гарах хэрэгтэй Ghost. Банд ёрн чисээ дэше гарах хэрэгтэй. За Сандрагуу TP. Ghost. Зэн чисээ дэше гарахгүй байж гад. Балраад байна уу да. TP аваад хийж байна. За энэ нөгөө 6-д салцсан уу? Бараг тэгээд үгүй. Энэ нөгөө экстремэл дайм байсан да. Бүр яач утсан экстремэл дайм байсан. Энэ зүгээр илүү юм хийж байгаа юм шүү. Дүүм өөрийгөө дүүмдэж. Харин TP-г дүүмдэл одоо яах юм шигээд. Тэгээд дрөв нөө байнда дэше гаргацсан. Чисээ бүр дэше гаргасангүй. Чисээ карманда ичээд once the doom falls and he used doom on himself like we Rescue ороод ирсэн. Азар айлт өөр локдаун байхгүй юм да. Папрас дахиад ирмэнэ байхгүй юм байна. Экстрем хит болж байна. Одоо наадгаар руу яолож үзэх юм шүү дээ. Түгжигдээд байна. 1.5-тай л. It's a nice win for Liquid though. Өндөр болох байхаа. Yeah, that cut into the lead quite a bit. Боломж өгөх байх. And a great showcase of the problems for Drow, right? Again, this hero is very polarizing. Уусаа бит авцсан юм чи энэ дээр шунаад яах вэ? Чи. You're just not there anymore. Just had to. Та тэгээ зүгээр мөнгө өнгөрөөгч юм. Орсон чи алдааш. So yeah, this. За лик дидий авцсан шууд байлах гэдэг энэ даа. Мета орлоор гарч байгаа. Гот чаржлаар гад. Мета ол өгцөн. Кака вар зоочих гээд байна. За Жэмэр харж байсан газар эн чи харагдсан баха та. За шууд RP орсон. За өөрөө дүүмдэлсэн. Кака айдэсквага форстад нэг зайгаа авсан. Өө тэр Микке зай руу яваад орсон өөрөө дүүмдэлж юм да. Идик юм байна. Тийм гэхдээ хөө яагаад энийг дүмдээд байгаа юм? RP-га ийцэн магнас шүү. Энэ нэр нэлээ хөлтүү гараад байна тий. Экстрем гараад. Буцаад Liquid явуулсан амар. За 2 кор алдсан байгаа Liquid. Бүтэн дээр нь RP ийцэн магнусыг очиод дүмдээд байгаа. Юуг нь дараалахгүй гэж байгаа юм болов? 2 утилитийн дараалахгүй гэж байгаа юм болов? Орлогоо шиг хэд болчих вэ? Гайго. За Джем уцаа энэний Джем алдсан. Хоёулаа зөв шууд экстрем овер ялна гэж шагаал. Шууд 130 шахалт хоёулаа бүр цагаас дэшөө салах байл. За. Ронтой би чаас салмааргүй байна. Баг багаар. Салж яах гэдэг юм бэ? Салдээ тэгээд. Бэ удаан биш дийг та намайг хараа өстэй. 20,000 төгрөгөөс яаж 500,000 болгох чинь аа. Шоо шаах хэрэгтэй байхгүй уг нь бол. Гааж та надад аккаунт нэрх мэдлэхгүй бариулахгүй л та. Бариулчихсан. Та тэгсэн юм уу те? 20 минут 20,000-ыг 500 болгосон. Тийш та 20,000-аар эхлээл би орой 5 өнгөрж явах 20,000-аар эхлээл 2 цагийн үед 500,000 болгоцсон заяа. Тэгснэ 600,000 болсон юм. Тэнгүүтээ 150-ыг татуулаад
Тэгэл 200-аас хэлэхүүс юм шүү. Тэгэл 500. Тэгээ алдсан. Олдсон дээр л алдсан. Тэрнээс өмнөх хүндрүүд бүр яа шаалаа сая маяг шаагаа шүү. Тэр сая чи битнес биш үстэй. Битнес ч тий. Тэр чин битнес би 500 юу лээ 100-аар зэнгэлж ороод тэгээд битэлсээр байгаа сая болсон шүү. Яг нэмтэй 4 төр ашиг. Үгүй шүү дээ. Гүү тэр чи хоёлоо юу болсон бэ? Би ч битнес тэгж шаагаад шооно саяг шаасан шүү дээ. За дөрөв амар болсон. Дөрөв аюум шигтэй болсон. Агним авцсан. Рошоны агним авцсан. Өдөртөл нэг 500-аас саяын орлоготой амьддаг байсан шүү дээ. Yeah, Ghost is very strong now. Utility дараалахгүй гэж дөөмдөж байгааг болоосаа. Now the question is, has Ghost ever used this glacier? If he gets it, that's true. Will he have the confidence to try it out? You see hypothermia here. I mean, it's not like it hurts, you know. Zai. Сквирд чадсангүй Зай. Yeah, needs the horn toss for that, but obviously Zai doesn't have the Ags yet and isn't even buying it. It's buying nullifier to. За үргэлжлүүлээ шот. Extreme smoke-лаад хөөцөө. Good. Тоогдаад явсан. Папрад агнемтэй байна. Шива дарсан. Терминатор нэг үсэрсэн. За дээр сэрэмчээ. Өөрөө бааштасан. BKB байгаа. Какагийн дэс попсон. За дүүмдэж өөрийгөө дүүмдэж айти. Мика шууд өөрийн цохоод гисэн. Throwing damage орж ирээгүй. Мика амжиж чадах нь уу? Сайлцаад Мика унцаа. За давхар нэмээд 2 хэр онцсон. Манай стайныг унгаагаад хасах хур болсон Микагийн байбек бол байгаа байна. Гэтээсээ метагаа дарцсан байж байгаа. Хятад додолж ах ч гэжтэй. Барцгүйгээр л гарч ирлээ дээ. The Doom and the Drow have to be accounted for. Killing the Lion isn't good enough. You need to get an RP on that Doom to protect your Terrorblade. I'm a little surprised that. Тэп авснаа яагаад дроп андаагүй. За манайхаа тэг чаасан ингэж чаасан гэдэг хэлмээргүй юм биш үү. Үзэгч. Of course, Doom is an issue. An interesting perspective. AoE Doom is still going to be a problem. Тэгсэн ингэсэн гэж ярил болоод болчих гээд байна. Ингээ алдсан шүү. Тий, айгуу гоё. Boxy won't have that luxury, so down he goes. Well, yes. He's going to doom his teammate now. За папрасны цаг хожиж өгөөд багийнхаа Ракс авах цаг хожиж өгөөд байгаа. Папраз өөрөө балрах үедээ бааш орсон. BKB байгаа юм байна. Yeah, he is. Oh, okay, this is a max damage impetus. Yep. It is capped though. Remember when it wasn't and you could one-shot heroes across the map? Should bring that back. That was a good time. They get the melee racks on the bot lane, so that's effectively 2 sets of racks. GG good баларчлаа. They're actually ready to go again in 1 minute when Doom has Doom ready. Would be the perfect timing to find a fight so they get value out of the Aegis instead of having it expire. So expecting to see Extreme Gaming go for another 5-man move very soon. They'll take care of bottom lane for now with the Doom, push that out, but still maintain a strong position on the map with the rest of the team. За Aegis тус болоогүй 1 минут 30 секунд. Extreme бол үргэлжлүүлээ дайрчих бах. Гол хүлээх юм гэвэл Doom ил 2 Doom байна да. 40 секунд юм байна. Creams на доороо ицсэн. Trickster clock. Probably be connecting with his team now. He's pushed out the wave. Just throwing it out there that яг line нөгөө illusion гүүд нийтгээд байгаа болохоор харагдлаад тах юм тий. If you go over there, come on, they definitely could. Come on now. Get that glacier. Oh, you want it. Lovely to talk about a shard all game and it's the only one they don't get. Fantastic. Yeah, it is unfortunate. I mean, I can't tell if it's a meme. It's like the centaur card thing. I don't know how good it is. I actually don't know. I think conceptually it's pretty interesting. Yes, Maxon. The fact that Ghost hasn't bought it is pretty telling. Ghost. Is it though? Ja, Ghost was droogаас ээжтэй юм чи зүгээр урдаа ороод цогцсон ч болно дөө одоо. He just knew there was a big item for free. I want it. I'm position 1. Yeah, I know. He wanted the shard too. He just didn't get to choose. That's right. Makes sense.
Якака энэ чатартай шууд зөрөөд Мишагийн рол орж ирж байгаа. Энд диск нь бовсон. Дүүм орж Ник дээр дүүм 2-2 дүүмдээ давхар унах гээд байна. За давхар Магнус дээр дүүмтгчээсэн. Арпигаа бол хийгээд амсан. Микээс хэрсэнгүй. Метага хэрэглээд унтсан. За нэмээд бүр Нэшаг дүүмтснэр жижи зарлалт явчуу да. Нэшагийн байбек орж ирсэн. Папрац гараа явсан. Энэ чатан дээр слоу байгаа. Нэшагийн флашбак бааш орсонгүй. 37,000 нэтвортын зэрэг дөрөв эйсг болсон чинь жоохон шаригчих шиг боллоо. Уг нь дүүм нь ойлгосон байна тий. Би өөрийгөө дүүмдэх ёсгүй юм. Яскүр харин тийм ээ. Өөрийгөө форссон мантагаа гост гэв. BKB байхгүй юм байна. Ямар хорд юм бэ? Ямар хорд юм байна дөрөв. Нэгэн нөгөө шүн болцоо байхад тий харин нэмэгдэж байгаа. Гэтэ тэр чинь цохих юм уу цохиулах үед яана сте хасагдана сте. Оо тэгэнтэй. Тэгэл мата Caesar амар хордог уу гэдэг хэ. Манда Caesar-ийг хийхдээ гүйчихэж байгаа юм байна л да. 40,000 нэтвортын зэрэг энэчээс ч камбэк хэцүүлдэ. I just have this picture in my mind of Frodo just showing up with all Тагаа авах гинэ. That's good. Oh shit. All right, this mid tower, not long for life. Gyre Spire. Yeah. You know, they're all related. Close enough. 480 гэх Your юм. tormentor is now up. Please get Glacier. I'm begging. Дүүм нь 530 гээд. 25 now online for Doom. Хоёр левлийн тревелт юм шүү дээ. Хоёр левлийн тревел чинь move speed нэмэх лөө. Апгрейд хийх болгондоо нэмэх юм уу? Зайвц нэг левлийн тревел хийж чад хоёр левел болох гэд нэмэгдээ үдлээ. 20-30 ч юм уу. За цөмсөн талдаа хүн хамгаалах гад гарч ирэхэд нь тийш нь орох гээд байна да. За бүр батаа бол рого авч болно экстремийнхан. На ликвид дараачийн давал. Агуун баатрууд байгаа да. CM авч аваад тоглох. The conditions now, I think it's pretty black and white. You need to RP Doom and skewer him into the towers and kill him. I think anything else doesn't cut it. Like, I think even if you find the Drow, RP and skewer her, I don't know if you have enough in the tank to blast her straight up. JT gets the Doom off on the niche, Infernal Blade to fall. Энэ Doom ойлгочихжээ. За хоёр корн, хоёулын Doom. За ойлгомжтой болсон. RP орж ирсэн. RP орж ирж нэмэр байхгүй. Ник шууд байбек хийсэн. За мета дараад. Усныхаа өмнө уг нь 3 байбек зэрэг орж ирсэн. Личиг нь л тундгаж чадлаа. Хоёр Doom байхгүй учраас экстремийнхан гарч явахаар шийдсэн. Нэ шадай бэк болсон. Skewer back. Ghost Force гарсан болж гарсангүй Микки орсон carry-г унгаасан. За нэмээд лайныг унгаацсан байгаа. Хоёр support баа ийцэн гэхээр Ghost орог buyback хийгээд дуусчмаар л юм байна. За үгүй гинэ. Дүүмийн контрчод энэ шүү дээ. Хүн бол дүүмийн контрч сайхан buyback дээр контрч. MKB-тэй TP уун бол гой зөгч байна. Тэгээд одоо чинь дүүмийг доороо авчвал бол бас тэ эргүүл эргэчих юм шүү. Маш хэцүүлтэй. And it is radiant side right now. When does it turn nighttime? In 3 minutes. RP яахгүй заа. Hex is there. Микэ. За метаго Микэ байгаа. Дөрөвийн байбек. За бүүцэ тревел level 2-т шууд бууж ирээд Микэг фокус. За Микэ онснаар бол ойлгомжтой болсон болов. 120 секунд. TP байхгүй. Buy your goddamn shard, please. Kill. Oh, he got it. He got the shard. All right, we're going to follow Drow the rest of the game. Wait, did he buy it? He must have bought it. Yeah, he must have bought it. Okay. Time to use Glacier before the game ends. Use it next to their fountain. I wonder how it works in Fountain. Fun fact about the Ice Shire, one of the primary tourist attractions is actually the glaciers.
Oh, okay. That's great. Yeah, that's Drow and Lich do come. This is a new lore. They are from the same region. За одоо хамгаалалт байхгүй. Байбагтай хүн ч байхгүй. Nah, they're gonna go for the megas. Тэр ихний тоглолт учраас Liquid хийж заарлахгүй байгаа. Certainly just finish the game. Please. Oh, he used it. That is the cliff of destiny. For Oh wow. Gives him a little bit of extra range. Fake high force and it looks very cool. 1400 well spent. Some insane value. Хажигдаж байгаадаа л нэр итгэхгүй байж магад. Бид нар яагаад юм болчихваа. Nothing about what the item does. Very important. Does not make no difference. Oh, you love to see it. He wanted to use it so bad. Then you will paparazzi there. We have the Doom again. Zai is just. RP-тэс Magnus шууд өндөлөөр онцож байгаа. Easily brought down another 40 seconds. Нишас ролн дээр нэлээд балар. Зарсан. Хүчээр зардаас. Take it. All right. I have to say, pretty convincing fashion, Syndra. Pretty good day for Chinese. Yeah. They've not had the greatest group stage, but these two teams. Өнөөдөр ч арай ёолоо өдөр юм шүү. Well, at this point, Liquid. Эхний тоглолт Астр юу өөр чинь бас Астр Андер нэс мэт Андердог нь. Андердог үт stronger шүү. And I think especially Zion the. Я боксинг цараймаараа айгүй эргүүл харагч байна да. I don't really feel like Liquid got enough value out of this for what they were hoping for, and credit to Extreme for making it rough for them. Just managed to stall out the game, get their key items, play the positioning well. Never really get caught by massive RPs. I think Zai had 2 3-man ones, but it was never. I feel like while his. Оцсон бол Астрих өндөр байсан шүү дээ. Felt like a really hard Magnus game. It is. I think you're right. Like Астр Сприт бол Астр нь хамаагүй өндөр байсан да. Гейм нэг эхлэхэд. I think it was BSJ suggesting Dragon Knight. There could have been a possibility here. I mean, it's easy to point fingers. Өө, ганц гейм авах нь лөө. Liquid could have, there were a lot of moments that could have been played better, but maybe on that drafting table, the offlaner was perhaps not the best last choice at this point. All right, well, that is just game number 1 between Extreme and Team Liquid. Panel, now that you know that Glacier has a 100% win rate, how do you rate it? 10 out of 10 Shard. Change your tier lists right now. Homie bought it. He didn't even wait for the Tormentor. Meanwhile, Drow Ranger as a whole, Brian, you've got some explaining to do. 0% win rate on Drow Ranger before this game, 0% win rate on Lion before this game, and yet here we are seeing a victory over Team Liquid with it. I said ranged carries are unplayable, and I'll eat my words. Mir called me out behind the scenes, and she was right. I have elevated them to highly situational. In the right hands. Potentially viable. Yes, potentially viable. That was a really good Drow game on paper, as what Drow loves is when heroes like Magnus, like Pango, have to go in, and then she's allowed to just click when her teammates are the ones getting initiated onto. So props to Ghost for his positioning throughout all of these. Трүү ямар ч хожлгүй байсан л гэж энэ тоглолт. Энэ тоглолтоос өмнө. He's always going to be the target. But my hats off to JT for this. I feel like he absolutely carried this game. Yeah, I think we assumed that Liquid had the better scaling in that game simply because we haven't seen enough of Rao that we forgot how much of a monster she can be versus heroes like Pango who just got 5-shot by her. But there are a couple of things that Extreme did really well that I need to highlight. Just one, Kaka on the Lion, let him cook. I mean, Lion as a hero, I still don't think it's the best support in Dota, but he did so much that game. The trades he took in the top lane were very favorable. He may have died once or twice, but when he did, he TP'd bottom, got a kill on the Magnus for his tri-lane, walked mid, helped with the runes. He was also baiting out metamorphoses. He walked into a twin gate, found a TV, baited meta, got out, right? He also tanked a smoke by Pango and Coddle, and also got out. He made so much space that game, and then when he got his blink, he was finding initiations. He found that jump on TV on the river where they just burst Nikkei, so I think he played an impeccable game. The second, of course, being JT, which you mentioned already, it felt like his dude was unkillable. Liquid recognized that they had to go on him. Oh, Extreme RP him that one fight they won, but even when they tried to go on him, he was way too small. They couldn't burst him, the fight was over. Maybe it is a little bit of confirmation bias then, Peter, because if we look at last picks on other heroes, last pick Magnus, sure we'll call it out this game, but we could have very easily seen ourselves blaming why would you pick Drow at the very end of the draft. This time though, Magnus is the recipient of our ire. How'd you feel about Liquid's draft overall?
I thought they had the tools to succeed. I mean, we can critique the Magnus pick a little bit, but I think their timings were off. I think Liquid had a good laning phase. I felt like this Lich and Lion didn't really have very many tools, but the later the game went, the less they looked like non-meta heroes and just like Dota heroes. Like once Lion has a Blink, an Aeon Disc, the Shard, which was slower than he wanted it, it's not that bad of a hero. The hero kind of struggles in that early ramp up where he doesn't have the most damage or the carry doesn't have enough damage to back up the control that Lion offers. But I thought Liquid, their laning phase was a little bit better, but that mid game they looked a little uncertain about how can they speed up this game, how can they force this Doom to not be the most farmed hero in the game. And now Liquid are facing at the brink And Doom сонь юм хийгээл байсан. Хоёр удаа бол Doom айгуу сайн таргетрээс. Тэгээ сүүлдээ очроо олчлаа л доо жигтэй. За хэний Doomд бол болох уу? Өөрийгөө дэмжихгүй юм байна гэдэг. The Extreme Gaming lads, they were very happy, as you might expect. There was a lot of shouting. It was extremely loud to the point where people were actually flinching during the finale of that game. So they were very hyped. And then as soon as the game ended, it was all laughs and smiles, confidence high in their camp. Interestingly, we have one of the members of the crew here. I'd like to get a chat with Banny, the Ban Medusa Nanny. And I just thought we might get some thoughts from Banny if you're interested. Please. Yeah. Oh, right. Banny, how do you think that game went? There you go. Interesting. I don't know if you heard my Banny. They did. It was a good game. Exactly. Thank you. Other than that, not much to report here. There's only 2 teams here, of course, at the moment. Previous days we've had stacks of teams all shuffling and coming and going and everything, but now it's just 2 and they're very focused. We will have the opportunity to see the last 2 remaining teams coming in soon enough because Shopify Rebellion and EG, they're on the break. Absolutely, and when they get here, I'm sure they'll be just as focused. I'm going to keep saying focused. Where's your whiteboard? Whiteboard? Yeah, the one that you were doing the game with. Because we didn't get a chance to fully analyze Blitz's choices. Oh, that's true. So he said he was doing Ramses a favor by muting him. I remember that was the 9 Pandas choice. So remember that we filmed Blitz's bit first. So what we have here is not. This isn't Blitz's bits. So yeah, this is, and also someone's been farting around with it. Someone's been messing with my board. What are your choices, Pyrian? Kick, mute, carry, and steal. Kick, mute, carry, steal. Well, I don't think it's fair for me to do it with the teams, but I'll do it with talent. Perfect. I'll move over here. Even better. Who would I want kicked instantly from ESL? I want Berlin Major. Slacks. I'd say Slacks. Okay, I thought you would say that. He gave you this idea. How dare you bite the hand that feeds? You're right. Also, I would have to work more. Jeez, who can I say? Giannis. Okay, Giannis, I'll kick him out. He's going to kick himself anyway. I'll kick Giannis out, yeah. Mute. I've got to say Slacks. Okay, that one's fair. Okay, that's for Тэр дайнууд алдах гэхээр бас Liquid жоохон барьцгүй. Ганц аргагүй. You know what? I will actually give a team. I reckon these guys are so good that they could win with me in the tournament. What team would I steal a player from? I would steal Insania for the panel because I love Aiden and he's a top lab. And I would room with. Who would I want to room with? Wait, some of the teams have been knocked out. I choose SMG because their room is empty. Yeah, we'll get you Tomato's contact info maybe afterwards. Pyrian, thank you very much for the check-in. I appreciate it, and we'll find out what happens after game number 2. Cool. Peace out, my friend. And now we're ready for game number 2, Liquid versus Extreme Gaming. Are we going the distance, or is Extreme just going to run down Western Europeans' best and brightest? Find out after the break. Тоо яга Микаага нууцаар яриад байгаа юм бэ?
Хоёр. Та хоёр. Гүй яриаггүй би энэ кино үзчихэв. Яриаггүй нөө. Да. Харин лайныг соло RP даацаа юм бай. Тэр таймаа бол. Wow. Харин тийм тэгэхгүй тэр нас хасагчих төдөлтэй л байгаа шүү. Гүг. Тан тоглолтоо үзэн штэ. Ликвид ингээ гонигтай гараа явчих юм шүү дээ. Чин хэмбэ. Кигаяа. Ikigai. Oh, but Wow.
дараагийн тоглолт эхэллээ. Ятро мид тоглож байна. Ятро лаар дууралцсан юм шиг байна. Өөрөө мид болохоор шийдсэн юм шиг. Үүр болохоо вайпер өгөхөр тэрийг багууд бандаадах юм уу гэж. Я торо. Наатан төсөйтэй мэдлээ явсан ятро. Do you want to play like a pro and gain that sweet MMR? Watch the DHL Pro Tips to improve your gameplay. Then test your knowledge to win a Steam gift card. Become a pro by visiting esl.gg/DHL. Carry тоглосон үү? Мэдээдээ ч нэг алуулаад байдаг л да. If you were paying attention to that drone footage, you may have seen an overhead shot of the Velodrome arena. And Team Liquid are hoping to fill up a few close members of friends and family in that arena, and hopefully they'll be playing on the stage. Extreme Gaming, though, they don't want that reality. They want to be there. They want to be representing China and continuing their trend of perhaps being the best team from that region. TI-д орох өндөр магадaltaй. It'd be a damn shame. I want this to go to the full. Мянган оноотой байгаа сте тий. Liquid ч. So let's get into our game number 2 draft and see maybe if Extreme are going to continue going off the beaten path. 0 win rate heroes showing that they can be successful. I think LAN-M got a few more tricks up his sleeve perhaps. That is what you want to see, though. We were talking about how it felt like their previous drafts during groups were too much of a plug-and-play kind of thing. And for them to just bring out their own ideas and do it confidently was really impressive. Like, I was completely caught off guard with the result of last game. I wanted to throw a little factoid into the mix. Guess which hero Gaming Gladiators has 0 games against? Medusa. Caudle. Growl? Doom. Doom. Oh. They have either first picked or banned Doom on second pick every single game. We saw how terrifying that hero can be. Homie wasn't even using the Doom on himself. He was AoE dooming enemies with the pressure. I mean, they've identified the issue, and they've respect banned that Doom, and it really fits the way JT plays. Like I mentioned before, he often gets sacrificed by Kaga because he has a more roaming style, but because his initial levels went so well, he was able to sit on that lane by himself and not get bullied out. But I do want to talk a little bit about how Liquid played that diffusal blade timing on the Pangolier. I think yes, it was definitely well played by XG, but it felt like Liquid couldn't make anything happen. They smoked that twice the second they got the diffusal on Pango with the Caudle, and they got nothing out of it. Yeah, it looked like they were playing cat and mouse on the map, and the cat starved during that period as Liquid, the game just froze. And with supports like Lion we were mentioning, late game compared to something like an Enchantress. And Team Liquid, the change, like you said, Peter, they Doom-ийн ямарсан бацсан юм байна Liquid. Дахиад готлоо авсан байх юм аа. And it also means that like at any point in the game, if it goes towards 40-50 minutes Өөртөө first pick-ээ сонгоод байгаа мó нэ. Ерөөсө 2 удаа last pick extreme авчлаа. За дахиад личи авсан. This is probably our worst situation we could find ourselves in. For their Caudle combo, I would honestly Frost Shield-ийг болно. Spell-ээр түрүүн шуган энэ ч авсан л та. Энэ ч гэхдээ яг байнгын spell-ээр гэж болж чадахгүй. Oracle гоё гэдэг шүү дээ. За эсвэл Shadow Demon бас гоё. Why first phase the Monkey King as opposed to the Storm of the Ember? The Monkey King is really good generally in this patch because of the vision he provides, but also it's a hero that can lane in. Яанаар л ордыг панаштгаа шууд Monkey авцсан. Carry дээр Monkey дээ. The availability to play him mid depending on if something like an Ember comes out. Тэр нь лоурстийнх нь баатрууд энэгтэй Liquid. I wonder, I mean I feel like the Monkey could be хямарцсан юм бол харагдахгүй байгаа даа. They've played it on all the roles. I wonder how much of Liquid-ийн царай. Одоо өөрсдөө олчихвоо яа. Like are they wanting to leave the option open for themselves regardless? An example like something like Batrider makes core Monkey King. Yeah, Pango ban, TB ban. Monkey тэгэхээр Batrider. Long range kite Phoenix. It's nice against Underlord. Бандаж болох л carry Monkey гэсрэг л эйгүү Batrider. Because the map is so open that eventually the game does slow down and it only takes like one Quelling Blade tree chop to suddenly kill this like full HP tanky core Monkey King.
Дорн бандуулаагүй юм уу да? Дорн бандуулсан. Окей, шууд манд. They might be fighting over who gets to play monkey. Yeah, that could be it. Which spirit combo do you prefer to see come out of Liquid with this cuddle? Because it does need to enable a certain hero. Одоо Ландерлорд нэг хамгаалаад бандаадах шаардлага байхгүй болсон. Монкиг аваад явчихаар. Монкитэй хүчтэй support бандсан дээр болоо. CM-ийн банд бол. Котл CM бол ороод ирэх магадaltaй. За support бол бандахгүй гэж байна. Extreme-ийн. Тэгэхээр бол Liquid тал CM нэмэгдээд ороод ирвэл гоё болноо л гэж харагдаад байна да. Астер ч 4-2 удаа. Эний дээр 2 байгаа. Эний дараа ч одоо хийж shop-оор тоглоод тэрний дараа дахиад нэг lower bracket-ийн өнөдөр 4 тоглолтсон. Өөр энэ 1x дээр өөр харагдахгүй бах юм. Тийм. Тэр ганц shop-ийн хийж хоёр л шүү дээ. I don't like Wind Ranger versus Frost. Тэгвэл нөгөөх нь маргааш юм болоо. Feels very difficult. Өвн бол lower bracket 4 тоглолт байгаа шүү дээ. He was digging deep in here. Digging deep. LGD талаа хоёр чи upper зү. Үгүй, LGD талаа хоёр чинь маргааш юм байна те. Тийм байна тийм. Маргааш. LGD талаа хоёр чинь lower. Like in the matchup of if it's a melee hero, Monkey King looks great. If it's a hero like Wop, suddenly not so much. Yeah, it's possible if they pick something super mobile. I could see Nisha playing like a puck or. And that's why the flex is open, right? And now XG just have their Kaka hero, whether it be their Lion, their Rubik, their Morona. I'm pretty sure they just busted out on this phase. I love this overlay. Yeah, I forgot that they first phase Coddle TB together, and this time they changed the approach. Instead, second phase banning the monkey. Yeah, extreme сонголт 15 дээрх пик нь Rubik бандсан гэхээр In terms of being an offlaner, is he pigeonholes you into Monkey King Slark Ursa? Rubik ч яг Underlord Rubik-ээс айж байгаа хэл та. Зөрүүд Firestorm хийхээр илүү өндөр дамажтай Firestorm орж ирээд байдаг. Yeah, Bounty Hunter support гинэ. Какагийн Bounty Hunter support ороод ирсэн. Underlord эсрэг Rubik авчвал аль ч скил нь гоё л доо. Тэ. Алин ч асан гоё. Firestorm нь бүр дайтай. To come out of XG to take advantage of the track and start the fights. So like some Void Spirit or Bat Rider, anything of the sort. Yeah, I like that Bat Rider idea. It's something that's not going to be punished by a Monkey King mid. Like if you pick the Void Spirit, I'm pretty sure Liquid's going to be like, all right, Monkey King's mid for sure. Let's grab it. Oracle бол маш гоё пик харагдаж байна да Liquid-д. Личи Frost Shield-ийг гаргах чинь track чарлага нь ойр авагдаагүй ч гэсэн Oracle бол гоё болсон юм л шүү дээ, тий? Хоёроо өгөхөд magic damage болохлонгоо. Monkey-г бол зүгээр бүтэн амьдруулчаар Айлгаа бас disarmдах юм билээ шүү дээ. Зүгээр л disarmдах юм билээ. Magic spell өгөхгүй юм билээ. Magic defense. Хан тэгэхээр бүр амар байгаа. Oracle уг амар батлалцсан матар. Liquid өөртөө уг нь тоглолт шүү дээ. Insane өөрөө тоглолдог. Оо янз. За маш гоё пик байсан. Даазал бол харьцуулахгүй шүү дээ. Даазал Oracle-тэй бол хаан ч хүрэхгүй. Чин dispel байхгүй. Даазал яж хат энэ patch дээр муудаад ороод ирсэн байлээ. Хуучин пассив байдаг бол пассив биш заавал нэг гарлахтай амиа үрээд оронд нь cool down reduction авдаг. За зөрөө Plat-Seeker. За надад бол Liquid-ийн draft бол таалагдаад эхэлсэн шүү. Plat-Seeker микро бол яаж чадхааргүй харж. At this point, almost certainly going to be Nisha, unless if Zai is going to play Call. No, it's going to be Mickey, you mean? Mickey, that's right, yeah. It'll be. Явлын дээр Zai харин нэг Plat-Seeker-ийг эсрэгээр нь DK л гоё байт юм да. Багууд тэгээ DK даахгүй юм да. DK бол Plat-Seeker эсрэг яах ч дүү шүү дээ. Өөр HP regen-тэй отрочроос цахиулаа цохилтын даачна. Echo Saber Sange Void Spirit who was not dying during Rupture because Astral Step isn't protected from Rupture. Өөртөө бандж ах юм.
Мэдлийн DK-гээс хайгаад байна. Тэгэхээр Zide ботсон Баатар бол байгаа л гэсэн үг л дээ. If bad at all compared to what it used to be. That DK van is so good because that's exactly what XG needed. They needed that strong, sturdy mid laner to have. Тэгээ уг нь өөртөө first pick хийнэ гэхээр. The thing about that Void Spirit yesterday who wasn't. За Zide ботсон Баатар бол байна л гэсэн үг. Let's increase. There was no follow up on the damage that was happening to him and he was able to get out. So while the matchup did get better, so long as you have a means to catch this hero, he's still punishable by secret. За өөртөө олцсон шүү Liquid ямарсан. Draft-аар бол олцсон. Өөртөө авдаг Баатар даал авцсан. Paparazzi's other stunning mid was tiny. They think that's I like that. I think they need an assassin type hero is what I would call it. Somebody to jump the back lines, coddle and Flynn Viper гэж болно те. Best targets. Whenever you're playing Oracle, you kind of have a big target. Viper байж болно. Every fight is they're going to want to start on you. Гэтэ котлтой юу? Котлтой team offlane авах уу гэдэг байна л да. These type of heroes Oracle надад DK л маш гоё сонголт байсан л санагч. Лацкрин лэнэс. Your teammates overextend, allow the enemy to wrap behind and just burst you instantly. Where's my Oracle? Давхар DK шин зогчин сүүл рүүгээ. So much to purge, right? Outside of dissuading the Bat Rider, which looked great. You can purge the track, you can purge the frost armor, you can purge the silence from Bloodseeker on any of the targets that do get silenced. You have healing as well. Most of Monkey King's bad matchups are, like you said, Bat Rider co-op, like heroes with Monkey гэж байх уу? slows. So I think a lot of against what they already saw, and it covers like all the bases. Monkey тэгээд Underlord-ыг хараад шууд арсан учраас шууд carry л ах та. What do you combo with? Coddle in the offlane versus Templar онцсон. За Oracle авсан учраас Bat Riders бол айхгүй байх шиг байна. Уг нь Monkey-гийн эсрэг бол Bat Rider. Маш гоё сонголт байдаг да. Everyone talks about that. Yeah, you can just avoid laning. За Brew бандсан. За юм Баатар. I'm just thinking about what hero would do that best. Brew is a cool band. Liquid doesn't really have any team fight right now. Баатар байхгүй юм биш үстэй. Одоо юу орж ирвэл гоё. Таар амент бол юу алах. Өөрийнх нь одоо бол DK бол маш гоё сонголт харагдсан. Өөртөө DK-г бадчих юм. DK андаа лейн гайг болчихно. Лейн бүр ямар ч асуудалгүй. За Necrophos гинэ. I'm honestly so down. Эцэд яаж зогсоох вэ? This is my first hero I said I would play. If and you know he's probably not going to do it now. Нэрэ тийм биш үү? Spirit Mike-ыг авч болох юм шүү дээ. Ятараач орог тэгээд байсан да. Ятараа. Mike нэг stand хийхэд манай лаар Mike-д 3 алаасан энэ. Ярьсан байсан шүү дээ. Like Necro, but what I like about Necro here is that even if they can burst him, he synergizes really well with Oracle because you make him take no magic damage with Oracle. Mike-ыг авч магадгүй Mike ч одоо so that it no longer disarms allies. Mike бол айлч багаас энэ Mike авч магадгүй. Зия last pick pack нэ. Void Spirit эсрэг pack. Operate with his full kit despite these defensive spells. So what do you think of this puck pick, Mira? I like it. I think this Necro pick was very clever in that it took away the tiny from XG, which looked perfect for them. But the puck does what you want it to do, right? It takes advantage of the track. It's a target that can jump. It gives you coil for the Void Spirit. But now, I don't think puck is enough of an answer for the Necro. So Stomp явж болно. Pretty well rounded this time around. Necro чи хийлт чинь high ground өгсөл мөсөл. Really scary when you don't have overwhelming amounts of Liquid алаад амар алаад Stomp бол явж магадгүй гэж бодож байна. I think it's more so pressure on Paparazzi to do as much as Одоо л энэ Liquid өөрсдийнхөө баатруудыг авцсан санаж. Эхний тоглолт бол тамаа хожоод Kiyotaka kind of carried on Puck the other with Ramses playing that Slardar. I think if Puck gets that amount of farm, there's not really a lot of lockdown for him. Hungry. Carry the game. The question is, do you guys think Necro will die to the Bloodseeker Lich Lane? That's exactly what I wanted to touch on. Is I'm concerned about Necro level 1 and 2, and I'm thinking that Kaka could easily just kind of camp that lane for the first couple waves, and maybe Zai becomes a bit of a liability. So I'm
I'm really looking for that early first 2 minutes, like how much does Extreme look to punish Nishaгийн frag дээр орно. Nisha 5 kill илүү байна. The Underlord, and I think whichever one of the teams comes out on top could spell like a lot of Kaso. this game. And what about Liquid's damage into pipe too? There's a lot of factors here to think about for sure. Many calculations are being run right now. And earlier we saw Aster get a 2-0 against Spirit. Will we see continued Chinese superiority, or are Liquid going to fight back? Let's find out for game number 2 with Sunsfan and Cinderin. Thanks, Tsunami. Yeah, this is, I mean, unfamiliar territory for Liquid. They're against the ropes already. And it's not against Gaming Gladiators. And yeah, that used to be their kryptonite, but it seems everything's their kryptonite these days with this new patch. Yep. It's hard to decipher exactly what you want to do. Би одоо Liquid дээр згсах юм нөө. Last Secret би угаасаа итгэдэг. За first load аваад гисэн Liquid. Өө энэ ямар зургал нь яач вэ? 7 хариулсан. За 2-0-тай бүр гоё ихэлсэн Liquid. 2 хилэртэй. За 3 хилэртэй гэсэн үг шүү дээ. Котлоос хилдэн. Oracle хилдэн. За Necro бас хилдэг айтнууд авах үз. Тэгэхээр тийм нөхөлт ихтэй үед ер нь стамп явах бүрэн боломжтой байгаад байдаг. Карод нөхгүй, аль нөхгүй яваад байл. Аль дээр нэг ч гэлэхгүй. Стамп явах бүрэн боломжтой. За Зоос Ward нь бол харагдсан байх хэвээр. Какка энийг олж харсан болоо л гэдэг. Байна. Овер шаасан уу? Үгүй. Овер шааж. Овер гарах уу? Яаж амдрах? Yep, especially considering his balanced strike, so can't really. Yeah, he doesn't do 37.5 over гэж яачих юм шиг. That won't be as much of a thing. Get to see voice. Хэдий тавьлаа. 30-ыг тавьлаа шүү. Үгүй одоо чи хэд байгаа лээ? 160. 60 шаач. How does this usually go? 60 яа. Өөс энэ аль нь чаасан ч удна уу? Яа. Та Liquid андер харагдаад. But at the same time, it's also hard to truly pressure the bot by being a ranged hero, having 2 escapes, and I think you can even. Төвчлэлээр нь тав овер шааснаа. Пакет тоглох уу энэ гейм? За би гэрчээ өрөөдөө. Пак тоглолт. Яг ч. What the panel talked about was the first thing Горвын лейн дээр кака. Таандрагийн юм хийх гээд байна да. Зэ цогсон, гранат гсэн, давхар удаашсан байгаа заа. Гарах бол аргагүй болсон. Ghosting хэл болж байгаа юм. And Necro the first couple levels can be kind of rough, honestly. Bounty Hunter is one of the S tier heroes at doing this as well. So you just invis, you go through the gate, the enemy team never truly knows which lane you're in. Now the trade-off will clearly be that JT will not have a fun time either, because every time Bounty Hunter leaves bottom, Mickey as well as Insanity can put a lot of pressure onto this Underlord who has to rush boots to stay afloat, so it will be a slower vanguard for JT. Has to get that move speed to handle Mickey's pressure. Mickey in turn will get his own boots flying out now to equalize. And just this change to the shadow walk that we've seen time and time again this patch, being able to stun right out of it, sets up a lot of stuff which in this lane can lead to several. Тэгээ Bounty Hunter баштаад байгаа. Windwalk нь бааштай болцсон байгаа. Хочин Shuriken тоос дээр нь байдаг. Алт мини стан байхгүй болцсон. За Necro-г зоох гээд байна да. За энэ лэнийг өгдүүлэх гээд байна. Зөрөөд бол Underlord-наас баларч явах хэвээр. Гэсэн чинь Underlord нь дэжгүй. Last hit хийцэн явж штэ. За энэ нь зя дахиад дээрсэн. За яг баашж чад. Kill болох нь ойлгомжтой болсон. Too easy for Extreme. We'll see how Zai can bounce back. Extreme жоохон илүү ихлэх хэрэгтэй. Окей. He definitely can't be surprised. Тийм бол илүү ихлэх. Энэ 3-ын лейн нь гоё болгоол байна. Extreme.
here, and it's obviously a calculated risk every time he walks. Аур болохын тулд He is at the mercy of аур болохын тулд экстрим гоё илүү их хэрэгтэй. Инсэнийг ротейшн ирсний нь бол хаарцсан кака. Ирсэн үнээр шууд арчлаа. Инсэния сая нэгэ каслт юм уу? За зөрөөд бол чинь унгаасан. Кака нэлээд багантай. За хийл байхгүй. 3-3-ын энтгэр болчихоо. Well worth it for Liquid there. I think it's really important for them to get Zai this kill and get him. Доор монки нэвүүрх гайгүй юу? Үгүй штэ. Монкич Андерлордод дандлаа. Гэтэ Андерлорд ганц хатар эсрэг бол. Боксинг киллинг спрессон. Ганц хатар эсрэг бол крик катлаа тоглож л доо. And Instania pretended not to see him, and that ends up resulting in a kill here. So nice little mind games coming out. This is another lane where, or another hero in Necro that the Lotus flowers are extremely important. At least I would imagine. So especially once the Ghost Rider comes out. Яа, доор кака буцаад ирсэн. Микэг нэлийн зовоосон юм байна. Okay. Taking pretty heavy damage, but Яарс Jingo stack авцсан. Ой, модын унгаалаа. I think he's probably going to go 1-1-3 as well. Sure. Considering you're playing against a melee hero and a melee 4, this seems too good to pass up on getting more points into this. Still needs to show a bit of respect here. We'll get the phase boots. Very aggressive here. Against that Underlord wants to have the movement speed advantage so he can keep chasing him down. But with Bounty Hunter in the neighborhood, he doesn't want to truly contest the Underlord too much just yet. And what do you think of the Oracle pick? Obviously, this is destroying mid. I just realized 34-12 versus 25-10. 25. Yeah, that's a lot of denies. Maybe my read on this lane is wrong. Яа, Микэ балраад байна. Төрсөн дээр амьгүй болцсон. Нэмэгдэж хүн ирэхгүй бол балрах гээд байна. Какагийн тоглолт нэгүтүүлээд шүү. Дээр 3 болонгот дээтлээ аянгоо та доор ирээ carry-г дарамтлаад байна. Голд бол нээшээ хамаагүй илүү явж байгаа юм байна. Айлхан пакн ерөөсөө нэгчтэй найгоо. Өөрөө 12 динайтай. За хүн спорт нэрэнгүүт кака дээр буцаад ирчихэж байна. Ямар лайтай юм бэ? Инсэний хамгаалтан дээр буугаад ирчихсэн. Инсэнэг бол баг аутплей хийгээд байна да. Кака бол Инсэния Чгөндөр бол идэвчтэй байна. 6 гэрүүнд өгч байгаа папараз. Юунад байраад татсан. Астрал Стефисон рүүн дээр гарсан байгаа гэсэн мэдээлэл очиог юм бата. Хийлтэй төгслөө дөө. Funny little moment. Misha tried to deny the range creep, but Boxy came in the Pavis. So it didn't take any damage. But yeah, back to the Oracle. Since this is not a hero we see all too often this patch, do you think it? За баунд хийсэн. Нэлийн damage. Сентри байгаа бокс нэгдээд ирсэн. Наша төлөх. Protection байхгүй боллоо боксэд. It's a mix. Oracle has some clear merit here. When they picked it, the heroes that they saw both Lich and За урдаас нь инсэний гарсан доор Андерлордын унаах орлого хангалттай юм байна, хангалттай юм байна. 5-3. Ингээдийнхаа Свистмиг авах гэж явж байгаа юм байна. Ядаач Lich урдан зогсож чад авчлаа. Өөрсдийнхөө Вистмиг за айлах Liquid-ийн Вистм рүү бас Bounty Hunter гүгээд байгаа юм байна. And then you ended up casting Necro. I don't know if it was premeditated at that point that picked Oracle. They were like, this could turn into a Necro game, or if it was kind of decided on a whim, but that's an added benefit to the pick on Zai. I feel like for the most part, the extreme hot chance for the Monkey King more so than the Necro. Chance. If Monkey King is strong enough to stand his own and not get in trouble, he won't need it. Тэгүүдэр эвгүй юм байна да. Мэн саваа чарахгүй юм. Би бол угаасаа good энэ дээр бол хангалттай шнаа гэж бодчих. But the thing about Oracle, I'm trying to remember all the changes. Obviously, we talked about this, the Fate's Edict, and BSJ brought it up. That was just a pure buff across the board. I know you don't like the design per se because it's not that double-edged aspect to it, but disarming enemies without any upside to them, pretty huge, and disarming Boxy is very powerful. Яа, coil байгаа, boxy. За 4-5-2 ирсэн. Ганц котлыг оргах гэж. Загт killing spree ашигтай юм да нэр.
often do you see 5 heroes gank a 4 in the river mid at 8? Yeah. Quite an uncommon sight here. JT's in trouble. Go on top of JT. Jingu stacks. Хоёр дөрөв. Мика Jingu stackтай kill амжилттай. За Nisha бас DDT юм байна. Тичийг үүсэсэн. Pretty happy with this overall exchange. This is going very well for them. And I think with all the movement that's been happening around the map now, Zai, after a very rough start, has recovered way better than the Doom, or not the Doom, the Underlord. Zai is now level 6 with 3,000 net worth, whereas JT is level 4. Yeah, that's with pretty rough. 2.3k. So consider this, last game JT, arguably the MVP of the game on Doom. Зягаал дахиад Nisha. Дидийн дуусааг байхад. Тичиг буугаад ирсэн дахиад алчлаа. 2 алсан. Nisha дахиад өсөрсөн. Кака дээр. Зя Reaper side тэгээд Zion гэлсэн. Stomp явчихж байгаа юм шүү дээ. Харин ч гайгүй гэсэн. Какагийн юм ер нь айгүй гоё болгоцсон шүү. Another thing to keep in mind, obviously, we mentioned his early laning stage this game. Last game didn't really get an advantage against Paparazzi, but this time around Nisha is angry after game 1. You could see it on the player cams, a very animated person, very upset. Yeah, it shows a lot of emotion. Actually, he has become more animated, but in a positive way. I feel like we see a lot more Nisha smiles. Yeah. It's like a very positive. Дидийн дээр 2 тичиг 2 удаа онгаачлаа шүү. Duration дээр. It's crunch time now, you know that it's time to deliver, and so far Nisha is rising to the occasion here. You can see big impact. Кака зүг юм эсэ. Кака. Ice armor. Саксагаас сурсан юм аа чүү яа. Paparazzi. Ярижирүү. Инсэний аваад амжсан. Пак руунгөө. Nisha өсөрсөн. Рената алдсан. Рената орсон бол Paparazzi унчгаар л хангалттай даймаж өрөхөр харж байна. Another thing I wanted to mention about this game from a drafting perspective is one of the things I criticized Liquid for last game was their lack of ability to take initiative without the Magnus. За ингээ 3-2-аа цогсоод байгаад пакет бол үнэхээр дарамттай гал да. Ойртол Remnant-д татуулчих гад. Нэг Remnant-д татуулж шууд унчна. За Remnant хийгээгүй Nisha. Дасгачаад одоо хийх гээд байна уу да. Одоо shift бол байхгүй. Ойртол ер нь хийчихэл баг. 10-ын кататайгаа нийлээд. За ката дээр бүр глиф дараад 50 өгчөж байна. 300 physical damage болоо. Энэ бүр ингээд unit дээр бас өгдөг гэхээр арай даам юм аа. Тэгээ unit дээр 300-аар бол ажиллахгүй байх шиг байна. Unit нь armor болгодог шүү дээ. Хөө. Тийм үү? Yeah, the fact that they have that playmaking and gap close. Yeah, I personally think this is a good Necro game because the things that you're mainly worried about as Necro is overwhelming single target magic. Yeah, smoke-лаа явсан. Just flat out, you know, heroes that Икас дээр ирсэн байгаа юм. Smoke-ын задарсан боксгийн. Үргэлжлүүлээ хөөгөө ашлаа пинглээд 2 smoke-ын задраагүй 2 хөөж ороод. Ghost-ыг бол гүцээчгэл юм байна да. Nisha урдаа. Yeah, smoke-ын задарсан шууд үсэрсэн. Эхний Astral Step онсон. Nisha boxing гэлсэн. Nisha гэлээгээд байгаад ашигтай байна да. And this is quite the different story. Game number 2. Turn play here, not really, not with these two. Not enough damage in the tank between Puck and Bounty. Also keep in mind Licky. That's a new name. That's when you combine Mickey and Lotus. There you go. So Mickey has Lotuses, and that's his nickname. Never mind. They have a 5-second cooldown. So if he does get ganked by Puck and Bounty, I think players are gonna over time also get better at this. Just identifying that, all right, there's a kill attempt on me. I'm gonna immediately pop the first Lotus as I take 200 damage, and then the second one you'll actually have time to use during the kill attempt to get that. Гоё хэлцээ. Nisha Tortin нэг дээр. Nisha ингэж тоглоод байгаа маа. Дагамага авахгүй. Шууд Eka Cyber Desota тоглоод байгаа. Үгүй. Энэ дээр ихтэй тэр зүгээр дээ. Араасаа 3 хилэр байгаа юм чинь. Скиллээд ах шаардлагагүй зүгээр. Явж ороод дуусчихдаг. Даастарсан. Кака ямарсан дахиад устгах юм байна. Тэрнийхээ амийг аймаараа төлөндөө. Void Spirit Universal баснаас ш багууд их сонгоод байгаа. Larly Void Spirit-с босны ер нь тонцоглаагаад байгаа ш. Түрүү Larly Void Spirit
curious on the build for Necro because I feel like this hero you can build in so many different ways. За дахиад liquid smoke. Box ял заа smoke. Энэ хоёр яг ингэж смоклаад. За хүмүүс дээр л нэмэгдэхгүй бол нэрээ. Яг хоёулаа хүн алхаад бол хэцүү. Ghost хэцүүхэн байрлалтай да. За Нэшаг харцсан тэгээд Нэшагийн мэдээлэлээс болоод Ghost наалж байгаа. Урдаас намдаад 2 хэр бокси удаашуулсан. Тэгээ ударцсан. 14 wisdom руу өгч байгаа юм байна. Liquid. За буцаад дээрээ хамгаалж байгаа. За буцаад айлах өөрийнхөө wisdom-ыг. За нөгөөдөл нь өөрсдийнхөө wisdom, айлын wisdom-ыг авахаар өсөрсөн дээ. Нэшаа өсөрч чад айлын wisdom-ыг авсан. За одоо арай өөрсдөө олцсон. Liquid-ийг харж байна да. Тэр нэг иймэрхүү л тоглодог. It's a better slot if you have slot issues. So I do Nisha. Spirit Vessel first, but I feel like some passive Nishka. Whether it be that pipe. Curious to see what he goes for. And the other thing I was mentioning was just showcased here by the observers that Caudle has stacked 7 camps. Obviously one of the huge assets of this hero. I think Liquid had twice or 3 times as many stacks in the jungle as Extreme do. Yeah, өсөрч ороод. Digital kill. Цаан лацкер баанс тусан. Тэгээ Нэшаг рафчсан учраас факн. За нэг рунатан дээр баригдаа заяа олсон. За энэ stomp явчихжээ. Fuck. That's 2 stacks now for him. Yes, the stomp явчихаа. Really starting to roll away with this thing. 7k at 15 minutes is pretty significant. The makings of a stomp. Tough times for Extreme Gaming. They're not exactly victim of what happened to Liquid in the last game per se, but I feel like okay, Underdog is a star. Right? It's a terrible game so far. Who is making the move? Draft ногоосаа Liquid-ийн хождог draft гэсэн юм аа. Solo them. So what options do you have? You have bound. Яг удал л та наач бас. Тэгж Нэша нэг өсөрсөн. Дахиад өсөрнө. За Remnant амжилттай. Insania. Getting any better by the looks of it. He gets off his pit, but there's too many heroes. За Нэша төгчгөө. Нэша ойрд килийг гооштэй. За доор ганцаар байгаа зай дээр 3 хөрөө үзэх гээд байгаа юм байна. Ghost яваад орсон. Баш. За хоёроо дарсан. Цохиулахгүй. Личин амин чэн уутай юм байна. Insania хангалттай амьдруулчих юм байна. За хоёулаа кака мөн адилхан харсан. Хаа цаг болож байна. Extreme. Stomp is real. So Zai didn't really feel under pressure at any point during that exchange. They never needed to use the false promise. Again, Extreme Gaming now. Lack of tools to kill Necrophos, so he can play offensively as long as the Oracle is behind. It feels like. За одоо тэгээ дахиад личин чэнөө хүлээгээд. Тэгтээ юм бол хийж чадахгүй штэ. Extreme-ийнхэн. Гарах таймаа хэцүү. Бажихад айлт нь 3 хийлтэй батраа. Necroгийн хийл. Дива Нэшагийн хоолосон баха. Боксыг явуулчлаа. Ямар үтцсэн юм бэ? For me, that is the golden standard build right now, to be honest, on this hero. I think since you're a universal hero and the way you scale with damage, you just get so much value out of having that Deso plus the Void Mark. Like your ability to solo kill heroes and put pressure and be that Cover тоосооч аваагүй юм байна. Is way better most of the time, I'd say, than the Dagon. So I'm on board with this. Доош пакет гарсан Ghost-д баларцсан явж байгаа юм байна. Соло заа хөөгөө. Reaper side cast range хүрсэнгөө. Хүрсэн л дээ. Уун cast range хүрэх хэвчтэй. За харин үлдсэн Ghost Нэшаг үүссэн. Доор дахиж хаалгана гэдэг пакка хамгаалах гэсэн болж хоцорсон. Хаалга руу бүр боксыг нэмэгдэж ороод өөртөө хөөгөө явчихжээ. Хаалга нээч. Оо ашиггүй хаалга нээсэн үү гэдэг. Map дээр нэг гоё олдохгүй. They do have enough indeed.
Boxing, killing spree, killing spree. That's some seriously selective memory. You didn't say it a single time last game. Now we're 20 minutes into this. Давч магадгүй буугаад өгчихгүй. So that's your timeline. Буугаад өгчнөө. Go back years. Та нэг 5-ын дэ наадчихсан. Тэгээд нэг ч хүн ааж чадахгүй бол. Ингэж тоглоно гэж юу байт юм бэ? Yeah, but that's not really coming across that way, is it? Just a grumpy old man. Taka stalking Zai. Некрогийн 3 чарж өгдө 3 пак биш үстэй. Зя дээр некрог оноо хорлоо. Гүү юм бэ? Ерөөс хорлоо тийш юм байна. JT Crimson авахаас илүү pipe авах байсан нөө. Liquid-ээс гарах damage ихэнх нь ер нь magic байгаа шүү дээ. Одоогоор MK-ээс team их damage гарахгүй шүү дээ. Crimson авсан байна. Тэгэхээр дан ялгаагүй л гэсэн үг дээ. Extreme Smoke за Trax-сан Necro-рог үгээд байгаа. Тэгээд Tower-тай ойрхон бол нэш Insane амжиж буугаад аварчин л та. Oracle буугаад аварчин. За Pipe-аг үзсэн юм байна. За. Одоо нөгөө нэг нийлээд push-н явна да. Багийн Pipe нь гарцсан. So now another Echo Saber will be coming out from Mickey after making that again and yeah, honestly, Mickey. Any objective they want on the map right now. Айлхаа шууд Tormentor наах гэдэг л даа л гээд. They can get both tormentors. Oracle юм гоё болсон. Нэр авахгүй байх үн шалтгаан байхгүй л авчаад байгаа юм да. Recognizing that they are unstoppable as long as they 3 хийлтэй отортой. Probably take the bot tier 2 tower and go for their own tormentor as well. Then they can weave that in with the 21-minute wisdom runes. Лацик райлынхаа өргөтгөл дээр фармлаад байгаа юм байна. Өөсөө өөрсдийнх нь өргөтгөл бол бүгд аюултай болсон одоо. Of course it was nerfed a bit to fit the shard, but it wasn't enough. Like if you take the 4,200 gold that it cost before and convert that into 1,400, it's better value. I think this is such a good shard. Oracle нэмч attack speed дээр бүр амар их юм байсан шүү дээ. Агним нь юу лээ? Magic amplification attack speed дээр л өгөх юм байна. Тэр нөө Reign of Destiny-н бол шаардан дээр нь орж ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээ агним нь болохоор юуг нь сайжруулж байгаа лээ. Үлтэй нэм. Үлтийг нь. Тэгээ үлтэйгээ өгсөн үнийх attack speed, heal amplification өөр юу гэж болохоор тэр бүгдийг л. Юу шаардлагатай нь бүгдийг л. Тий, алга болгоно нөгөө гэлэмэр кав шиг алга болж гарч ирээд байна бас. Зя өөрсдийнхөө Tormentor-ийн хоош ийцээ. Айлтаа ерөөсөө юу ч үлдээсэн. Өөрсдийнхөө ч вистмиг аваад айлынхаа ч вистмиг аваад. Одоо рошаа аваач тэгээд дахиад нэг роо хийчих. Роо авбал харин шууд дуусчихна да. Роо авахгүй байжгаад нэг liquid балруул. Овэрч гарч магадгүй. Балар манд байгаа юм. No wait, Coddle was rolling against him. Харин тий. Готлавсан баг л нөчих юм байна дөө. Готлав хажигдсан дөрөв. Oh, I see. Yeah, it just adds. Yeah, so he was just in third a moment ago. Okay, thanks Tormentor, you've made Zai top net worth. And this feels like a game where Liquid can take Roche and go high ground. I genuinely think they could look for a Rex push minute 25. They could even go without the Aegis if they want to. I still think Extreme Gaming will be struggling to kill their front line. And both Mickey and Necro can probably just stand there and hit the tower. As long as the protection is safe, the Coddle and the Oracle, if they're in a safe position with sentries covering them from the Bounty Hunter initiation and from the puck, you can probably keep this push going. Let's see what tower Тэсот нэмээд хүн содер гэсэгцэн амар хордон зөгчж байна. За яг үхсийг үл дахиад Микегийн ч даймаж нэмээд найлаас бол нэг цочор аюултай юм бол байхгүй байгаа араасаа тэгээд Oracle аварч учраас Hybron зохилтон дээр хүртэл айгаад их юм байхгүй дээ л гээд. За анд гарсан. Гуруулаас маклаад. But I know that's garbage, right? But this one's actually good. Yeah. Гол зогсоод байгаа Bounty Hunter-ыг харсан. Сайн кил.
needs those stacks, you know. He's got 4 stacks. За нийшагийн фраг дээр орцож байгаа. Нийшагаас устал гэлээ гэдэг. Нийша одоо нийша хэдэн гэлтэй байгаа? Нийша 2хан гэлтэй. Босод бүх хүн гээл аваад юу BKB дарч уу? Well, he knew that Nisha was going to pop his BKB for literally no reason, so they got to wait that out anyway. So Reaper Cycle will be available. Зарсфил Самике Оког залцсан байгаа. Личнэх damage аваагүй. Оконгоос өөрөө гараа авсан. TP аутан дээр баундс байгаагүй. Гайгүй. Миний пикап гараад авснаа чинь өчтэй. Any reaction? Yeah, it was a funny reaction. Like maybe I'm reading too much into it, but the way he was just like, his eyes pickup гараад гоё байлтул бас ялах боломжтой шүү. I'm like, wow, what the hell am I doing? But there's a lot of margin for error right now for Liquid. Yes. Just crushing through the map. Very one-sided affair. Extreme gaming. Is there any sort of item that can solve this? Is what I'm thinking. Like Puck. Nisha илүү их хэвээр 4.5 кг илүү их хэвээр. He has Kaya. Пакас тэ. Таман чангалтай лаа. За 22 4 17 минут орсон зэрэг. The only targets available to you are ямартай чишээ. Nisha нэг үсэрсэн. За дахиад Astral Step бол байхгүй юм байна. Nisha-гийн dominating streak. За болж байна. Төрөвт килл аваад хийлээ. Хит болно. Пакас 5 илүү. CS:GO player whose name is SDY. Баундс ороод ирсэн. Дахиад root. За illusion ороод байгаад дамжчихсан. Бэлнийхтэй дамжчихлаа. Paparazzi gets away with half HP. Very pretty spell. It is. It has nice color scheme, I think. Kaka has to be careful trying to leech some ancient XP. But yeah, this is a definite rough one for him and for Extreme. They're going to smoke up. Like you said, they just need to get a I mean, they have 4 kills, and I don't believe any of them were tracked. These were probably in the laning stage. Ой, кака харагдсан. Bounce system дээр баригдсан. За, зүрүүд байлдах юм байна. Box дээр coil орсон. Coil break-лээд box нэмээд draft дуулчлаа. Box дээр Insane-ийн save ороод ирсэн. За, box өгөх юм уу да? Дахиад хийлдэх хэрэгтэй. Тэстэ насаараа зодлоо. Box-ийн хийл нь өндөр байх нь үү? За, хийл нь өндөр ээжээ. Box. Тэр нэг ийм дүр зураг харагдаадсан. Хэнийг шалж чадхааргүй юм шиг харагдаадсан. За, жижиг зарлчих үдээ. Nisha ерөөсөө хийхгүй. 26-4. As this game has just turned out, let's count spells on Coil. Лайгер өндөгсөлт явсан. Стандарт шатдаг шүү дээ. Яас юу болсон? Дуусч юм уу? High ground өгсөд. Range Millirax зөхөд энэ Millirax дээр Frost Shield armor гэсэн. Building-ийн бапыг dispelдэг skill гэж байхгүй те. JT Westlсэн байгаа. JT онсаа. He dies after placing the pit of malice. This will be a full setter axe. Тэгэхгүй даандар нь тийм өндөр байгааг штэ. 2 хэдлээс. За. Үгүй 6-0 гэхээр хүрсэн үгүй юу? Яг хүрсэн үү? Тэ. Пак нь хэлээсэ. Пак нэг гэлтээс. За. Тэгвэл яг хүрсэн юм. Багаараа 4 гэлтээс штэ. Яг хүрсэн гэнэ. Nisha 6 гэлээгээл. Аса игүрж байна. Ерөөсөө хараад байлаа. Нүдээ ширтэл харлаа. Nisha очоод Nisha-гаас бостол гэлээ гэдэг. Box-ийг авчих, ажнаас Insane-ээс авчих. За ирээ Reaper side гэж. Let's go Liquid. Одоо чи юу юм бэ? I don't think anybody else in the world knows or understands the scale. Тийм үү. Liquid under орсон. За ашгүй. Табах хийснээр та тавьчихгүй байсан би эрт наа байхгүй. Яаж үтээ. Өрүүлэл сүрэн штэ. Энэ ари юу болсон юм та. Liquid бас өөрсдөө алдчихаагүй шүү, гайгүй шүү. Сая харин бас draft-аас авахлаа өөрсдөө олцсон гэдэг нь харагдаад.
seeing these heroes that are picked and they get these shards for free, I think they have higher value because some of the shards are not equal to others. Yeah, like this Oracle shard is extremely good. Yep, absolutely. But for me, the majority of this game was one versus all. Yes, I don't think the shards played necessarily a winning role, but they just Оо, бараг 6-аас бас юм шүү. Тэр чинь нэг сонголттой юм байна л дээ. Fragment. Between game 1 and this from a couple of reasons, right? Nisha playing an aggressive in-your-face playmaker compared to the Pango. It's not like he's bad at Pango or it's a bad hero, but in this game he could just take it in his own hands and make all the moves. The lanes went really well. They got the Monkey against Underlord matchup just clean. Liquid barely made a mistake this game, and if you didn't watch game 1, you would think, okay, this team can't lose to Extreme, but we'll see what Extreme can cook up in game 3 because this is probably not going to be a За game 3 дээр бас нэгд өөрсдөө олцсон Liquid сарч байлгүй дээ. Тэр драфт маш чухал юм байна оо. Нэх тэр баг нь ингээд ингэсэн гэсэн юм байна. Nisha and Mickey going deathless. And Insania getting a signature. Maybe that's the name of the game for this series. You know, Kaka had his Lion fun, Insania had his Oracle fun. Now which signature? Тэр Oracle амар шүү. Яагаад авахгүй юм бол. Сая бүр 2 гоё нөхцөл байгаа байхгүй. Личийн Frost Shield-ыг Dispelled нь нэмээ track харилгана гэдэг. Нөхцөл нь бүр гоё. Тэгээд давхар Insania чи Oracle-аар сайн штэ. Өөрийнх нь Spant сая баг Grandmaster Tier Oracle харагдсан нэг. Тэр мөрийг нь харсан. Тэгээд Insane бол тоглодог. Oracle бол гоё сонголт болцсон л юм байна. Ордон ч хоёроо хүн дээрээ ихээр хүнээ зохихыг наалчихна. Одоо тийм юм аюулах гэсэн. Magic System нь бүр бүтэн Magic System хийж байгаа юм байна шүү дээ. BK биш шиг тал мал юм биш бүр. Тэгэхээр бүр амар юм шүү дээ. За Oracle draft руу орж ирдэг болсон. Honestly, I would attribute that game to number one, the biggest factor for me was the Void Spirit bodying the puck mid. There's a lot of impact out of that Void Spirit. So he won that зүгээр хас бэлт юм ааш. These quick rotations and wasn't dependent on his support to enable him, and he had that like inherent gap close. Барийн зүгээр юу Астер овер 35-5 хожны шаач. Ой, тоор нэг лооц руу шунцсан хүмүүс алтлаа шүү. Хаанаас Астер гарч ирэх шүү. Тоор. Манай baby шүү. And Necro got ruptured and walked it off a couple of times. Yeah, he was not concerned at all for a last pick and a not very meta last pick. Сая Андра вин гэдэг тийм шаачгүйтэй үлзээхаа нам одоо юуг нь үлээ гэдэг чинь. Ой, тоо гараад ирсэн шүү дээ. Окей. Идэж. Зондал гэнэ. Юу Аз дээр юм уу? Яа. Чи хэсэг юм уу? Симэтлаад шүү дээ. Яа нээр дээ. Идэж баг болохгүй нэгэд худлаа яриад байгаа юм уу? Олдохгүй шүү дээ. It's just not a good kind of we don't see a lot of melee supports being prioritized right now, mostly because they're just not that good in lane. And if you don't get through laning phase, it's hard for you to transition into that mid game. And even as far as range supports are going, Hoddle stocks seem immensely high. Яг стам. Юсичтэй 800. Сая бистай төгсөө. Тийрэд Абондоц ended up being fantastic. And then other in game 1 the combination was let's lower the cooldown on metamorphosis. Шаш сая манах амар эммарын зүрх амар ч явах. Ер нь жоох зүрхүүлээс дээ шүү дээ. I think the Doom we talked about yesterday. Төгсөө юу вэ? Tundra dropped the game. Position 5 юм. On the enemy team was for LGD was just Виногоос entire game plan like ruined, and I feel like in game 1 was the problem for Liquid. Хожцсон дээ хожигчлаа гэдэг. That might just be the difference is maybe the Doom like kind of ruins the hero that's supposed to get amped up in the mid game is just getting doomed.
But they also just dodged XG in game 1. They Discord-оос dodged all гараад of сабот Liquid's шатчих. smokes, which made a huge difference because at that point, Yeah, Liquid had gone even with XG in terms of net worth. Ямар хүмүүсийн тоон харагдахгүй байгаа тань. To hunt down the Doom, but they just couldn't. Like they kept looking for kills and XG. Чиний тоо ч уг нь эхлээ шүү гарсан биз дээ. If you want to play the map better, би тоглохгүй юм шүү. Тоглохгүй байхаар ийм ордон арилчаад нөө. Тоглохгүй ч гэжтэй зүгээр хайлт хайцаас зэр оруулах гэдэг. What's popping right now? Christ, gotta do some work. All right, let me think. Well, I'll tell you what I did see. Did you guys notice in the draft when we're looking at Boxy looking very intense, focused, has his hood up. Mr. Insania went past me a minute ago. Чихнээс рак топ зуроор добс. Came back after a trap with jab. Hood up. Hood up. I think this might be a part of the strat. Who was the other? You saw Peter some Assassin's Creed-esque player. I think Boxy plays with the hood on. Oh, he's always hood on. There you go. I'm just saying. Raiden. Sensory deprivation. Hood got removed from the game. They're bringing it back in the physical realm. I think he's role-playing Coddle, perhaps? Could be, actually. It's a bit of a giveaway. Has Shopify or EG rolled in yet? Well, I haven't actually seen them. However, there are these little... I don't want to touch them in case I break anything, but can we get a shot of that? You see that? EG5 Panda. No, I think that says Pakaj. What? He's not the 5? Юу вэ? Jonesy энэ хэнийг хараад байгаа юм бэ? Liquid-ийг хараад байгаа юм ааш. We can get a wider shot. 5, 4, this is Panda seat. 3, C Smiles seat. 2, this is Whisper seat. Хараагаад байгаа юм ааш. Коммент дээр. I'm sorry. I know you had to catch your. Сая godlike гарсан уу? Godlike оо, Nishala godlike гээгөө. Yeah, godlike role. So these little hard drives, you whack them in, and then that's all your data and all your settings and all that. Everything is just so. Because otherwise, think how much time it would take to fanny around with all these computers, all that. You need to do that. It's not just done for you. So this is where they will be, e.g. when they play Shopify Rebellion in the series to follow this. Perfect. If it have a delay before that one, I'm blaming you for shuffling the SSDs around. Саяын гейм бол андер харагдчихлээсэн даа л гэд. And as for you guys, I've got a game 3 for you. Extreme Gaming versus Team Liquid after the break. Liquid гараач. Тэгэл яах те залуу минь уусаа тэгэл өөпс. Та эдгтээ ингэж нөө битмит тайгээд те тэг бага ингэж даалж малдгаа тэг ууралж урлах болоос юмсан. Өөрснөөхөө рискийг өөрснөө өрөөл сурч хэрэгтэй шүү дээ. Баян аавна гэж юу бахад. Драфтыг харж байгаа бол ёо. Түрүү 2 дахь гейм дээр бол би андер гэж хэлсэн санаадах юм. Last time ер нь 2 хуваагаад орчил зүгээр идэв шүү дээ Jonesy. Юу дутлаа гэж last time болгоод байгаа юм дээ. Тэ. Last time 2 хуваах хэрэгтэй. 2 хуваагаад эхлээд талын тавиад. Байдлыг харж байгаа дахиад хамгаалаад тавьчих бол. Айдан ч очсон. Эртлээ даачна гэсэн үг шүү дээ. I got a base race for you guys. Bet Boom's Toronto, Tokyo, and Save are going to go head to head to figure out. Яасагцсан багийн хоёр нөхөр. Фаны тоглоом тоглох юм даа. Toronto, Tokyo, which hero would you like to ban out of the pool? Өсөстэй битэрдэг хүмүүс амар лайттай шүү дээ.
Кобос тогт писта тэгээд тожиж мэж донгод орж ирээ. Нохоо гөлгөөрөнд No Pudge allowed. Dude, I also wanted to ban Pudge. Since when is Pudge a pushing hero? Okay, fine. Pudge is gone. Save. You can also ban Pudge. I won't stop you. I'm also banning Pudge. Or Tekis. Okay, Techies. Great. Toronto, Tokyo. Take your pick. What hero? Tiny. Save. He's running Tiny. What you got? On my hero, let's say Shadowfin. Perfect. Let's get in the lobby, gentlemen. Let's get this base race started. I can use spells. You can use spells, but if you kill him, you're disqualified. And you both have a ton of damage. You have 5 seconds, Toronto, Tokyo. You want to get to your tower, maybe? No? That's not your tower. The off lane. The off lane. He used TP. Okay, well, whatever. Disadvantage, but whatever. You're still making great time compared to him. No, stop, walk. Юу гэж цохилцоод байгаа юм уу? Тэ шууд төв дуусхаа төрүүлж үзэх гээд тах шиг шүү дээ. Дөрөнд байнтай. Нэг муу шаард эцэц. Backdoor Marvel хамаагүй мэн үү? Max and easy one. Too easy for me. Too easy. Oh, Chavasa. Hands off the keyboard. My man's not even trying. Okay. I hope we all learned some valuable lessons. Okay. New game. Which hero you banning this time, Save? Terrorblade. Terrorblade. Okay. No TB. Toronto, Tokyo. I ban Pudge. Okay, fine. Pudge again? It is already banned. Technically it's a new game, so we New reset. game? Yes. Okay, then I ban Tekis. Okay, fine. Save. You pick the hero first this time. Can I pick again, SF? Yeah, sure. You can go for it. Okay, then I pick Tiny. You can do a mirror match if you think you can beat him. Tiny v Tiny. I'll let you pick. Yeah, I can pick him. Okay, let's do it. 5, 4, 3, 2, 1. Hit your towers. Шот гэлээ тарцаа. Атаа арай юу сорччээ хоёроо. Одоо арай санаатай байж. Өө тавар унах бол билив дарах юм биш тий. Oh wow. За дөрөв девайтай арай хоцроод байна нөө. 3 муу шарт арай илэрхэд байна да. Тэр Токио арай төрүүлцээ. This is a nail biter actually. Альныхан тайны. Nope, too late, you're committed. And if you die, you're also Oh my god, in the if you die, you're gonna тавар таунлаа. Донцонцыг ажигцаасаа. Нэг асаа. Now fair battle, you know? When the battle is fair, I cannot lose this game. It's impossible. This is a best of 3 though, gentlemen. You were able to prove yourself in the Tiny versus Tiny matchup. Are we banning out Pudge and Techies again? Should I just assume that's the bans? No, I'm banning Tiny. Oh! We're getting serious now! Okay. Okay, Tiny's out. Okay, I'm on Shadowfin. Shadowfin's out. I'm picking Sven. I'm picking Arc Warden. Arc Warden. This is new. I haven't seen this strategy yet. 3, 2, 1. Hit some towers, gentlemen! You even got to the right side of the tower. That's a very smart strategy. You could have BOT'd onto your Tempest double, maybe. I don't know if that's how it works, but it could. It's getting close. This is competitive. Oh yeah. This is a pretty even match. That's gonna be easy for me. I can feel it. Сэнийхэн God Strength дуусчих юм байна. Rapiers are not copied onto the Tempest double. Oh really? Yeah. Биш шүү дээ. Тийм. Oh my god. Little detail that may have made a difference there. It's actually still pretty close. Oh, you still had Glyph. You were just toying with them. It's not fair. Oh, тэр refresh дахиад. I have to. Tokyo. It's because I didn't know. Who do you have to blame for that, Toronto? Юу вэ? This guy's still living in 2016. Save Swim байсан. Condolences, my friend, but the champion for the base race. It's Save. I
I said it when Saxa was doing Ward Sweeper with Slark, and I'll say it again. This content is for your benefit, players. I'm trying to make you better at the game. Remember, these items are not always duplicated on the Tempest Double, the Gem, the Rapier. What else? I'm quizzing my panel. They don't even know. I actually don't know. What did you ask? What is not duplicated on the Arc Warden Tempest Double? Okay. Rapier. Yeah, he said Rapier, Gem, and I said consumables. I believe that is. Оо задраад айл хийцэн эхэлсэн байж. You know who is relevant? Ястор хонгороо. Picked up again first by Team Liquid, responded with a Байна уу? Одоо пикэ хараад гойшаа яа. This is an exciting first phase. Mid lane Ардаа matchup. би тухтай суудсан. I'm very glad that they've moved away from the Pangolier. Storm Pugnaгийн эсрэг Ember готл за яг л сайхан эзлэхэн төрлийн баатар давсан байна да. But the same way the Void Spirit played a great game, the Ember can do the same thing, especially because you see the matchup versus the Storm. Everything looks fine and standard to me. I see no За Liquid Nix ванч хэрэгтэй дээ. Би нэг л Какагийн Nix ороод ирчих юм шиг үнэрлээд байгаа. I think a fascinating dynamic of this series so far is that Liquid has been first pick all 3 games. So I had asked Blitz behind the scenes because, this is lobby information, what they chose because they won the coin flip. So for the first game, they chose first pick, and then Extreme took Radiant, which Radiant has over a 60% win rate so far, and Extreme in the second game prioritized second pick, and Liquid then took Radiant, so they got first pick Radiant as opposed to first pick Dire in game 1, and then now we're first pick Radiant again on Liquid, and so far Radiant is in this series. So Join тэр сэцэнгийн комментиг уншаарай. Сэцэн бол гоё зөвлөгөө өгч ш. Тэгэж орсон хүмүүсээ үзээ ядж яхаар гэв. They're not going to be in a position where they have to last pick puck because everything else is banned out since the Storm was left for them in the first phase. Did you feel like the puck was just like we need somebody because all of our they still had the DK and you were hoping for a stunner and you didn't really the get DK was banned out actually. Oh yes, it was. Yeah. That's true. So I think Puck is a solid hero. The thing is, the matchup versus Void Spirit, alongside a lot of other heroes versus Void Spirit, changed with his change to becoming universal. He has more Storm damage. Storm амгаасан. A lot of the muscle memory that these Antimate сайдэн сэргээд Storm амгаасан л бангууд ижлээ дээ Extreme. And we've seen that happen Liquid хараа юу вэ? versus Puck. Liquid бол шал хамаагүй байна та. Definitely benefited from the new patch, becoming a universal hero. TP Slark Android орд гэхээр. Chains being refreshed by Coddle a lot if you can follow it up with something like a Marana. I know most teams tend to opt for a strategy like that. How beneficial? Тэр өөртөө хожигддаг баатруудаа л манцах шиг бол. Хожигдор бол Liquid бас TP-д хожигдсон. Yeah, it could work well. I think it's good follow-up for the Ember Spirit. Pugna also a somewhat stationary hero when he's life draining allies or enemies. Could catch an arrow. Insania likes this hero. Багаар тавьчихаар амар байд шүү нэр. Yeah, I think Lion is дахиад Какагийн Lion орж ирж байгаа юм байна. Nix орж ирэх болов гэсэн. Энэ дөрөвдүгээр баатар нь юу болчих вэ? DK Mirana орж ирсэн. За яг л Liquid-ийн баатрууд байна да. Compared to others in 7.33, and then they get that immediate stun setup. So now they have 2 lanes for, I believe, Foxy to play around, or could this be a 5-position Marana? It looks like a 5-position Marana to me, because when Aster ran this same combo of Coddle Ember Marana, they just put it on Pichu. It doesn't necessarily matter where this Marana goes, really. It's just for the follow-up damage. Once the Coddle Ember start to collapse around the lane, Marana is the follow-up, right? Андраороо. It's their solution to the Одоо шууд ормоор байгаа бол would have been good for XG last зүгээр game. I also одоо угсаа дахиад 2 3 баатар сонгохоор байна шүү дээ. За таад ороод ирсэн. Тайдын контр Микэ гэхээр ямар баатар орж Урсаа ойж болох юм байна. Гэтэ Урсаа энэ бангаас бол анд өлчихгүй баха. I feel like I'm much less concerned about my lane as I am about not needing help, because I think these supports just so badly want to play around DK and Ember. So my 2 options are to pick something like Sven or Wraith King that can retreat into the jungle pretty reliably pretty early on, and also sets up the stuns for later. And then the other alternative, if you want to draft more for the lane, my concern there is that Monkey King, Ursa, and Slark actually ban out
Өөрсдөө урсаага мандж байна. Тэгэхээр бодсон хэр бол байгаад байх шиг байна да. Миккигийн баатар. Tide. Yeah, I'm definitely leaning towards like Sven Wraith King for their playstyle. Perhaps Luna, just because they really like their Luna DK in the Dream League as well as the beginning of this tournament. When they picked DK, they would often pair it with a Luna just for that extra nighttime timing, the 5 to 10 minutes, the global Luna aura. But I don't know if I really like it that much. Тэгэхгүй өөрсдөө төрүүлж бэхлэн. Тэгэхээр Tide эсрэг бол урсаагаас өөр бол бодсон баатар байна л гэсэн үгтэй. Өөрсдөө хийж бэхлэхгүй урсаа бандсан гэхээр урсаа бол өөрсдөө авахгүй DK-гээ хамгаалаад урсаа бандсан. So that it can tank the DK initiation. It'll just purge it off with the Kraken Shell. And so long as XG find that formation, don't lose their lanes and group up around this Tide, they're going to be in a position to pick one of their ranged carries they're going to pick. Oh, jack гацаадна. What's your idea for killing the Tide? Because I was thinking the same thing. I just couldn't think of anything that does it. How to kill the Tide? Well, I mean, typically people used to pick Void, but there's not enough vol. See, Tide чи юунаас айж болох вэ? Айдаг баатрууд нь ер нь ихэнх нь бандалцсан байна да. Monkey авахгүй. Tide Slark аль нь авахгүй байна. Maybe a Silver Edge buyer, Muerta could work. Sven-ийн бандцсан. Third олон тоглосон Sven-ээр өөртөө. Гээд яхан. One too many times for that to sneak through. I think the Luna is a good secondary option. Just double range, just click the Tide. Бодчихсан баатар мандчуу яа. It's a lot about the tempo too. Like the thing about Tide is I think if they get this formation established, like Mira said, it's pretty hard for them to deal with, but I'd say Lion Pugna supports like kind of underwhelming the first 10 minutes, so if you can utilize that first nighttime to secure a pretty significant map lead, then that's like one way of Сайн уу орой минь Аана байхгүй штэ. Аана ер нь Просийн тоглохгүй байгаа да. Dota. Аана нартай нэг баг тоглож штэ. Which is also something actually could be looking at. No, that draw isn't in the pool. I think it's screaming that they want to pick Luna too, because those are both really bad carry matchups for Luna. Sounds pretty good. Juggernaut dead hero? Yeah, it also has like no synergy with Mirana, I think. Like in lane. It's like I think the only heroes that can make Jug work are like Lycium, maybe. And it's like a weak enough hero that you have to pair it with something that lane. But Яла. That's definitely a liquid staple. Талон. It doesn't even have the lane together. Доош онцлоо. Талон ээлжтэй маргааш тоглох юм байна 6 цагаас. Өө тэр үртэл тэсчүүл ээлжтэй дээр ороход тастаагаа. Талон үс ээлжтэй байчихгүй. Doesn't TA look pretty good for XG? Like you talk about how range carries in this patch can get flanked, but she's one of the more durable carries in situations like this. She can provide the damage needed after the ravage. Оо, за Луна нь ороод ирч байгаа юм шүү дээ. За бас л Liquid-ийн баатар нэг л дээ. Usually Luna hates heroes that outrange her or heroes that just get on top of her, like Ursa, and just kill her. So they don't really have any BKB piercing damage on Extreme right now, which is why Luna looked a bit appetizing to me, because Luna is a carry that we don't see too much in the current patch because of that. She relies so heavily on Extreme гоё сонголт. BK tends to go for a more greedy build like TP байхгүй, Lunaгийн бол маш гоё контр байдаг. TP байхгүй. Lifestealer? Is that a hero? It looks pretty damn good this game. Has a storm as a vehicle. I'm down. He's theory crafting, he's using his hands, he's explaining. За Ланам амар ууртай л ингээд юм хэлээ л да. Зүгээр энийг аваад та нар хойж штэ. Марси аваад та нар хойж. That is a universal hero. Carry Marsi. Дахиад Андре. Carry Pogna гэж бодохгүй. So Mercy does give objectives, right? She gives Roche, she gives Tormentors, she's a strong like one-on-one hero. But I think she does suffer versus the poke. Энийг үнжих юм уу? Chain into the arrow, into the illuminate. She doesn't have a way to defend herself because her means of escaping or kiting in and out of fights is rebound, but that's naturally countered by the way that Cuddle Ember play together. It's curious. Тэгтээ carry гэхээр цаатах чинь physical damage бол хийж гэж байхгүй хаа да богнаагаас ер нь physical damage. Skill-үүд нь альда боцортой байдаг болохоос carry гэхээр баг frontliner болно гэсэн үг шүү дээ. Frontline богна тоглоход ер нь тохиромжгүй л
гэж санагдаад байна. Яг үнэхээр carry тоглолоо хамаагүй гэвэл тэгэл болох гол үзгэл баг л та. Тэгээ impact нь backline-аас тоглоход хамаагүй байлаа. Тэгээ сая 33 дээр бафлуулахтаа энэ чинь яг support-ийн байрлал дээр бүр илүү гоё болгоцсон шүү дээ баг. Бага амаар илүү их хийлдэг болсон. And just run at them before they have the pipe and the BKB on Marcy, then I'm going to take Liquid. За Marcy-гийн лейн бол the idea behind this Marcy, I don't want to dismiss it like алан гэж байхгүй хаа. Maybe they thought that it would be алах бол ямар ч боломж байхгүй. Доор Лунагийн лейн. Something like a Marcy could punish the DK a lot more in the early game than something like a TA. So maybe that's the idea behind it. And if they try lane, get it to a good start. They know the Liquid. They have Roche, they have Tormentors, so I understand it. I'm just Liquid дахиад илүү санагдаж байна. Гэтэ түрүүчийн гейм шиг илүү баттай болно ш. Хэдийгээр илүү авсан ч гэсэн айл нь эвгүйш магадгүй л юм байна. Эхлэл бол яг Liquid илүү авдгаараа аваад эхлэх баг. Ань чухам аандар хоор дээр бол жоох эргэлзээтэй юм байна. If you guys show up, that is. Hopefully you do. Very awkward if you don't, in fact. Thunderan, we saw a Marcy. I think we cast one position, one Marcy this tournament early on, and it was really bad. I don't remember any details about that, so not a very useful discussion, but I just thought I'd mention she's 0 for 1 when we're casting. Right. I don't know. I'm a little bit uncertain about this game because I think Marcy is a very, from my perspective, a really polarizing hero. I feel like it's rare that we see an okay Marcy. Гол айлгаад байгаа юм. Хайран цохих ихээр Луна цогчоод бэртчиж магадгүй л гэж бодоод байна. Тэгэхээр over under бол нэлээд эргэлзээтэй. Storm нэг үсрээд бариад авч наараас нь line hex гэдэг юм чад. Яг юм севергүй байх үед бол Liquid-ийн аандар жоохон барьцгүй л гэж бодчих. Эхлээд бол lane main дээр бол илүү гардгаар бол гарчихлаа. But it's very item dependent in order to get there. I feel like Marcy carry before BKB is extremely solvable. You can kite her, you can blind her away, you can hit her with any sort of stun and just reset when she ults. So from my perspective in this game, Extreme probably want to slow things down a little bit and get to those key items first, whereas Liquid's lineup can play a lot more explosive. BSJ was talking about how he doesn't think Extreme андер овер тул шүү. Тэ Extreme чин дээр хожуул хожчин зү. Marcy ч амар байгаа дээ. Тэгээ нэг харин comeback явчихвал эвгүүрсэл хөөсч магад. Эхлээд л ямарсан Liquid хэлээгүй авдгаараа л эхэлсэн. F-арав Liquid гээд орчдөг ч байж дээ гэж харсан. Тийм байд юм. Тийм сонголт байд юм. Бэд progress гээд тэстэр наалуулсан юм. Өдөөх юм шүү. Яг 10 дахь киллийг Liquid чана гэдэг. Тэр барьцгүй билээ. Зөндөө тэгж харсан. Тэр бокси divider нэлээд damage үзүүлсэн. Kill бол болохоор гарч байгаа. Папра зүүн гоё эхэлж байна да. Нэшагээс 3 дээр 4 жилийн дайж байгаа юм байна. Энд ч барьцгүй байна. Яач магадгүй юм байна. Эс Ари хийж Shopify 2 гоё алцсан тий. Шууд хийж 2-0 орчихгүй байдаг. Хийж 2-0 барах уу? Shop ч бас тийм үү гүшээстэй. Хийж чигсэн. Ямар ч байгааг хойцохоор байх штэ. Shop тэгээд одоо Storm аваад 2-таа Storm аваад. Тэднээс асагдсан штэ. Түүх тавтагдана гэж байна штэ. Энэ Storm погно 2 яваад алаад байвал бас алаад байх юм тий. Тий. Энэ хоёр чи комбос амар удсан үстэй.
Тэг комбо гэхээс чилөө наач зүгээр нөхөл тахгүй. Storm нөхөл тааш. So many times before. And yeah, just the real question is how will this Marcy work out in this game, because I don't think even before this patch it's not. За харин ч дэж юу хэлсэн байна. Ghost-ийн лэн гэсэн. Ghost өөрөө 5 дэ найттай. DK-с last дээр л өөрийгөө decrep хийсэн. За дараагийн Telstar орж ирээд 2-2 цохиод байгаа. За хүнээ диспас хийгээд дээрээсээ хөгжилтэй болж байна. Stream-ийн 2 бол угаасаа дээр ална гэж бол харагдахгүй байгаадсан. Тэгээ last hit-ээр бол дэж юу хэлсэн байна шүү. Oh wait, he did retrieve the Lotus. I actually thought he cancelled the channel. Okay, I mean not too bad then, but very risky. I mean, you're basically trading roughly the same amount of HP for the Lotus, but you do get the mana as well, I suppose. As Nisha continue to get absolutely dumpster. 11, make it 12 denies for Paparazzi. And get some good pot Nisha has 0 denies, by the way. Yo, Nisha. Barely live on about Nisha ингэж эхлэхээр амар жилэгчлээ Nisha нэрэ. Юу дэлхийн шилдэг мэдвэ. Папраз за нэг зохиол угна хаална. Сэрэг change чад Nisha авсан. Water rune авсан. За саяны рune аваг бол баларх байжтэй. JT гайгүй амьдч байгаа юм доор. As a result, this lane will probably still continue going well for him. Nisha ойрд нэг ийм лейндэг баг шүү. Queen-ийн өдөс ингэдэг үстэй. Нэгстэй 80 гоо. We'll see who gets that, and if Paparazzi does, look for him to help out another lane, depending on what it is. Yeah, we haven't talked too much about the one on your screen right now, the Lion Tide. Not a particularly strong lane, especially not against double range with Luna Aura. So this is the probably on paper best lane for Liquid in this game. I think they should just easily be winning this, and they are. Luna with a 28-12 against Tide's 13 for 0. So despite the mid lane not going well for Nisha, Liquid are still keeping the gold completely even because their two side lanes are performing well. And yeah, any Luna draft, you really want this hero to get off to a good start. This hero does Yeah, they're Bogna тэр дахиад үзэж байгаа юм байна. Bogna. Харцсанго хордон баатар да Bogna-ч. Take the bounty. Yeah, if they had a blood grenade there, that's the first blood. Not in their inventories. За вар зоогоо сая Котлийн вар зоохыг харчвуу яав диваа. Өөрөө харах шаардлагатай болсон. Гол за бластын damage орсонгүй. Орсон бол бас ээгүүрчгэл байж Paparazzi. Орсон бол энэ ч хөөж явж байгаа Nisha сэрэг чэнтэж штэ. За боксинг rotation ингээд нэг гой засаад өгдөг дөө. Төрүүлээ 6-аар Storm өсөрж ороод Nisha дээр damage нь хүрээгүй. Өөрөө бадарчлаа. Nisha өөрсдөө давснаар. За нөө дотоо явж байсан лээ. Гойсон. За маш хэрэгтэй хийлээд бокс ирснээр хийж өглөөдөө 2-0 болоод гисэн Liquid. За одоо нэлээ энэ байдлаар үргэлжлээ явчих واخа. You were losing this lane. Now you got the kill, which was also first blood, and you got it at a timing where you also got the 6-minute rune. JT might go down here as well. Баларцсан байсан. За JT бас сохиулаад унж байгаа юм. Lucent Beam. За Nisha Insane зохиог үүсгэсэн. Оо, заыг хараа алчлаа штэ дээр. Ghost яаж алчив? Well worth the map trades they found here. DK-гээс бүр хамаагүй илүүлээ энэ дэх юм. He's still behind Storm, which is pretty rare when one mid-hero first bloods the other, but it just goes to show how far ahead. Ghost-ийн Marcy бол гоё л энэ ч нэ. Ярэнгүй сайн л энэ чинь. Storm rotation-с нөө. Гайхалтай яаж алчих вэ? 7-гийн Wisdom Rune, Extreme Gaming хоёуланг авах төлөвтэй. За ер нь бол айгүй гоё эхэлж шүү. Extreme. Би бол энэс Storm төсөөлж ялаа. A little bit of a blunder from Boxy there. He's just flat out too late, right? Like this is a rune fight that he will win 10 out of 10 times because he has blinding light. He just needs to be there on the dot, and he will just blind away. Boxy ямарсан Wisdom Rune алдсан ч гэсэн. Чиваар зоосон байж магадгүй гэж заагаад айлхаа хардыг олцсон. Hope that the enemy team makes that little bit of mistake or mistimes it, and if you're right, you get a big reward. If you're not, it's the risk reward is just good, right? Just go for it, and this time around he is successful.
Paparazzi will be forced out of mid here, running very low on resources, so might just walk all the way back to base. And now that he's off the map, you need to be careful in the side lanes here for Liquid. Yeah, that's well, a lot of maybe damage. you don't. Starstorm. You just kill JT again. JT does have a shit ton of regen. Health of regen. Or actually turned into regen. God damn it. Did it again, didn't I? The old man. The headdress was finally completed along with the Ring of Health, so will be an eventual pipe. And yeah, first item pipe, not that unusual, but Paparazzi's going to TP bottom. This would be a very big kill for Extreme, focusing on Mickey, and Insania can only look on in disgust as his Luna will drop. And Nisha on the other side. Mirror move? Oh, well, not mirror move. This is in mid, actually. But will, as it looks, be trading. UI will fall. За гол Nisha арсан DY-г оносон. We'll get the nether ward. Never mind. Марси бол тонч гоё эхэлж байна нэр. That would have swung the trade in your favor. If he got the nether ward there. That's a clear win for Liquid now. Right. Very important. Paparazzi finally makes his way back to the mid lane. His tower was taken down to half health. As Foxy takes all the farm Nisha from could get hexed here from Fog. Yeah. Kaka coming in from the Fog. Gets the Earth Spike as well, but the Remnant is in time. Level 3 Flame Guard. Important. Yeah, Nisha will just TP back and then Remnant to the mid lane again. And that actually feels really good for the Ember because you've now forced rotation, so the side lanes are open for either you or your teammates to make a move. За одоо дахиад нэг rotation ирэхэд бол Ghost бол хангалттай алчих боломжтой болчихж байгаа шүү дээ. Marse 6 Sering chain дээр сум combo оновчтой. Damage харин хүрэх юм бол хүртэлцсэн юм байна. That's big. Nice. Panel talked about it. We've seen this time and time again. The Marana arrow from Searing chains or the dragon tail which will eventually Харин тэгсэн Paparazzi бол өөрийгөө чандсан шүү. За дээр Zai дээр амжилтгүй орлого явж байгаа юм байна. Ghost талтай өрөөд kill хийж чадаагүй. Insania such a fast level 6 despite not finding a wisdom rune. He'll still have a 9-minute 6 here. A nice hero. За ердөө 1000 The enemy team's going to have to start голдоор л илүү гэж байна. Starstorm 2 орсон, сум өрсөн. Paparazzi зөрж өсөж орж чэндүүлсэн байгаа. 10 рүүнийг Paparazzi авсан. За Insania гүйцээсэн. Nisha Hex сэрцээ. Paparazzi дээр харин элдэмгүй damage өрсөнгөө. Ботлондоо regen-тэй байгаа. Paparazzi бол аюулгүй. Үргэлжлүүлээд дотоогоо тоглолчихно. Or if he'll just farm the jungle. Very close to being disastrous for Extreme. Stupidly close. Extreme. And now instead he's going to get fully regenerated, farm, and perhaps even make a rotation to top. We'll see. Ghost is farming pretty well on the Marcy here. Top net worth in the game, as a matter of fact. It's been untouched. He's 1-0-0, whereas the Luna did get killed once, as we saw earlier. За Nisha-гийн dominate гэсрэгсэн. Баларч эхэлсэн гэхэд бол гоё сэрэгцэн шүү. 2000 network илүү гэж байна. For an Ember Spirit, not exactly a pushing monster. Can push the lanes. See the kills. Yeah, big difference in the bounties. 100 extra gold for kills will put him top net worth. And suddenly, you just tune into this game now. Oh, Nisha did great in mid. 1100 or 1k ahead of the storm. Yeah. Kimchi за гэд микийг Kimchi гэж маттуу тоглодог байсан. Маттууг хүндлээл Мики хайна Kimchi гэд нэр тавьчихад байгаа. Smoke задарсан. Storm үсрээд Awesome манаа урчлээ. Zipping to take over that all-important Watcher. This is another objective we rarely talk about because it's very boring. Oh, энэ манай net яагаад наа. They're scattered across the map. Did you know that when you Skir орж ирээлэрс. You get control of all of the ones that haven't been tapped, but only those. That's a lie. That is correct. You're kidding. Yeah. The first team to kill Roche gets control of all Watchers that are neutral, but they don't get control of the ones the enemy team has. What? Why? I don't know. I'm not strong. Ask yourself. 12 рүүн. Liquid ерөөхдөө илүү тоглоод байгаа болохоор одоо rune-ээ бол хангалттай аваад тоглож байгаа юм байна. Storm ганцаараа rune дээр contest нэг бол балрах гээд байгаа. Sering chain sum combo. I think. I mean, maybe things have changed already. Who knows? Maybe I'm talking strange. Maybe I'm spreading old data here, old info, but I think that's still how it works. Haste on Nisha. Nisha, Sering chain исэн. Ой, DY. За сум иржээс учраас DY өөрөө
Live train зогсоохоос өөр аргагүй болсон. Ниша аргагүй юм игээд шүү бадрах үедээ ниша. Dominating streak байгаа. Харин тэгээд энэ ампрагид гацаалтаа. За сум онцон damage-аар өрхөргөө харагч энэ бафраз амьдсан. Ялцгүй ампрагид гацаалт бол болсон. За irritation доор ирсэн. За JT Ravage бол байгаа батар. Никегийн үед Eclipse байхгүй юм байна. Урд нь үлээсэн 5-тэй таа. За унах гэж бол нэлээд удах нэ. 2 хацсан Kraken шилтэй. Унахгүй юм шүү 19-ийг дахиад нэг лотос байгаа юм байна. So good, man. How much damage did that just block? I don't really blame them for going for the tide. The moment the play started, I was like, they're just going to kill Lion with the first dragon tail, but they wanted the bigger fish literally. Didn't get him though. Liquid 2-1. Энэ тоглолтод барьцгүй санагч. He likes eating fish. Ер нь овер гарч мараад. He's a watermelon. Pretty sure. He's just a mutant watermelon. Could you imagine if fruit in real life could mutate like that? Ийм гоё нэтвортой Марс яваад шүү дээ. Battlefield-ыг авцсан уу юу? I definitely, you know, people they go to the grocery store and you check. Марстэй гейм ер нь тааварлахад хэцүү байт юм аа. They just start yelling at you. Сүүлд орж ирсэн бат. Yeah, that's pretty scary. Sounds a very interesting conversation we're having here at the Berlin Major. Watermelon. That's true. I feel like it's a relevant conversation. Liquid with a 1K lead. So нэг электрик вортекстэй л машинч штэ Марс яг хүн цогж чадах юм бол гол нь амар кайтлалдаг баталтай. Yeah, it's a good battle for your timing for sure. That's the big redeeming factor for Extreme as far as I'm concerned. Because I do like Liquid's shot here right now. Эй за. За угаасаа тэгээ TP-дэг бол ялгаагүй унахал байж л дээ дөрвөн батрын rotation. Урагшаа гүйсэн ч гэсэн урдаас нэмбэр иржсэн. Сэринг чэндээ сонтчих байж. Хөрөөд алхахаар л болчихлоо гэж хэлсэн гэсэн. Тий, тэгтээ төрөөд алхахаар л болчихлоо. Папраз Storm авахаар хожигдоод байгаа юм уу? It's not an insane lead, but it's definitely significant. Тэгвэл энэ илүү эхлэх нь бол ойлгомжтой харагдсан. And for Extreme, it's going to come down to can we find a fight where we can activate our Marcy? She's going to go BKB next, and when she gets there, you want to find a Ravage team fight, and Marcy needs to start killing cores. Obviously, has some decent teammates to do it with. She can kill in tandem with Storm. She can kill in tandem with Lion. Marcy just wants to play with stuns that give her enough time to stick on the target. Yeah, and because Liquid don't have any true Сэринг chain. За сум комбо цэрэг мөрөгцөн. Зөрүүд байлдаг гэж энэ Кака хексэн байгаа. Дахиад стан орсон Electric Horlex Mirana дээр. Нэг кил амжилттай байсан. За тавуулаа цугцсан үед нь бол Liquid зүгээр байлдахгүй. Өөрсдөө тараад илүү фармлахаа одно. And JT just continuing with the aura build. So I was actually going to ask you now that the Battlefield is online and the inevitable BKB will come for Ghost. If JT would want to go Blink Dagger to a line when they actually want to fight, but it looks like he's just going to go Grease first. 7-4. Yeah, Бодортой гэж магтаал үстэй сэцээ. Магтаж байгаа үстэй боксыг. I kind of like the idea actually of going Greaves on Tide here because both Storm and Lion connect as initiators for the Marcy, so it doesn't have to be the Tide finding a Fat Ravage. He just needs to find one at some point during the fight when it matters the most. And the way you can force the fight to happen is by Marcy's. Storm өсөрсөн. Ой, юу юу гэдэг нэ папаразzi. Папаразzi. Погната учраас айхгүй маанагаа үрж байгаа хаа. Санаа зоох байхгүй. One of them is a Falcon Blade. Oh, the Falcon Blade. Yeah, I'm getting old. I mean, they look similar. It's the same sword, let's be honest. Аркенүнтэй маанан дүрм. Quickly as a Lotus flower as well. Liquid smoke явсан. За шууд smoke-ын задарчлаа. Tide smoke-ын задлчаад. Хэв нэг. Энэ шээгыг алах тал дээр болж байгаа асуудалтай байгаа Liquid. За Lunaгийн бүр Eclipse бүтэн ороод. За эсвэл бүр сүүл рүүгээ тэр Сэлүрэж авсны дараа л шэвгаа эднэ гэж ярина да.
obviously there's the aspect of like the AoE team fight, which it's actually a very interesting question. Which team kills Roche faster? Probably the Radiant, but I mean Marcy is quite insane at killing Roche for 16 seconds. I think neither team is likely to go there though for now. I think it's going to be later. Тэ Юрус гэж нэлээд удаан Maybe if you тавсан. win a good team fight, perhaps you go for it, but 18 рүүнд өгч байгаа. about quite a bit the location of the pits, it just takes so much time to get there. За рүүн дээр үзээ явах нь дээ. Дээдлийн рүүн дээр Ниша бэртэх гээд нөө яах гээд байна. But now you spend Шил рүү натсан. respawn timers just getting there. And then Шэйгаа гөрх яач чадахгүй энэ гурав. Just going to continue on, brush off all that damage. They're trying to bait the Nisha remnant in the mid lane, but he was not very interested in taking part in any action there. As the game has slowed down a bit as we wait for these big items. Үсэрсэн. Электрик зөрөө DK орсон сум ирж байгаа. За D1 хийл биш. Аль дээр damage авснаас болж папара зараг. Очингоо л алдлаа. Айлын үнээс орцоо авч байна. Иймэрхүү нөхцөлд бол мэдээ хийлцсэн дээр штэ. Хоёрогийн carry нь тун тэнцүүхэн баартай. Тэнцүү байгаа үед бол надаа Марси талдаа илүү ашигтай гэж бодож байна. Тэнцүүхэн ер нь Луна илүү нэтворктэй байж л Марсыг they're not fully right clicky. Even Luna has mixed damage. All of them. Ember has mixed damage. It's not a guarantee. Тэгж л хаантай бол Марс чинь зүгээр нэг бууж ирэл машин ч зүгээр. Тэг 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 тэг. He's still going to battery function for the storm of course, but yeah, definitely not as амар damage гардаг юм аа Марсагаас. Яг зогсох юм бол Марсыг эсрэг гол нь тоглох юм. Баахан форсууд л байдаг л да. Зогсож байгаа нэ форстаад кайлч юм болоо. Энд дээр хүн зөвж чадахгүй бол Марси баларч гадаад. Тэгээ Стормтай үед бол арцсангуу гайгүй л гэж бодоод байна. Storm нэг өсөрж ороод Electric Vortex хийгээд өгчөд араас нь өсөрж ороод. Савч болно. Зээл Liquid-ийн байлдаа явах гээд байна. За өсөрж орсон. Line дээр ста. Сум нь арай хол байсан. Сум оноогүй. За зөрөөд байлтах гээд Pipe-тай Tide буугаад ирсэн баа. Pipe-тай Tide бол урдаа хангалттай штэ. Blinding light is actually surprisingly good against Tide. It's not something I thought before the start of the game. Гэтэ тэр баатарлаа юм лаа гээд нөгөө нэг заваа айтмууд байгаа штэ. Бүр late mate руу бол тэгэл Liquid-ээс бол Kite айтмууд зөндөө гарч ирэх. DK-р үсрээд орсон. Ghost. За зөрөө драйвер дуурсан. BK би нэр өөр зүхтгаас өөр аргагүй. За асах 2 болцсон байгаа. DD рүүнтэй Nisha. Онд сэнгээд байна. Тайдаг барьсан. 2-оос ингэж хасах 4. Liquid-тэй асаа. DD рүүн л энэ хоёрын нэр таалаа. Get that kill immediately, but the Ravage rune benefits, and it is the Dragon Knight they kill, so the big cores still there. And Nisha just biding his time, dodging the Ravage with the Remnant, and then straight in, double kill with the Slight. Гаргаж орж ирэх мөртөө хоёр спорт энэ ганц Slate of Ace-тэй үзээгээл. Дахиад Searing Chain 2 баатар дээр янзын орж иржээ. He was just walking and set himself up for a two-man chain next to his Tide, so maybe Liquid didn't have business getting that good of a trade. They're obviously going to take it. It's a big win for them. And now that the Tormentors are up, let's see if they, I mean, it looks like Зэхний том дэндээ ялгцаа экстремийнхан. We're going to be seeing any steals from each respective side. But back to the conversation. If they get it on Pugna, it actually is almost Яг 5-9 दैन дээр. 4 үнэ алдаа таарлаа. Wisdom руугаа. May not even be useful at all. Get on Kaka. Okay, that's a little bit better. It's not the greatest game for it. I mean, the magic immunity is nice, or the debuff immunity when he starts draining, that he can protect himself from stuns, but what are you realistically getting rid of? Luna isn't even buying Manta, so you're not killing those illusions. За ер нь халбарт авах шинжтэй бол хэцүү шүү. Марсыг хайрлах гад. By nature, I don't think either shard for XG Extreme дахиад smoke авсан. Энэ Sienna-г олж харахгүй байх шиг байна. За олж харвал Kakashod үсэр чинь бэлэнтэй авиртаа. Вар зоосон вардан дээр Insane хальт харагдгүй яа. Харсан байна. Пинглээд байна. За Hex явсан байгаа. Impelist Ghost.
they turn it into a Бразил vector хэлсэн. So 4000 I actually haven't seen it yet. New lead Сайн. with the vector. It makes it a lot easier to hit the fire breath. Сайн хүмүүс нь зөв рүүнэ контролж байгаа учраас рүүнэ атсан. I don't think it's fire. За. Өнөөдөр жоохон эрт амарч байгаа юм да. Man, I need to make another shard list actually. Because now everybody За. gets one for free theoretically, so yep. It would be interesting. Тэгвэл сайхан амраарай. Which ones are more highly valued and whatnot. Now we have a smoke from liquid. За зөрөөд liquid smoke. 3-ийн smoke гэдэг чинь. Энэ 3-ийн damage. За storm дээр бол хангалттай хаа. Дараагийн тэл дээр сум оноод kill амжилттай. Huge pick off for liquid. And you can see Paparazzi's net worth has suffered greatly despite getting off. Загвар энэ smoke чинь задлах гад фугнаа нөгөө талд байж ах хэвчтэй шүү дээ. It was very early, but Storm that was хамгаалаад. absurdly good. The real CTY impersonation there, the 6-minute man. It's an old meme, Shannon. You wouldn't get it, but yeah, well, I'm old. But that guy was a laning god, and he made some mistakes. I see. This will be the first Roche of the game, and it will go to liquid. Yep. They find the key kill, and they find it close to the pit, which is going to enable this. Probably putting the Aegis on. Нэрог liquid авсан. Микэ лунада Aegis гэж байгаа. Ер high ground зохиход бол амар болоод ирнэ. High ground гэхгүй ер нь альва нэг building авахд Aegis-тэй лунаа арай л үеиг болчихно л доо. Гарч ирээд BKB байгаа. Эхний нэг аим унлаа гэхэд. Одоо бол хамааг айлынхаа building-ийг аваад явах талдаа илүү тоглох болов liquid. Yep, they use their fort, and the tower's going to go down. Meanwhile, JT is pressuring the mid tower, which is a bit more valuable. He'll walk away without getting it. Paparazzi gets the tier 1 top. Зөөрөө extreme бас айл эсрэг талд нь тэр нэг авсан. За шууд тэр хоёр зохиод гэсэн liquid нь дуудах талдаа л байгаа да. Ирэхгүй бол тэр 3 явах юм болоо. Тэр 3 бол явахгүй нэ. Тэр 3 зохиж дуудах юм болоо гэж бодчихлоо. You can thank me for that one, by the way. Can I? Legitimately. Amazing. You are. You're the gift that keeps on giving. That taunt was deleted from the game, and then I made a taunt tier list, and I said this was the best taunt ever, but they got rid of it, and then a month later they added it to the battle pass. Yeah. So make дарна штэ. That's right. Тэнгүүтээ Grisен эдлээ дахиад дарглаа гэхэд нөхөлт орж ирэхгүй үстэй. Нөхгүй. Юу локц яваад байгаа мó? Гүйстэй. Харин локц яваадсан сая. Гэтэ сая буцаад. Үгүй яа. Канал даруулаар нь дөө. За клипс дээр та яавч хэрэгж чадлаггүй унцаа. Ghost BKB дарсан ч гэсэн. Нишаг. Өө да нишаг бол гүйцээсэн. За rebound байна уу? Rebound гарч байгаа юм байна. Ghost stand уусан. Rebound тэгээ гараа явцсан. Амьдцаа Ghost. За 3-ыг асан ч гэсэн. Midlane эмрээ алдсан гэдэг liquid-д. За харамсалтай юм. Yeah, it's still a good trade, obviously. Yeah. We didn't lose their Aegis either, so another 3. They probably wish they had the Aegis on Nisha for that one. True. Ravage not expended in that fight. True. Didn't really get to play, so you're going to see the replay here. JT, I mean he has the opportunity here, but what are you ravaging? Тэгээ Marseille ч ингэхдээ Marseille бол тийм олон секунд хэрэггүй байхгүй да. And obviously the Ember was BKB'd as well. Яг нэг газардаж очоод Лунаага нэг 2 секундэд машинтах гэж үзэх. The Ember fortunately for them was running out of juice. He didn't have Ghost could target him and bring him down, but тэгэхээр тэр аргалах гэдэг чинь айгүй хасаалтай. Бас нэг талаас их азнэ ч гэх юм. As a result, they get to play a pretty free fight for the most part. That it is going to take a lot of getting used to seeing a stun go through BKB, not do anything, and then eventually do something. Yep. And Dragon Tail, I mean, I believe it's still the longest single target stun in the entire game, so that's a really good one to use in situations like that. It didn't lead to a kill, but yeah, it might not be the longest anymore. It's 2.4. It got nerfed
quite a lot actually. I mean, what's longer than 2.4? За өгнө ээж байсаар байгаа 1 минут 40 секунд Микэ энийг ашиглаад. Одоо өгнө ийм гоё ирсэн. Дээрээ шууд цохиол айлаа дуучмаар л харагдаад It wasn't just a flat percentage based reduction. Not a stun. I think Earth Spike might last longer. It's a hex, doesn't it? Not 2.2. Huh. Doesn't count. Arrow. That's true. Well, that's not single target though. Do your arrows hit more than one? Зя 1 минут 10 секунд. Микэгийн дараагийн айтем. Скади гэж байна. Сэлэр хийж мэж авахгүй мүү энэ ч. Экстрем. За доор лунаагааг мэдж байгаа. Энд ч байлбал илүүтэй гэдгийг бол мэднэ. Шууд хөөгөө явуулсан. Эмбер дээр эхэлсэн. Викэвэ дараа дамжсан. Хотарчлаа сая кака. Кая Сэнжиг тооцсонго. Attempting to walk this off. There's very little mana, but yeah, he has also lost a lot of health, so DY can't actually drain him mana right there. Кая Сэнжтэй хурдан сэрнэ гэдгийг тооцсон гэдэг. Recall from Boxy, they're trying to set up a play up here up top, and this might be really unexpected for XG. Ингээд доошоо буусан юм байна л да. Котлч энэ шууд дууддаг болсон. Pretty tightly as a group though, so might not work out. They're not going to find anything. Ботлоо 6 дараа шаардсан гарч ирэхдээ үлтийн айрлахгүй бол одоо 8 месэлтэй утрамааш. Well, it's about to expire in 12 seconds, so not getting the best of value. Obviously, just having it allows you to take these towers, which they did. Yeah, each тусаа. Extreme age тусахтай зэрэгцээ смогцсон байгаа. Тайдынхаа 4 баатар. Кака. Блинктэй лайн байгаа. Yeah, JT dropped his neutral down there. Now has the ogre seal totem instead. За нэг кор бариад авбалч сэрэхгүй алах дээр л асуудал байхгүй дээ. Үүсэрсэн, котл руу үүсэрсэн юм байна. Electric Cortex араас лайн ороод. Өө зөрөөд Storm дээр ямар өндөр дамаж орж ирвэ. Ravage арсан, Pipe арсан байгаа. Storm андерсан. Zaire үүсэрж ороод. За котлын шууд buyback орж ирж байгаа. Ghost. DK гариг үүсэж чадаагүй. За ингүүл liquid-ийн дай. Үй, Mike ойчлоо. Rebound хийж орж ирээд унгаах тун төглөө. Гэтэ Ghost өөрөө бадарцаа. За яг гарахтай юм байж надад хараахан айхтар болоогүй байгаа юм байна. Сая тэрнээс нөө дайдлуустай марсан бол бууж ирээл Mike-ийг шууд аллаа шүү дээ. Honestly, this is a really good outcome for Extreme. I thought that was going to go way worse. They ravaged and all they kill is a Caudal, and they found no additional kills. They used the BKB of Marcy to do some serious damage to Dragonite and Luna, but killed neither of them. But they managed to hard disengage after. That could have gone so much worse. Even Paparazzi could have died on the jump. Like, that was scary. He got slide chained, he got stunned, but I think the secondary stun couldn't connect in time, and he got to reset with the Ravage. But all in all, not a big win for Extreme either, just avoiding disaster, more so than anything. Yeah, and we can see the discrepancy between the position ones and... Shiwa. I'm not saying this is, over by any means, but what is the point of Marcy? There's tons of other carries in the game, and still a small sample size of position 1 games that I've seen on this patch with her, but... She does have some of this best single target damage of any carry. She does have probably the best, right? Do you think that they're trying to bank on these ravages? I mean, they're basically Hex, Earth Spike, Ravage. They're picking her as a necessity. Тэгээ яг тавуулаа смоклцсон. Тавуулаа смоклцсон тэгээд нохоо чамаагүй бол зодё гэдэг шиг юм яслаа л да. Харагцсан өн рүүгээ шууд өсөрчлээ Paparazzi. The problem is when they do find these moves in, Liquid have just been really good at repositioning. Тэгээ Tormentor гарахт нь шууд авах гэдэг юм да Extreme-ийнхэн. Нэлээд нэгтарчлаа тоглолтол. Ghost хүртэл багийнхан тагаа нээл яваад байна. JT дээр эхэлсэн. JT бас овоо даймаж авсан. Pipe байгаа. Гэрис байгаа. За Pognaгийн save ороод ирсэн. Ой кака. Я Diva унтсан байгаа. Ghost цохоод гисэн. Хүнгүүцээ чадаагүй. Pognaгийн бай дээр Liquid гарахаар шийдсэн 12,000 дорт илүү. See if Liquid can try to take advantage of. Well, I mean, Ravage wasn't used, so nothing huge expended. Marcy's ult
relatively low cooldown. DY's buyback. Энэ архим блинкийн солигдсныг харсан уу? Харин тий. Сэп тоглох бүр урамгүй болсон мөлий. Getting DY out of the fight means no saving. Өдөж байгаа юм шиг харчаа айтем болгоцсон тий. Зүгээр тэр чин блинк кулдаун хаасах юм байлээ. 7 секунд болгоод. Тэнгүүтээ 200 кастер энжин нэмэн. Харин тий кастер энжин. Тэгээ блинкийнхаа кастер энжин хэмжиж байгаа. За хоёр дахь рушаа гарцсан байгаа экстрим энэ рог алдвал юм. Зүт гэдэг байна да. Liquid бол ээжтэй лунатай бол хангалттай өсгөөр л харагдаад байна. Сүүлийн дайнуудаас дүгнэлт хийхэд бол. Гэтэ эмийг байж тэр Марсыг бол басч болохгүй. Яг нэг тухтайхан цохиод эхлэх юм бол ээж мэж хамаарахгүй алчин шүү дээ. I'm making a case for Pugnashard having more uses than you think. I'm not saying it's useless. I'm saying it's so situational that getting it for free Жаротер байлтахаар шийдсэн. Extreme. Тай дурдаараа явсан. Мике. Зэ зүрх Storm өөрөө станд болсон байгаа. Папрад сэрч чадлан унчлаа. Ghost ултаа даарсан хүн гүйсэж чадаагүй. Уун дайтлуустай Марс тэгээд. Хүн зохиж чадсангүй дээ гэсэн чинь Микийг маш ижлээ штэ. Яг ийм болдог аахгүй. Өөрөө амьдэрсэн. За сая яг гоё райвэж орж ирээд. Тэрэн дээр гүйцэснээр 2-2-ын дай болчлоо. За 2-3-ын дай. За нэг бас асуудал нь ингээд Марси яг ултан дуусчаар бол эргэж орж ирч чаддгүй батралтай. Багийнханд ядчдаг юм бол. Залунаг гүзээсэн крайл нь бол ээж авчихгүй. Энэ ээжсийг бол унадаа л өхийг бодно штэ. Давхар погна баригдаад онсон 2-4-ийн дай. Liquid дахиад ашигтай л carry-га алдснаас бусдаар бол тооны илүүтэй kill хийсэн. За энэ чигээр дай үргэлжлээд байл ингээд заа яс. Буцаад нөөр нэг carry болчих юм байна өө. Кай санчтай учраас Марсыг эсрэг зүгээр зогсоод байна л да. Кай санжигнэ. Халберт те. See if he stumps on anyone. Foxy, please stay at the portal. We want to have a laugh. Actually regenning kind of slowly. Did they change that? За шүн болсон. Рашан дээр ирнэ. Off to the dark side. Cheese will remain. Didn't run into anyone. All right, that's a good boy. That's a good boy. Good, clean Roshan. All right, Liquid. So which of the pits do you think is his home and where does he go to work? Well, it's nighttime, so this is where he lives. Some people work darkness. Ой, экстрим яагаад байгаа юм бэ? Экстрим ч одоо дээр очсон гэдэг мэдэхгүй байгаа юм ааш юм бэ? Твингээ тэргэлгүйсэн баг таа. Гэхдээ эдгээр чи уун шөнө болонгоос шууд аутпост руугаа буугаад уун боломж шүү дээ. Доор ашаа дээр ажиллана. Зороогоо алдцаа экстрим. Ээжтэй лунаа гэхээр одоо Liquid-ийн давуу. Түрүүн бол лунаа бол унж болохыг харуулсан. Гэтэ хоёр унагаах тал дээр бол асуудалтай. Нэг бол уг нь амархан тарагч юм тий. Нэг бол өстой машин. Ээжин дээр Хигсэн дээрч орж ирээ зөгчин, лайн тоогоо зөгчин. Тий. Бараг Vortex дээрч зөгчин, ууг нь бас гол асуудал нь ингээд заавал цохинд бол VKB дарчна гэхээр удаан байлгах дээр асуудалтай байгаа л да. 2 амь дээр тэгээд үлсийн дуушин гэдэг ч юм бас юм байна. Liquid still sporting a pretty healthy lead, but as we talked about as this game started, this is a literal best of one now. Энэ Марсыг юуны өдөж амар их авлан аваад байлаа. Өөдөөс мөөдөөс гэсэн юм байгаа мó. Би бол ямар үед фиклээд байдгийг нь бол мэдэхгүй байна. Тэгээ хэд хэдэн баг бол фиклчлээс. Тэгээ заримдаа тун амархай очичаад. Ватсан л нэг харахаар л авцсан байгаад идэг гэсэн. Тэдээ л. Урсагийн эсрэг үү?
only save that XG have is Decrepify. Орсаа ч өөрөө бас Марсыг эсрэг бол ажихгүй л гэж үзэхэл санагдаад байна да. And that surprise factor could end up just Лаги winning the эсрэг game. гоё биш баха. And a lot of the times we see teams in this Орсаа бол яаж чаддгүй currently tied actually does as a matter of fact not have. Энэ одоо ингээд нэг нөхцөлтөө бэлдээд байгаа шүү дээ. Заавал үлтийн бэлэн байх хэрэгтэй ч юм уу тий. Тэр TB-тэй адилхан юм тий. Яг TB-ийн эсрэг байхаар яа гэм бол. Мета өдрөө. Тэгвэл бол кулдаун багтай гэдэг ашигтай хаа. Тэнгүүтээ яг TB дарцсан хугацаанд нь бол үлтийн дараа байлтад илүү гэж үзээ. Тий, бас баталдаг баатруудтай гоё гэж болох юм. RP Bloodlust ч юм уу. Аяатай дараадсан шүү дээ сум багууд нэг хэсэг. Тийм ээ тий аяат байгаа юм тий нэрээ. Явж байгаа. За шууд кака дээр ихлэ унгаацсан гост зөрөөд зааяг зөхөд ravage хийгээд дикийг гүцээцээ. Яа support хийлээ. Corner сатаа. Тэгэхэд одоо ашиггүй талдаа. Тэгэхээр ravage байхгүй учраас за шууд eclipse дараалаад дараа тайныг наацсан цаана погна гэлимэртэй аюулгүй. Зэг Марсын үлтгүү гэхээр эдгээр яваас айх юмгүй л дээ. Марсын үлтгүүгээ шууд өгсөл ярьж байгаа. Wait, JT ravaged before he died? I didn't even see it. Yeah, he ravaged. I didn't notice. I'm getting really Марсигийн яг нэм гоё санагддаг юм. Култауны 8 багуулчихдаг. They were on the pug now. Тий. Харин тэгээд уун би нэг авсан юм аа. Энд ч бас юу Universal Hero болсон шүү дээ, Марс. Тэгвэл damage нь гоё юм ба шүү дээ. Тий. Агним апл уун гоё л. Fair enough. Big win for Liquid. Indeed. And they still have their range болон illusionтэй мэлээ carry эсрэгтэй. There's the ravage. That's how they kill the dragon. Production's like you fucking moron. Illusionтэй carry гинөө. Illusionтэй carry эсрэг хэцүү хаа Марс. Illusionтэй carry нь бүгдээрээ armor өндөртэй хатар. Марс ч өөр бүх damage and physical. We're both getting very old. Тэгэл Нага тэгээд Тулахгүй санагч энэ гэж. Старкийг бол бас Марс барахгүй. Яг нэг чанга таргетыг л алдсан болов уу? Range учиртай давж байгаа. Амар юм хэлээ тавар. Лан бүр ууралж гал. Юу ярьж байгаа юм бэ? Марсээ аваад та нар хойж штэ. Гэж байгаа юм шиг л өгсөн дөө. Range Bat-UlziiAK эсрэг бас гоё. За брейкч тайдаг сэрэхгүй болох нэ. Погнагийн сэв оролцсон. Ravage угаасаа байхгүй гаж байт. Ээж тосод 20 секунд. За хоёр лейн гүйцээгээд. Погна руу орцсон. За одоо өөрт нь шийс байгаа. Харлуу статус resist өндөртэй учраас айхгүй байгаа. Зунаа руу яваад орсон. 2 force. Аав нь гэлим 0-5 өгцөн байсан юм ба штэ. Яаж? Shadow Blade болохоор шууд алгуулчих юм байл да. Silverage-ийн Shadow Blade бол алгуулчих юм билээ. Тий. Гэлимэр идрэл алгуулчих юм. Гэлимэр сая өгчдгүү гэсэн чинь Shadow Blade. За ингэснээр энэ тоглоом. Liquid тасагцсангүй хааш. Хасагцсангүй. Бас шууд доошоороо доороос гар явж юм гэсчихгүй шүү. Өөрсдөө олчлоо л доо. Game 2-оос. Тэг Game 2-оос олсон. Game 3 дээр нь үзэтэй л тоглоом боллоо доо. Commiserations though to extreme. Хасагцсан хүмүүсийн царийг харцгаая бүгдээрээ. Мажорос хасагцсан. Эндэгэрээ тэгж юм биш. Obviously the most competitive of the series, the other two after. Ингээд бодоо зогсдог даа ингээд яг гар нь яг маавсан дээрээ. Ингээд юм хом шалгаад нэцүүр шалгаад. Яа тааж байсан бэ? And яг хитэнээс өдөр алаад ирж гоё л явж байсан да. Драту юу яасан бэ? Dominating the map and winning those fights and getting rushed. Yeah, Team Liquid, very impressive performance. Marcy loses again. Maybe we'll see some changes in the next patch. We'll
За ашгүй дээ ашгүй Жонжи. Жонжи over тавиад авсан л гэж. За хэсэг завсарлаад. Саваа завсарлах хахаа. Ий чин боогоор гарч хамж гайгүй л үүдээ. Тийм лөө. Ард минутлыг чинь. За ашгүй. Copy 5. Хожигдгээд байгаа. Би одоо явуулчлаа. Ичи хацсан гэж бодоо. Барыг онгоцныхын тийс үзийг зэхэд хэлсэн нөө. Одоо бодба. Эстано за. Бэдэд хоёр удаа стан дарж байгаа. Тэгээд баяртай болдог. Доо яг түүх татдаг. Copy 5 дээрээс муухан жарсан л дээ. Шууд ихнийх хоёр бикээр Storm Medusa дарж мараад. Тэр ихнийг амин шууд тэр Storm Medusa шууд ихнийх нь хоёр бик. Тий, харин тэгснэ Nix орхицсан. Тэгээд Medusa-гаас хүмүүс Darkseer-ийг харгах гэж үзчихлээ. Тэгш нь амар л юм бэ. Техник амар харин ч гайгүй үзсэн шүү дээ. Шалтай. Хоёр дахь дээр бүр хайргаа. Тэгээд бас Darkseer ч бас яг контр мэг яаж болохгүй юм билээ л дээ. Нэг гаргасан illusion гэн бүр болохгүй даг ончихл юм бил. Yeah, but I would say they went out with They've shown us that unconventional picks can work. There's a really solid idea that they had with their launch. I think a lot of teams might be looking at it versus things like Terrorblade. Also, they won with Drow, which Brian, you thought was a dead hero, I was right? a hater for sure. Yeah, you thought it was a dead hero. Ээлжид ч өөртөө айгуу сайн мэдлэнтэй байгаа шүү дээ. Nothing to say гэдэг. Одоо ерөөсөө хятад багууд өөртөө тэр нэг хятад баг дэлхийн номер 1 байх хэвээр мэстэй гэсэн үзлээ алдсан юм шиг байгаа маа. Тэр чинь улсын нэр мэргээд хуучин айгуу сүрхий байдаг гэсэн. Одоо өөр тэрийг алдаад арай буруу тал руу хөгжөөд байгаа юм шиг лээ. Тийм дотоос юм. Өөр спортын төрөл төр. Бэтмэт тэ матч фикс микс ал. Сая түрүүчийн мажорыг аваад үзэхэд хятадаас ирсэн хоёр баг нь матч фиксийн асуудалтай гэдэг. Мажор дээр ирээд матч фикс хийсэн гэдэг баригдаад тэгээд эхнээсээ бангуудаа авсан шүү дээ. Lifetime банк зарим нь жил мэлээр андуулаад 2 жилээр андуулаад. To make a deep run in the lower bracket. Хий даяарснаа гэж. Ууг нь хүмүүс нь дайчгүй санагдаад байна. Хүмүүс нь сайн даач. Юу насахгүй байд. Maybe that had more so to do with XG's draft than anything else, but I think a lot of teams can take away some lessons from how they хөрл амар болт юм да. Yeah, a lot of room to improve still. Ядаж нэг амар багт олчихсан лээ. Сайхны хүртэл нэг амар багта байсан юм аа. Хэлж идэг. Хэлж идэг одоо хідүүд финалцсан бэ тэр. I don't remember the first game anymore, but I like the second game and the third game. I think I kinda got gapped mid, but we came back because my supports are very good. Хөрхөө манайша. Инээж. Горд хандаад би бадарсан байсан гэж. But my supports are very good. They mispicked, I think, last pick, and I had fun. Yeah. So obviously you didn't want to be in a part of the tournament where you could have gone out. Were you guys nervous coming into this morning? Were you like, lads, we've got to win this game? Was there nerves, or were you confident? Not confident. There were very many nerves. I think my team is going, outside their mind. They're very emotional, and yeah, I think after first loss, it was kind of sad, but we came back. Well, congratulations, and I look forward to seeing you the rest of the tournament. Thank you. Congratulations to Nisha, congratulations to Liquid, and a very specific congratulations as well to Zai, because Knoxville has mentioned
Одоо түрүү нэг кик стил мстил гэдэг хүмүүсийн бөглөвлөд байхад л ер нь дандаа ликвид байлаа тий. Стил дээр бол тэр бол нэг шаалгатай. Нэг хүнийг хулгайлаад багтаа авах бол заавал тоглогч нэлэх албагүй гэдэг. Ликвидийг сонгоодсон тоглогч нар. Да бабаё please. Артур бабаё. No бабаё дота. хийж-ийн эсрэг хийж Начи умдим умфо. Начи өөрийгөө алдчихсан юм. Айоо. Хаус үгүй. The cube live to fight another day. We are back. Тэгээд хийж-ийн сторийн бандчаас бити яг. Ич өгсөн дээрээ. Өгөөд болсон дууцаа аваад хөдсөн чинь ханаа бабаё дууцаа аваад. Айтан ходраад лээ. Бабаё. 0 баяр. 2 дахь 3 дахь айтан дээр ороод ирэх. Тэс наараас нь Мэлнэр авчтай. Oracle-ийн attack speed өгдөг нь амар юм байна. Агнемэнтэй ихтэй. Тэ. Агнем ихээр л жоо жангарцаад байгаа юм. Oh, cool. We've played EG plenty of times, so it's I don't know. There's some weird narrative that people have. There's like nothing there. I like the guys a lot that are on the team. I think they're super good, and it's always fun to play against them. I'm sure Twitch will have fun. You know, some random comments, but no, they're just a good team. So I'm looking forward to it. I mean, you always want to be confident in any match you go. It's kind of weird if you know you go into a match and be like, I'm not confident in this one, but I think we'll be able to bounce back and show some good performance. I'm sure all the players get along just fine. It's just always entertaining to make a grudge match out of nothing. Ah, the evil geniuses.
The org betrayed us. They took on a South American super team instead. Shopify Rebellion, beaten and bruised, they decided to take on these poor North Americans that had no home. Probably not the actual case, though. Cinderin, is that the case? I just want to say there's nothing like a good meme for the sake of a meme, and nobody knows that better than you. So I'm sure if we can get some memes rolling about this match, you'll be thrilled. About this game, what was your question exactly? Don't worry about it. That was just my elegant way of introducing you. Cinderin, welcome to the panel. And knowing your camera, how about my other new panelist, Sheepstick? Hey, what up? What's poppin'? Just here for some good Dota. Doing my first one panel day, I think. I'm glad to have it be EG versus Shopify because I did actually hear EG, you know, just in the back saying how much they friggin' hate Shopify. See? They're actually gonna be once this tournament's over, they're actually gonna be taking up the Shopify sponsor. They're leaving EG to go for Shopify. We'll get a merged version. Chasing Arteezy to the ends of the earth. I will take every org. The evil rebellion, the Shopify geniuses are upon us. We will merge the two. Although, Effie, I'm sure you can give me some perhaps reasonable expectations and predictions yes, for this. I have an excellent thing to say. Don't we look like a wave? Can you show that? It's like a wave. It's by design for the game. Like, Spotify Rebellion, a waveform. There we go. Whoa. I just realized how extremely unenthusiastic I looked during that wave. I'm so sorry. I promise I was having a good time. It's not you, it's me. Yeah. It's just my face. That's what I do. It's nothing personal. What was your question, Neil? Don't worry about it. I'll handle everything from here. Welcome, everyone, to Shopify Rebellion versus Evil Geniuses, a match that we saw during the Lima Major, and it may have had some interesting results. I remember there's a very famous website that has been around the Evil Geniuses organization for a great many years and was recently updated, around 3 months ago. I was wondering, can we see the most recent update? No, we don't. We can't. Eventually, we can see it. For right now, though, if you want to see something, I can show you things about Shopify Rebellion. Let's talk about them and them being lower bracket already. What's going on? Why are they here? Yeah, so yesterday they had their series, I believe it was yesterday. They played against 9 Pandas. I feel like things just didn't click. If I can be just bluntly honest, I was a bit disappointed in that series. I feel like when I looked at their drafts and their ideas, I thought it looked pretty good. In game 1, they got their hands on Dusa, and in the second game, they, I think, had some pretty good lane matchups, but kind of just honestly got outclassed. Like, they got outfought. It looked like 9 Pandas really had their numbers, so I'm hoping for Shopify Rebellion today that they up their form a little bit, because yesterday I feel like it was just a miss. Yeah. Do you think they have learned how to play Medusa yet, Sheep? Because that seems to be the main thing for Shopify Rebellion. The only team to be 0-2 with the hero. I don't know. I think Medusa's not hard to play, okay? I think the problem for them is that they just throw the game when they have her in an advantageous position, and they also don't draft very well around her. Like, they do not draft enough stuns, in my opinion, to allow Medusa to actually just sit and hit the people that she wants to. I've seen that in both of their Medusa drafts so far. I just feel like he ends up getting kited and stuff. Like, 9 Pandas said it themselves. Yeah, we just kill everyone else and then kill her afterwards. It's because no one can actually lock anyone down for the Medusa to do what she wants to do. So I think they play terribly around Medusa, and they should fix that if going into this series if they want to play it again. Yeah. Harsh. Let's see if Arteezy maybe has something else up his sleeve. I know we've been talking to a lot of his teammates about their carry on their team, but what if we heard about Arteezy talking about himself? Well, from a simple point of view, I think when I first started playing, I had a very individualistic focus. So my goal was always to shine above others. Where is the damage? Arteezy is way behind him. They have to go a second black hole just to try and set up. Arteezy is just now arriving to the fight and managed to kill only one. The charge comes through from Crit. The stuns, the silence, he's dead. Oh, that was some damage there. I would not care about anything in the pub other than myself. So that was my mentality becoming a good player. Nowadays, I think I'm at this point where I have a perfect, my understanding that I think I have a perfect team player / selfish. I'm knowing when to be selfish, when to be a team player. I actually really like what he's doing here. And bottom, Arteezy. He's super low. Keeping his cool there, Arteezy. He did the math. I mean, but he's turning back in. Arteezy. As he pops the south, he's living on the edge here, Arteezy. And, but that the emphasis on the living, though, he'll survive. He gets away.
Whisper's gonna get taken out. All right, Arteezy there. Well, as like a baseline, I think I'm more emotional. So I think there's positives and negatives to that. I guess when I'm happy, when something funny is happening, I'm a lot more like, my emotions are louder. Although like, same negatively, like if something in the game happens, it's nothing crazy mad, but it's like to the point that like, I might yell at somebody or something like that. I guess that's how it is, yin and yang, you know, you get the good, you get the bad. I think switching into a new org actually helped more than I had expected. Being around different people and a different environment, it had more, I didn't respect that idea, but I think it had more effect than I thought it did. It turned me into more of a, like something to prove again. I got that feeling back. It felt like I just started working harder than I did before. I really want to push myself. I put in a lot of hours in and outside the game, so my expectations are we're going to do well. It's not always about having the same teammates over and over again. A change of pace, having a different logo on your shirt can also make a difference sometimes. Well, the man seems happy and neutral here. We've said it after walking through the group stage. Maybe not right now on this cam, but in general he seems pretty happy. Yeah, it was interesting to hear him say it himself that he's an emotional person, and that really shows in his play because he's looked really great this last year, honestly. And he mentioned in his Tour 2 interview that overall his life's been better, he's been feeling happier, he's been feeling more positive, and about the Medusa, I think that it's still a really good hero, and if they can get away with picking it and doesn't get banned out, they should play it. My issue with their Medusa wasn't how they enabled it, it was how they played on Storm Spirit. They had Storm Spirit kind of shoulder the brunt of everything in that game. He was their initiator, he was their only reliable stun. He was always the person going in first. So I feel like the biggest issue with Shopify right now is if they're going to first phase the Storm, they need to give him more than nothing or himself to work with. Major even decide to give it to them, because I'm sure EG are looking for vengeance after their series, which now I believe we have the screenshot ready of a very, very troubling net worth graph. March 4th, 2023. When did EG's last throw? It was against Shopify Rebellion at the Lima Major in front of a home crowd. It was a 20K experience advantage, 15K net worth, which doesn't mean much in 7.33, but in 7.32 cent, this was a precipitous drop. Yeah, I mean, there's a little bit of missing context here with, you know, what the drafts are, etc. Yes. Was this an Alchemist draft? Like, okay, how much is 12K really then? But just remembering back, it definitely felt like a game that EG should have won. And yeah, it always sucks when you lose big games like that, especially in front of your home crowd, right? You want to do your region proud. You know that you've got it. I feel like this is a team that when everything clicks, when they're at their A game, they can make top 3 finishes in major international tournaments. We just haven't seen that consistency through the entire way. I guess their best overall international result ever was this TI, if I'm not mistaken. Yeah, if you will. The Thunder Awaken roster, the Beast Coast roster, the like South Americans getting top 8. It's like a half and half, right, of what the teams are now. But yeah, man on your screens right now, Chris Luck, a bit of a polarizing player. He has games where he stands out and does amazing. He has games where things don't quite work out. In a way, probably an emotional player like Arteezy, right? Like when things are really clicking, this guy's on fire, but can maybe also dig himself into a little bit of a hole. And I think that's interesting to talk about with Arteezy too, because there is that duality that he talked about in the interview. When he's happy, when things are going well, it's great, but he's also a player that I feel like his ceiling is just so insanely high. Like everybody keeps this guy in super high regard. He's mechanically very gifted, but he just has these moments in big international tournaments where sometimes he can crumble. And it seems like he identifies it himself. It's a matter of can you be in that good mindset even when things go wrong in the games, because you will be challenged the further you go. Admitting it is the first step, and both of these teams are the last remaining representatives from their region. Which of them are going to continue on? Is it South America or North America? We'll find out. It's game number 1 of Shopify Rebellion versus Evil Geniuses after the break. Randolph. Тэ.
Pen. За дахиад нэг 5 минут болох юм байна эхлэх гэж. Ой, үргэлж тийм үзэж байгаа. Doch ich widerstehe, hör auf mein Herz, ich geh. Ich werd nur kurz zum Abschied winken und dann einfach nur los, irgendwo hin, auf jeden Weg. Ob klein oder groß, wartet am Sinn und wir haben's erlebt. Nein, ich hab noch nicht genug, wart mal wieder auf die Flut.
EG plenty of times, so weird narrative that people have, there's like nothing there. I like the guys a lot that are on the team. I think they're super good, and it's always fun to play against them. I'm sure Twitch will have fun, you know, some random comments, but no, they're just a good team, so I'm looking forward to it. I mean, you always want to be confident in any match you go. It's kind of weird if you know you go into a match and be like, I'm not confident in this one, but I think we'll be able to bounce back and show some good performance. Why, I get it. I'm sorry. I'm sorry for foisting this fake narrative upon you. It's just this is more fun that way. But if you want to be two gentlemanly competitors in the field of battle on 7.33 Dota, with the best draft, the best gameplay, the best execution wins, well, I guess that's a fine way to settle this. Shopify Rebellion versus Evil Geniuses. Game number 1, draft number 1 is ready. Oh, they're done. They're done. We wrapped it up. Wow, this will be a fun one-on-one. Rubik against Monkey King. I'll save that. За, draft гэсэн. Энэ хоёр tag. Does indeed get banned out by Evil Genius. Yo, хөрхи Storm-ын бандцсан шүү дээ. Харин тийм байна. Өөртөө бандцсан байна шүү дээ. Хийж бандцсан байна тий. Хийж ингэж бандаж өөртөө хожигдсан. Өөмөн шопинг хоёр хожигдгоо тэрийг бандцсан юм. Яг энэ хоёрыг аваад хожигдсан доо. They beat it every time. They had like specific tailored strategies, and it was clear in that game that they played against Shopify that they came in with an idea. They had Nyx, Darkseer, and Faceless Void as their solution in that game. EG might just feel like we aren't comfortable with the solutions from it. We might not be good enough at playing the style or whatever it is, or they're worried that Shopify have learned too much from the series. Just don't have to worry. I don't think you have to put yourself in a in a pressure situation when it's already pretty high pressure to have to win this. I'm pretty surprised that Shopify opted for the Rubik instead of the Doom, which is still left in the pool. This is probably the first time I've seen in like the last 5 series that I've watched. So I wonder what the logic first picking with Underlord угаасаа орж ирнэ гэж ярьчлаа л та тий. CM Monkey авчлаа. But EG just went in a completely different direction with the Monkey King and CM. Yeah, Saberlight had pick of all of his offlaners. Like, I think we see them often get banned out a lot in first phase, but this game, none of them were, like, between the Underlord, the Doom, and the Beastmaster. So I think they just decided, or maybe they just felt like EG weren't going to highly prioritize these heroes, so they could leave. Best гэж 3 game гарах болов гэж юу? And then take which one they felt was for their game on the last pick against what EG took. What do you make of picking Underlord when you see Monkey King? Тэг ер нь гарах өндөр магадaltaй байгаа хөө. I think it goes both ways a little bit. Obviously a rough lane, but at the same time, if you have like a strong four with him, it's not like the worst thing in the entire world, and then you can have your ult game, mobility and usefulness in the mid game that Monkey doesn't stop you from doing, and also you can like break his trees with the gate too, which is pretty nice. Yeah, but So I would imagine that Shopify type request гарч ирсэн байгууд нэг л өөр байгаа анзаарахгүй наа. Astra өмнө савчлаа. And perhaps it's Shopify that just value the Underlord more than anything else in this patch in terms of what it gives you in map play. Like Sheep talked about the gates and how much mobility that provides, but also in terms of all the aura buyers left of the offense. Yeah, нөгөө нэг position 5-ын бандаад байна да. Fly-ын тоглох баатруудыг бандаад байна. Fly-ын тоглох гэхээр анээр flash баатрыг болчих юм шүү. Одоо андаанг орж ирэл орж ирэхээр байна. Primarily give Matthew the Monkey King. Доо батны андаанг орж ирэхээр харагдаад байна. So do you still consider Underlord Monkey King that matchup to be as favorable for Monkey King if it's Phoenix бандсан юм чи андаангийг арайч марчихгүй байлгүй. It's way more impactful if it's a core versus core matchup, but I think Pakaz plays a great Monkey, so I wouldn't. If I'm Evil Geniuses, I'm not really worried about that. If anything, I feel like Shopify are the ones that by picking this kind of have to adapt a little bit. They're still banning out the carries, so maybe they're confident that this will be a 4, but I don't think EG will shy away from it. And it just makes me think, okay, this whole situation seems like a big bait. Like there's some sort of pick coming out. Once EG commit this Monkey King to 1, that's going to make it you're giving this Monkey King the great matchup against Underlord, but now you have the hero against Monkey King. Smiler нэх аваад байдгүй. Smiler орж ирэх баатар гэвэл. I don't know if we're going to see that come out here in the second phase already.
За энэ ч Matthew-гийн Баатар орж хаа. Bounty Hunter. Ricky. Countered too much, but this is such a great pick for EG because they have 3 players who are comfortable in it. За Bounty Hunter-ын одоо орж ирж байгаа юм байна. Kaz is an extremely good Monkey King. Matthew is such a nuisance when he plays this hero. And За идэлээ ер нь маш хүчтэй Баатар сонгоцсон даа гэж. Bounty could still be 3, right? Whisper has not played it, but it is. Whisper could probably it could even be 2, right? Because we've seen 9 play mid bounty. Like it's not out of the question, but from a team standpoint, likely that we see the 2 supports plus a core monkey already. But it's not 100% locked in. So. To me, it just feels like a Matthew career snipe nuisance. Yeah, I bet you widespread. It's also good at playing versus trilings. We talked about how Shopify might be considering it to enable their Underlord a little bit more, given that he's going to be laning against the Monkey Kings. Flying. And his stun can play well into trilings. I think that's the idea. Flying юу байв зүгээр дээ. Ember remains in the pool and yet Flyos Oracle тоглодог бол Oracle бас зүгээр л. This purple boy, universal boy stocks are rising over these past few series. Oracle нэр гоё. Цааш ч уг нь Undying авдаг. Тэгээ Undying нь Bounty Hunter-ыг барахгүй сте. Оо заарах. Энэ нэг гоё юм байна. Айдас цааш чингү мингүг нэрлгүүл ярих юм шиг. Лив шинээр явахгүй байж гал ингээл дуусгая дөө. Одоо 8 цаг. Энийг тоглолт дуусаалаа дуусгах юм байна. I think there's just a niceness to voice spread that makes your initiation so clean and easy. Copy авчгүй ингээмик. Баатраараа бол байж болохоор л харагдаж байна. Одоо high ground өгсөн. Got that slow, he's got that pull, he's got actual stun. It's not just that, right? It's that this hero benefited greatly. За stop явчлаа л да. His base damage didn't get nerfed, and now he has This Покази эсэп болоод Monkey mid болчихгүй байна. C-Smile бол Monkey mid тоглочихно. The widespread дээр илүү гээд. Эсрэг эсэп гоё биш үү бас. Байж болно ер нь айлал эндээ л юм байна. Void-ыг бас нэг илэрхэж чадахгүй ч юм уу. Гэхдээ илүүрх гол нь нэг mid-lane станг байхаар нэг 2 спорт баларчих гад байдаг шүү дээ. Тийм л юм болж магадгүй. Надад бол Seven carry дээр Monkey mid дээр үл илүү ээжийг нь тоглолт гарах болов уу гэж бодчих. Something like Veno, which basically no team really plays mid because Offlane юу орж ирнэ гэж боддог тийм. Viper, you know, all of these stereotypical heroes can be really rough. Darkseer бол орж ирэхгүй заяа. Probably the one that Chris feels most comfortable on and that has the best overall scaling possibilities. However, when you look at EG, this does pigeonhole them a little bit on the last pick. I feel like they have very little in the way of actually initiating and setting things up right now. One team has Void Spirit and Rubik and a Pit Lord, Pit of Malice. TP вансан. Whispering Baatar гэхээр Monkey King stun. There's no real catch on the side of EG, so I would like to see Whispering авдаг Baatar set something up that can enable them to find these track kills. Сүүлд их кот тоглоод байсан. Through invis, he will stun you out of his invis. Нэг setup хийдэг Baatar байл зүгээр л юм байна. They have like one more hero to pick, which I hope will add on to that, because if they can do some smoke with like CM plus offlaner, for example, and run that and connect in that way, that would probably be the ideal way for them to play this game. What hero does that though? For EG? Yeah, because you could think Darkseer might work with the Bounty Hunter and Monkey. Мөртө бандаг байгаа юм биш үү те? Бид тэр мөртө орж ирвэл гоё юм. Тэзэг юм өөртөө. Illusion-тэй дотор бол магадгүй л харагч. Ганц CM гэхээс. За Monkey-г дийлнэ гэвэл бол мэдээж урсаа сонголт бол байгаа. Timber ватсан гэхээр урсаа авахгүй болов. Урсаа авахсан бол Timber. Timber-с нэг айхгүй л. Timber-с айдаг болсон буулбаа. Timber-с айдаг core гэхээр чи юу вэ? Swim орж ирэх гэдэг нь үү? Also Shopify's comfortable. За мөртөг нь бандцсан. Carries are out of a pool, right? There's
TZ Свен ороод ирж мэдхээр л харагч байна. BKB-тэй Свен бол одоогоор бол чөлөөтэй цохоор л харагч байна. Oracle is still not necessarily the best. Like Oracle's a weird laner because it has certain heroes that it has kill combo with both bursts. But if you're playing it as a defensive save for a carry that doesn't do too much in lane, you can be exploited, right? So you theoretically have a lot of damage, but the carry needs to push you over the edge if you want to play aggressively. And if you want to play defensively, you need to be careful that your lane isn't too weak. Yeah, TZ Battle. Piazzi. Or TZ. Swing going in benta. Void яах юм? Oracle troll is definitely very safe. Доо бас байж болно. Гэтэ араасаа нэг контртэй тоглоно гэхээр. And it makes it hard for EG because some of the Whispering Batter контрлох Batter. Get countered by the Oracle. So they cover each other. Beast Mist орж ирээд эвгүүтүүлж мэтгэл юм байна. What was the other one you mentioned? Баараараа тоглоод. Wraith King's pretty safe. Could be all right. I'm not a massive fan of Wraith King. Only into like Monkey. За юу ч орж ирсэн юм чи Whisper контрлж шүтээ артэлэг. One of the best offlaners in the world. But Monkey you just kind of respawn inside of his Wukongs, which doesn't feel that great. Okay, there's Sven potentially then, if you think that the Warcry armor could benefit versus the Monkey. That sounds fine. Sven's maybe the best actually. За нийлээ удаан бодсоо. Save time хүртэл. Сларк байна гэж яах вэ? Сларк бандуулсан. Байхгүй юм шүү дээ. За Sven л орж ирж байгаа юм. Whisper Sven-ийн контр нэхэр. You see a lot of physical damage sources coming out of EG from the Monkey King and the Shadow Fiend. It's been a while since we've seen a full magic damage Shadow Fiend be played. So I guess that made the most sense in that. Юугээр контрлох вэ? Sven-ийг. For Whisper now. BKB контрол авъя гэсэн чи Oracle-тэй Sven ч одоо яаж игээс хэрэл балбал гэсэн үг шүү дээ. I mean, that was me specifically. It's just something I'm worried about for EG. That doesn't mean they absolutely have to have a stun in this hero, but I just see it as a potential weakness of their draft. That Shadow Fiend really wants people to set him up to get his raises and right clicks in. Right now, it's just not much in that way. Yeah, like if we want to go out of meta a little bit, Axe is kind of interesting because you can call through the Oracle ult, and it provides. I want to see a stun. I want to see something that can build Crimson. I feel like EG right now are really. За энэ их гоё сагжээс сая болсон шүү. Axe нэр гоё гэж магадгүй л юм. BKB control Axe. Right now there's no like real save for these cores. You're playing Sven-ийн God дээр сайхан. So do we hate this Mars for EG? Plate мэлтэй татчих шүү дээ. Тэр нь дутагдаад байгаа юм бол BKB control гэж бодож байна. Юу ч юусэн болох юм шүү. LC яах юм бол LC бас байж болно. Яг хоо яг Oracle за тайд орж ирж байгаа юм. I mean, this is a guy who can sustain Sven-ийн better эсрэг бол than the Mars can against the Tide laning Oracle, stage but бол from my perspective, I'm still a little bit concerned about the skirmishing power. If we get into raw team fights, this is definitely going to be a nice Damage-насаа дэжүүлэн чинтэй тайд. Тэгээд Oracle эсрэг нь бас гой сонголт байж таарад байдаг. Oracle үлтээр хүнээ аврахын тулд яг нөө Ravage range-д орж ир таарад байдаг. Би EG-г хожно гээд over 37.5 орчт юм гэж боддог юм. Юу гэж бодож байна? Наавроо. Энэ stomp явахгүй үстэй. Stomp-аас гадна Swing юу нэ Monkey дээр item эрт гарах баха. Тэгээд to play that aggressive early mid game style and have the SF farm up. That's what I see. Тэг хочин гэсэн л байхгүй дөө. Зүгээр яг easy хочин гэсэн дэжгүй үстэй. EG хожно гэсэн нөө. Тийм, заавал нөхцөлтэй орж ирснээс. EG хожих уу? Тасаа хожно гэсэн. Яг over гэдгээд яг хасчих гэсэн. Бата юу гэж бодож байна? I guess Tidehunter does the good hybrid of what you guys are hoping for. Some initiation, also takes care of the lane. Melee, Sven, надаа зөв draft классаас Shopee ярил таалагч. Юм энтэй draft. Дэнэ эхлүүлчихсэн амар. EG бол laning stage дээр илүү анхаарсан draft шүү дээ. Үнэхээр
Linux stage бүгд илүү гараад item-ийн давуу гаргаад shop-ыг дарамтлаад байвал. That lives maybe only in our heads, but a grudge match nonetheless. You know what, Avery? This just doesn't feel right. You know, it doesn't quite match the intensity we're looking for. You know, EG, Shopify, they matched up against each other in Lima. Lower bracket elimination match, which we need a little bit more. Яаж орсон 2-0 бид орсон. Юу гэсэн. We need some crowd noise in here. За яач вэ сая матч юу? Эндолко дарснаа юу идэд гарч манго гараад ирчихв юу? 7.5 over очнод иж рүү орчлоо. Since Lima Major, we saw it again twice, in fact, at Dream League. Once in the initial group stage where they went 1-1, and then a second time in the second group stage where Shopify beat Evil Geniuses again. But the important match, the match that has really got to stick with EG, has got to be the one that happened lower bracket elimination match at the Lima Major. A match at a Valve Major, and Shopify denied Evil Geniuses that right to get top 4 in front of a home crowd. I mean, there's got to be something. Sniper бүр харагдах байсан. Зарүүн дээр матч юу баашсан. 1 race, 2 race, 3 дахь race орох юм Sable Light first loot. За first loot-тэй сэпгэлцээ. Угаасаа илүү match up дээр first loot-тэй эхэлсэн. Ботлоо бараг дуудсан. Ботлын голтой болоод эхэллээ. And very, very bad if you're Abed. He's a Void Spirit against SF with that kind of start. I'm not no mid laner, Avery, but I feel like this is it's pretty rough. Ингээд оридоо. За матч юу дээрээс эхэлж байгаа юм. Тандра нэг 3-ын лейн ингээ явцнаас хойш. За баг болгоно л. 3-ын лейн явдаг болчлаа шүү. Та хэд ганцаараа эхэлж байгаа. Deswini damage-ийг хасчих учраас харьцсан гайгүй. Өөрөө нэмээд ring of protection-тэй байна. Энэ over гарна гэж бодож байна. Бэста яавал яач харахаарч. And then if you're trying to deal magic damage to get around those physical mitigation auras, well, you have Oracle there to give the new Fate's Edict, which, hey, you throw that on Sven, he's not disarmed, he has 5 seconds of spell immunity basically. So there is a disgusting amount of sustain from the Shopify lineup and a lot of auras you have to Late гарвал адmin хүчтэй. Боддыг гэсэн чинь шууд толгой утцаач. Oh, RTZ. Летер хийж явах. Зүдэрцээ. It really is. I mean, we said this bounty hitter is super strong in lane, and a gush and Don't a hit like that be with the bounty hitter adds a lot because За бакад bounce гарцсан. Bounce-тад өөрийгөө баг зэрэг хийлдээд аюулгүй юм байна. Зөрөөд панда арам. Критик frostbite хийсэн болооч damage нэрээр хүрсэнгүү. Man had 4 tangos and a salve still to burn through. He's ready to play this lane with Picasso right here. Just boost them up through the tangos. Choppy high ground хамгаалц. It's pretty nice for Monkey. Айгүйстэй. Тийм, гэтээ өчигдөр яг л ийм баатар байж гал тэгэл яатсан штэ. Нэг pipe-н дээр лидерийн damage буураад. Би бол андер over хангалттай гарна гэж бодож байсан юм. Андер гарцсан штэ өчигдөр. That's a big question. Monkey can sometimes have issues getting from the 3rd to the 5th item around that territory. First 1 and 2, fine. You can go and skirmish. You can brawl. But Ийчгээс рүү Crimson Guard гараад ирэхэд боёлох юм. How much does it shift the weight back to see Smile in that mid lane? Who is still having a pretty damn good start here. Crimson Guard гэдэг угаас гарах нь бол ойлгомжтой. Тайдтай. Pipe Crimson бол ойлгомжтой. I expect the lane to maybe get harder with level 2 to level 3 raise. How much damage can you get done? C-Smile is actually going to go and secure the bounty rune, and I assume TP back to lane. So he'll miss 1 or 2 CS for this. Usually I feel like it's just 1. Oh, he actually doesn't TP. He's going to walk back. Yeah, first loot-тэй SEP гэсэн гэхэд юу ээж рүүн рүү алхаад Abed-ийг даамруулчлаа Grismile. I mean, this tells me if you're willing to miss these 2 CS. Abed-ийг барахгүй гадсан Grismile. The second he comes in range. Зүрхэнд нарцсан марцсан гэдэг хийг яриадлаа да. Super Void Spirit эсрэг ингээд first load авч гарчаад last дээр дутуу яваадах юм аа. Чимэр юм бэ? I feel like that's time to just give him solo XP and roam either to mid or to top.
За дээр килийн орлого гранат өгсөн нэмээд frostbite критик нэг зөхиод паказ гүйцэтсэн. It's not going to help Saberlight get a kill. Just help him walk away. Matthew is instantly into mid. Raindrop up for Abed on top of stick very. Matthew-гийн rotation ирсэн юм бай. Даас тарсан. Бааштад. Ой, сисмал ирнэ. Яагаад ингэж гөлгнөд байгаа юм бэ? Matthew зүгээр хүлгч. That's pretty sad because that just means I mean Abed ингээд л авах гэдэг тий. 6 өрсний дараа бүр яах юм бэ ч одоо. Тэр нохоо гөлөг шиг тоглолт юм бэ. Өмнөөс нь дээр уур штэ ингээ ялдаг батраар first-д авч гарчаад. The royal treatment, also known as the Quinn treatment. Уг нь ингээл нүдэл байх хэвчээсэн да. Bot 8 ирт гарч ирсэн. To make sure they're not stacking up anymore. And Matthew won't get an opportunity. Ийм штэ яваа. Болж байна. Ийм дүр зургал харагдаад байгаа хэвчээ байсан гэсэн чинь. Just forcing all of us off the waves and burning through regen. You have a level advantage. Тийм ойртол 2-ыг заавал widespread 2 бата 3-ыг шаана. Ингэж болно 2 рейзээ шууд тэр даруйд нээхгүй. Нэг рейзээгээ сайхан дэнэл зогсчиход ойртон гот нь. Дахиад нэг рейзээ. За дээр Matthew-гийн rotation. За Matthew ийм баатруудаар бол маш сайн тоглодгоо. Рики Bounty Hunter за гранат өгсөн. Through flying rotation дээр Баказ өөрөө гарч байгаа юм байна. Уцаа буугаад ирсэн. Зөв юм уу Баказа? Баандас авахгүй штэ. Нэг лотос бол байгаа юм байна. Trying to bait off the fairy fire lotus here. Like you said, boundless strike up at 2. They're going to look for the support kill. Оракул руу юу? Баандас гарцсан байгаа. Рубик руу дайрсан. Бууж ирээд 2 захин. 2 захиад kill амжилттай. Matthew 19-г charge байгаа. Тэг charge дараад сайхан Oracle хийлдүүлээд. Оо яа бэдэр rotation. 2 Astral step хийсэн. Arcane үнтэй байна. Яннат хийсэн одоо хийх юм байхгүй шүү дээ. Бэдэр rotation фейлсэн. За арай яарч уу бэд. Шууд 2 үсрээд эхний Astral step-ээ зүгээр Blink маягаар л ашиглажлаа. За 7-гийн Wisdom руу төгсөөч Matthew айлхаа Wisdom руу төгсөө. Оо Abed яваагүй байжгаад. Kill амжилттай болгож байгаа мó Баказ ямар гиндгар байна. Bounce хийсэн. Нэг зөвхөн дутсан байгаа. За критийн damage авах нь. Үй Ward-ыг устгаж ямар завтай юм бэ. Баказ. Ямар танк байгаад байна. Ганц power resistтэй monkey зүгээр. Look at this, the 7-minute wisdom rune. That's a shame. You're so Datlog-ийн wisdom-ыг авцсан, айлхаа wisdom-ыг авцсан. Abed уг нь авъя гэсэн юм байна. Dance тэнд рүү байхгүй. Яа network толдохгүй байна. Мянгаар холдсон шүү. That was arcane rune for Abed. Twice he goes in to try and find this monkey. Oh yeah, it looks like he did dodge the purple pop that happens from the astral step. This cost Abed so much. Like, look at the net worth differential, right? This is when those mid moves don't work, you get punished hard. Байдаад болохоор Баказос тийм амар тайван гармлахгүй байгаа шүү дээ. Зэ гол Chris Smile дээр дахиад нэг Astral Step байсан. Damage арай хүрээгүй. Гайгүй амьдч байгаа маань Chris Smile. 2000 network-ийн зөрүү Ward-ад варлцсан. За Крит өөрөө унсаа 2 рейзен дээр. 8 рун. Chris Smile аттай байна. Shield рун ч одоо Void Spirit эсрэг яг хэрэгтэй рун. This is a team that likes to play around the Abed snowball, get him going. That's what Crit's picks are designed to do a lot of times. He just had nothing go his way. Even with this Abed-ийн дээр доогуурлаа юм. On the Arcane Master himself, the Void. Утгуулаар л боллоо доо. Abed. Тэгээс SCP эсрэг тоглолцоор тэг Raindrop заавал аавна. Raindrop ч network нэмэхгүй 200 ангал. Тэг нэг эрт Raindrop-ын дуусчих юм бол дахиад нэгийг авчихна.
Тэгээ сая rotation бүтээгүй байж хаад 2 удаа очоод нэг очихтаа очоод дээр өөрөө зүдэрчтэй дээ. Кейл бүтээгүй. Тэгээ боцож чи шийдрүүнээ авъя гэсэн байгаагүй. Яаж болох вэ? хамгийн муу гараад баларсан. Then how do you take the fights after that if you're Shopify? That's going to be a big problem. Sure. Especially if EG in our position where they can force objectives like towers or Roshan with Tide Hunter plus. Yeah, нэг Tide-ийнх нь pipe нь осол дэвш гарах нь дээ. Абидрэтэшн. Энд дэр одоо ойлгомжтой. Зөрөө драйвж дээр артизи орох тун орох нэг зохил гүйцээсэн. За хаалга нэгээд андерлоор буугаад ирсэн байгаа. Рекүн байхгүйс нэг л экспед авч. Оо гарцсан. За ихтэй. Шопынх нь налахаар шийдсэн. Юу хаалгаар нь буугаад ирсэн юм уу? Пакас дээр. Тэгсэн мэн тий? ТП-гээ өрөөгөө. За мод руу үсэрсэн тэрийн модын бол Пакасыг станц. Гэтэ Saberlight гарахад хэцүү харагч юм да. Рекүн дээр фирдүүлээд. Nice connection from EG. Just bringing everybody to this fight and that is well worth it. That's the exact type of fight they want with early Ravage, early Requiem of Souls. Spend first, your damage is gone. Abed again has to use so much to try and. За баашд бол Abed баларлоо. Арууны нараа авч амжихгүй байна. Зөрөө Матью. Баашдаа рүүнийг авцсан бол Матью амьдрандаа шилдрүү авчаа. Нүдэн дээр нь смоклцсон уу? Тэгсэн. Вардан дээр нь смоклцсон. Мэдж байгаа. Is he thinking about going hand to minus? I think he kind of needs it. Abed can use some recovery. He might be eyeing it. I mean, it kind of feels like you gotta play for that later timing now. Like, yeah. If you go Midas though, are you going Midas bots? That build feels whack. Abed лэндээ сайн авчаал залгарч чадаа даа гинэ. It feels a little too greedy. I'm not even sure you're guaranteed to win ultra late if you just play for the rat. Bash. Frostbite арай хийж амжсангүй. За Panda уг нь ойрцсон байсан бол Bash-н дээр Frostbite игээл Void Spirit ойчиж байгаа шүү дээ. This is where you wish you got that wisdom ring for your crit. Yeah, last week Tide бол амжилттай. Нэтворт нэгт орсон байна. 6000 нэтворттай. Тэгээд ингээ map нэгээ дуусгаал. Pipe already up for Whisper. He's just going to claim bottom tower for free. He's having the game of his career down here. My God. And they're safely. Pipe баацсан Tide байна 11 минутанд. За араас нь нөгөө Greaves нь гараад байна. Over that lane for because if they feel like it's getting pressured by Shopify. Tide Hunter's a great hero to sit in front of tower pushes. I feel like EG came into this with the idea of, hey, we're just gonna not necessarily play super aggressive like Shopify might have expected, but we're just gonna make. Лай болчихно. Баант яндар. Эволюшнэр body block хийх гэж үзэж байна Матью. За шүркэн тоос шийдвэл удааш чинь урдаас Tide орж ирээ гаштаад. Chris Smile зөвхүүлээд унсан. За pipe-ийн давуугаа ашиглахаар шийдсэн EG. Pipe-тай зөөр урдан танк болж өгөөд Step-ийнхаа урд бамбайн болж өгөөд голын тэрнийг авахар шийдсэн. Saberlight удаашсан CM ирж байгаа зааш Ravage хийж байгаа тийм. Энийг ингэж даваар авахгүй л гэж байна. Whisper бол. Голын таваар хамгаалах гэж ирсэн. Сандер Лордын зөвөр шоо шийдэгч чинь. За ингэж тоглох гоё үү шүү байлахаа. Сэтгэл зүг унгаагаад. Дараагийн удаа энэ хамгаалах гэж ингэж зоригтой ирэхгүй шүү дээ. За одоо харин ингэж ордын зөв үү гэдэг л байна. Ravage-гүй Tide. Shopify бас нэг байлах шалтгаан болж өгнө. Абе дээр ирсэн байгаа юм. Гашн дээр slow дуусан. Bounce track Matthew дээр God Strength дээр Artizi цогсон боловч damage нь хүрсэнгүй Wukong задлсан Artizi. За Oracle-ийн нэг save орж ирсэн. Тэгээ Ravage-гээд Shopee уг нь бол хамгаалах гээд ирсэн байгаа. Гэтэ Tide-ийн
Pipe-н дээр бол үнэхээр damage гарахаагүй л харагдаж байна да. Godsrift Свен сая цохиж чадахгүй, support гүйсэж чадахгүйсэн гэхээр бусад баатрууд нь одоохондоо дандаа magic damage байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ижигийн тоглолт бол зөвдөө таарчлаа. 14-ийн Wisdom руу найлахаар нэг аваад Matthew аваад 6 доо орчих юм байна. За ботлын авж байгаа ботлонд нь аваад Chris Smile-ийн ботлын бас рүүгээд өгсөн. За fly яалахаа Wisdom-ыг авахаар зориг шулуудаад ганцаараа смоглоод алхаж байгаа юм байна. Авж байгаа мэнэ, авж байгаа мэнэ. Апэт энэ үсрэнтэй Сепиг харуулад байгаа. За Astral Step Remnant орсон. Chris Smile алхаа гарч байгаа. Апэт Реквием задлаад Апэт өөр 3 рейз балраад байна. Нэг зохиол татуу. Chris Smile дээр pipe дараад гисэн. За Апэт ямарчсан. Амьдраад артиз уудсан бах юм аа. Хаана унч та. зүгээр ийжиг хожин гээд болдог гэж. Яац энэ. Өнөөдөр зайлах юм байна л та. Анаарт амар стамп явуулаа гэтээ. Ижиж бас throw явдаг шүү. Оор хожин гээд орсон шүү. Тэгээ энэ стамп явчихжээ. I do remember that I think they said that they just couldn't hear anything. I mean, that stadium was loud. BKB very soon for C Smile. He's got it now, in fact. So that's just one more. Saber Light ихний айтем бол Crimson юм байна. Харагдсан. За tracklуулна. Matthew tracklах гэж яахгүй байна. Багийнхныгаа ойртуулах гэдэг trackсан. Bash Panda нэмэгдээд ирж байгаа. Frostbite. За өшөө даймажтай дотор нэмэгдэхгүй бол бас нэлээд луудах нь дээ. Оо за CM нь freezing field хийгээд гүйцээч юм байна. Майкитаага Мажор орж болоогүй бах та гинэ. За бас тэгээ багийнхаа өнийг шууд кикч болохгүй л гэдэг. Дээр Wukong задлаад Маккасин solo kill орлого Abed дээр нэг Astral Step хийгээд бич boundless байхгүй штэ. Boundless байхгүй. За Matthew хавж ороод артизыг олцсон шүү. Трактсан. Тэрийг дэрлэж байгаа харагдсан да. Амар дэрлэж байна зүгээр. Зя нэг хамгаалт явах гээд байна да. Хайдыг унгааж чадна гэж байхгүй сте. Pipe grease-тэй, make-тэй. Зөрөө дарга өөрсдөө авч штэ. Яаж яага ихгүй нэ. За ингээл угаасаа готормаар санагдана сте. God дараа тайдыг яаж чадаагүй. Таавра зүгээр алдаад боцож байгаа. Whispering ингээ шууд зөрөөд равж хийхгүй байгаа юм даа. Тэр тийм санаах л та. Айл над руу дайрал дайраг би бол өгөхгүй. Хандлан дайраг. Баашцсан. За матчугаас Crimson гараад Whispers Grease гарч чаар яаж чадахгүй мэн л да. За өөрсдөө голын дээр ойрцож байгаа. And you can't really farm anywhere because Matthew is constantly scouting heroes out like RTZ when he was trying to jungle. Nobody is out on the map. Харнэг зөвхөн л болчлоо доо. You can get Crimson here. It's a good Crimson game. But I think Dax Aja Brody are going to win you this game right now. Yeah. It has to come from damage. That is my concern. Where is the damage in this lineup at this point? It's not going to ramp up too quickly here. Massive difference in map control as the bounty runes continue to just fall in Evil Genius's favor. Shopify, a desperation smoke at this point in time. Цөхрлээ smoke нэ. Цөхрлээ smoke явсан. Shopify-гийн цөхрлээ smoke. Одоо нэг kill хийж авахгүй байвас. Farmлж чадахгүй байгаа. Яа маш холын лайн байна да.
Хүн байхгүй голны явсан очсон газар хүн байхгүй. За хаалгаараа буужгаад байлтах гээд байна уу да. I can't tell. I bet. Shopify, they want to get here, they're going to have to go through the gate, and that is a super Хаалгаарч авахгүй мэн. no idea what's on the other side of it. And so much AoE damage. Matthew's going to make sure. Оо за бууж шиж алах гээд байна да. Pit of Melis исэн. Remnant дээр. За болчлоо хийж. Айлынхаа бэлэн бэлэн байгаа газар руу орохоо болсон. Ээжийнхэн. Орон зүгээр дээгүүр зохиол дуутчаа. Бэлдэн даймаж ихээр бас ч гэж тийм айхтар хурдан бол авчихгүй. Степ ихлээр 15 хүрчвэл бэлдэн даймаж хуурсан. Энд одоо тэр хоёр авчаа зүгээр айлынхаа Tormentor-ыг л авчих баг. Төгсөх гэж үзэх юм бол эсвэл Pipe Crimson-тэй. Desot юм байна бас. Үзэх нэ high ground өсөө дуутах гээд байна. Glip-ийн ядаж даруулна. Hurricane Pipe BKB-тэйсээ. За Glip-ийн даруулсан. Одоо Tormentor-ыг авчихна. Тэгээ SF 15 level-ийг хүлээгээд 15-ийнхаа талентыг авсны дараа л high ground өсөлт арай хурдан гэж үзээд орох болоо да. Дидий рүүн байж байгаа юм байна. За шууд дуутах. Дуутах шинжтэй болоо явчлаа шүү. Хамгаалтан дээр Saberline. За Rubik Underlord 2 ууг нь бол скандалгадаг л хоёр хатартай. Бар Tower дээр Crimson дардагсан. Чи болохоо шийдсэн. Нэгэнт ингээ хамгаалахаа зогссон хүмүүсийг. Гэртээ байгаа хүмүүсийг бол гэрт нь үлдээгээд өөртөө фармлахаа шийдсэн. Тарж бутраад. Matthew Artizig агаа явсан. Shards are not super impactful shards. I might just leave it for a bit. Keep extracting the map. Yeah, who would be getting the next one? Actually, Bakaz is third on the net worth on his team. So never seen that before. He could get. Оо за айлахаас Wisdom рүүний туучж байгаа юм байна шүү дээ Saberlight. Муког заасан Artizig bound strike. Юу удаашрдаг орж ирв. DDT-с Raze алдсан. 3-2 Raze бол орсон байгаа. За Artizig унсаа. Одоо ингээд өксөлтөө илгүүдээ. Ийцтэй. Мал нөө өгсөхөд ч нэг Artizig ч хэрэг байхгүй л дээ. Tide ирэх хэрэгтэй. Tide-ийн pipe. Tide-с өөрөө танкрах хэрэгтэй. Өгсөхийн тулд. EG are not trying to force things too much, and I think that's fair enough. I mean, this batch, last batch, is very rare that we see, you know, high ground, a completed high ground push with just the first stages, you know. The EG team is also probably scarred from throwing some games. Оо, jungle-ыг авчих юм аа. За бид нэг уурандаа өсөрч үзэх нь яах нь багийнх нь хэтэрхий хол байгаа учраас даас нэг дараад удаашуулж байгаа. Багийнх нь гэхдээ хол байна да. За Matthew хамгаалахад багийнхнаас бууж байгаа юм байна. Remnant-д орсон Matthew. За хоёр лилийн доотос байгаа. SF Force ч гэсэн. SF. За 5 дараад өгсөн байгаа. Өөртөө балархаа бол Artizig-д BKB бол байгаа юм байна. За Panda бол нэг хэр дор хаяж барина. Зөрөө CM-ийг станддсан боловч Disarm туслаа Artizig Godslink-траа. Ой за, уг нь гоё Monkey-г бол гоё буулгаад ирсэн. Даач Monkey ээжтэй байгаа. Зөрөө дөөрөө SF зохиолол онсон. Хасах хоёр. Fly-аас давхар унах гээд байна. Abed-ийн TP амжилттай Bound-аас орсон болооч. $1 хоцорчлоо одоо. За Crit-ийн track болгосон болооч. Хэр удаа ажтэй зохиолоод онсон. 4-0-ийн дай. Жижигээ зарлал. Зарлахгүй штэ. Боо 3 ихний гейм дээр тэгж хортон зарлаад байдаг юм шиг. Чи тэглээш овер орцсон биз дээ. Энэ яаж ч утсан 15 минут дисгүй одоо.
Яач чадсан уу? Ийм амар даваагаа авцсан. Тэгэл ороод дуусах шүү дээ. Про хүлэн зэ одоо. 26. 26 бол хангалттай. Одоо өөртөө гарч чад өгсдөг юм бол роо хүлээ шүү дээ. Тэгээд роо ч дахиад 3 минутын дараа дахиад сонгогдно 27-оос хойш. 3 минут максимум сонгогдвол 30 минут гэсэн үг. Рога авчаад хараад 32 дээр дуусах юм байна да. Чи хэд өөр гэж орсон? 37. I feel like there are some supports that definitely could have abused those two heroes way more than whatever worked. Tide Bounty's not a weak lane, man. I'm telling you, this bounty hunter hero, he's spooky. He's really spooky on lane. Alright, got 2 bounty runes. Probably the biggest jump in net worth that Shopify has had for 10 minutes. 1 bounty at a time. Matthew going to be leading the charge here to get some information on Shopify. Yeah, Кримстан гүйцээсэн. Пакас харагдсан байгаа. Модны нэтгэс өмнө модноос бууцсан BKB дараад амтсан RTZ-тэй main fight ихт бол асуудалгүй. Завлаа эхний хөрж болсон RTZ BKB дээр TP аваад амжилттай. 22,000-ны стартын зөрөө. Яа за. Хүмүүс нь амьдраад байна. Тэ Абет баригдах шүү дээ одоо ажиллаа. Трacklуулсан Абет бол амьдрахад хэцүү болсон. За Абет бол унах нь ойлгомжтой болсон болов. Boundless tracking cooldown бүр баашч байгаа юм байна. Явуулсан байгаа шууд. 3 шууд high ground өгсөлт явж байгаа юм байна. Одоо God Strength-гүй Sven-ээс бол айгаадах юм байхгүй. Гэтэ Christmas-аас аваад аймаж авч шүү. As a percentage of their net worth because they don't have that much. They're extremely poor. Рейж дөрвөө байна. Bounty Hunter-ийн бааш BKB дээр орох уу мянга? Юу гэж бодож байна? Ой, шимч орох хаа. Пакка BKB юм байна шүү дээ. Сая бас эвгүй юм болох гэж шүү. Даанч. Shop-ийг нэмээд юм байсангүй дээ. Ravage is on cooldown, so Shopify should get a bit of relief. Пакка зажаас аюултай юм их юм аа л гэж энэ багийнхан. Patches change, times change, go to change, but one thing that never changes is getting your blink canceled before. Пакка зовг нь маш найдвартай carry. Сая бол бас нэг өөрөөс нь гараад байдаг юм л харагч. Дээр Конг залсан. Юу хаалгаар бууж ирээ өөртөө хөөгдөд байна шопынхон. Үлзийг андер орцсон гэсэн шиг овер орцсон гэсэн шиг. Шууд андер болгочлаа шүү дээ. Юу хаалгаар бууж ирээд ингэж байгаа юм. Monkey эйсгүйгээд ингэж юм уу? Үгүй BKB-гүйгээд. Түрүүн голд үзээд өөртөө буруу сэтгэхэд байна. Голд нэг үзсэн чаа. Хамдыг аваад. За 27,000 стартын зөрөө. За жижиг ravage хийж ийн whisper сая. Тосцаа. Юуны чавар вэ? CM bounty антраад stomp явчихна. CM-гоос яалтчгүй топик болцсон болчоод байгаамаа. Yeah, crit. There's no comeback too. These void spirit drafts, they are very dependent on the first 10 minutes. You fall behind. Эпэд өсөрч орсон. За лаар болоо зогцсан. Tanky enough to tank your jun. Хатин хараач эпэд яатан. Та зарад дэсаац шүү дээ. Аарна шүү дээ. Tanky crystal maiden. He's got 1,000 HP and 21 charges. Yeah, he is. Plus you're gonna mech him, you're gonna pipe him, you're gonna crimson him. CM-тэй адилхан Bounty Hunter угаас доор орц. Back up. Man, EG are really playing this conservative. That is the one thing. They do not want to throw this game. Бараг Bounty Hunter-ээс олж ороод They don't want to throw it anyway. баригдахгүй юм да. Театрыг завхад алчгаар, скиллдэд алчгаар очирсан алгаа. Anybody lingering on their own.
once more. He smiles through the gate. Oh, is he through the gate? Think about it. Chris smile. За өөрөө AC авах гэж байгаа юм байна, SF. Роо гарцсан байгаа. Хаалган дээр хүлээгээд байна. Хэрвээ дуугарах юм бол зөрөөд реквем задлчин. За хаалганы хажууд нь хаалга нээж чад. Буужрэ Крич шууд унцаа. Артизиг од арсан болов. Барах уу. За жижиг зарсан. Хядлаг болчлоо. Бай болчлоо. Бай болоод авчихлаа. Энэ үсэл тэгээд удаан тоглоод байвал сүлдээ. Бака зарим пив уугаад байна уу юу? Тэ. That's how we go out. Yeah, I mean, he said that's part of the transformation from the beginning of his career to where he's at now has been a little bit. За эхнийг аимшиг манай ээжийнхэн. За ингээд guys стрим өндөрлөж байгаа маань угаас 8 цаг болж байгаа. Ер нь л ичиг хожино гэж бодож байсан. 2-0 ч болоо гэж бодоод байгаа. Та манай бэчэд үзчихвэл амжилт. Ингээд дуусгая да. Маргааш стримээр уулзцгаая. Үзсэн хүмүүстээ баярлалаа. Next game, let's find a core kill and we're already doing better.